O te whaatara whātu i lea tunu ure nei tai au fōu, tātou au lia le aso whareile, o le aso whā, o le masina o Ketopa, a le masina o November, tau sanga i lua awhi lua sifuru ma le lua, whamāno le wholau, o le siu whonga le laumua i Wellingtone. Alo mai o le tātou salu ngā lotu, o le ata i te ia le sunga i le toia ina, sunga le whawhenga, Reverend Malaki Mo Iava, mai le kālesia, whapotopotonga ke wisiano a Amerika Samoa i Wainui o Mata, si mai al whawhonga. Ala fai mai ai whānui manuia, tā moa i le nei whutai au, o le mai le roi asa o tātou whai ngā rotu i lunga le te o le nei vai asa. Mai ase o tātou tāpua i atu i le tua, atu kitalo. E le titi le vi inga te maa ma le whaafitai, ona o loa lofa te le mai. Mātou iai whatasi ma se o mātou utunu, e o luma le nei tā ao, e le nei tā pui. O au o te tau lewa lea maunu mea. O mātou whaolo mai wat, ngā no pa iai. I o maia, a wali ki eina le nei tā pui. Tā pua iai ma le loto whaafitai, ma le loto o whaoli o lina. Ono Yesu o mātou talo ai. Amen. Atou pese tō se lau ma le lima. E tama e ua o mawa o le o le nei o lau mea lopa pea ia e taki ia le na
le whaitawina o te spaia. Asina mai mo tātou le nei tae ao le tisi o koronito mua e lona mata upe 5. Le mata upu atoa. Ai o te whaitawina mai le whai upu ono. Whangata mai le whai upu e sutolu. Whonga mai ai a whiong pa ia le tua. E le tusalo o tō mitamita. O te leilo ea, o se mea whaafete i titi, e whaafete i nai le paru ngā whalawa umala. O le mea lea, i au tau whaatea ese ai, le mea whaafete tuai. Ina ua avea o tau, ina ia avea o tau, paru ngā whalawa fau. Ona ua le ai o se mea whaafete i ate o tau. Wafo i o ke riso, o la tātou pāseka, o whasia mo i tātou. O le nei, o tātou te whaia le tau saminga ma le mea whaafete tuai. O le loto leanga, ma le ami o leanga. Ai e whaia ma le mea, e le whaafete ina. O le loto le lei, ma le whamaon. O tusi atu ia te o tau i lau tusi. Aua tau te whewa i mai e whaitaanga. O le whaasino lea i e whaitaanga o le nei lalo lang. A toa mai e mata pea pea. Whao mea i fwoi tupua. Ana whaapea. E aolona o tau o ese male lalo lang. A o le nei. O tusi atu i ate o tau. Ai se tasi ua ta uso ina ai whaita ang. E mata pea pea. E ifo i tupua. E anga tele. E o nā. E whao mea. Awa lava ne i o tau whewai. Awa fo i tau te ai whaatasi. Ma le o whapea. Wa o ia te au ea ona whaamasino i e ua i tua. O tau e whaamasino i e o i tutonu. A o e i tua. E whaamasino ina i la tau e lea tua. O le nei e whaate ese ina e o tau le nata ngata mi o leanga i ate o tau. Whaamanuia mai lea tua e ana whiong pa ia e pe ona fonga ma tātou whalongolongo i ai. Ia te ia pēlo na vi inga e whaavavau. O le la unga le suafu ma malu o le atua tō taspa ia le te male alo ma le anga pa ia. Amen. O le whai upo e ono ma le se vaenga o le whai upo e titu le whasino mai e tuspa te waso. Pēlo na whai tawina e le tusalo tō mita. O te lei loa ea, o se mea e whaafifete i titi, e whaafifete i nai le paru ngā whalawa umala. Le mea lea i o tau whaatea e se nai, le mea whaafifete tuai. Ina i a vea o tau, ma paru ngā whalawa fau. Ina ua leai se mea whaafifete i a te o tau. O le au tu o le nei tā au e whapea. Lia i ese le fefete tuai. Lia i ese le fefete tuai. A mai leu tala on tā upu le 5. Pe on whaika wina nei. Ia tuu i tua le tangata a mio leanga. Ia tuu i tua le tangata a mio leanga. O whama natu e paulo le kale se koronito, le ese le tūranga e te tau o na lātou iai, ina ua avea i lātou mo keresiano. E le te tau o na lātou toi o laina tū, mā mionga, whapaupau, o le wheu sua i wha le mamā lea i tū atu o le
whaai poi poina. Pai mai, ua whai a wā nisi tane o nisi tama. Ia wā lātou tama. Au tina, i wha maoni o lātou tama. Tau tia foi nei tu ai ngā mionga. O le whātanga isi, ai whāsā isi. A ore mea e ofo ai i le apostol. O le avea lea o le mauāwā. E whai ma mea e whaafefete ina ai o lātou woko. Ai le salamo. E ua whai ma mea sumali. Ua whai ma mea mita mitai. Rona winga. A tele ava, o tele foi vi inga, o tele foi le fa e fete ina. E mai paulo. O le tusi le nei a te outou. Ai se tasi ua ta uso ina. Ai faita anga. Pe mata pepea. Pe i foi tupua. Pe anga tele. Pe ona. Pe whaumea. O lava nei o tau whio ai pe ai whatasi mai lātou. Ia whatea e se ina. E o tau le nāta ngata mi o leanga. Mai a te o tau. Ioe. Ia ese le mea whaafefete tuai. O le mea whaafefete tuai. O lo whatusa ina. Lona whaawinga ina le lei. Ile tuso mateo i lona mtapa su toru dimo. Ale whaawinga lea ile whaasala winatu le fionga a Yesu se ia maua e tangata uma. O lo whatusa foi lona winga le. Ile tuso mateo su wono whai upoiongo. Whaasino lea ile. Tau whaasise o a onga leanga le au wharesaio ma le au sātu kaio. E tai. Ia paulo lava ia e peo na tātou whaitau ne nei tae. O le mea whaafefeti tuai. O le loto leanga ma le a mio leanga. Whai upo e valu. O le nei aua tau ke whaia le tau saminga ma le mea whaafefeti tuai. O le loto leanga lea, ma lea mio leanga. Ai au tau whaia ma le mea e le whaafefete ina. O le loto le lei lea, ma le whamao. Au fia se whamanatu tā ua le whiau o le tala le lei. O le nei foi tā au mo i tātou. Ia ese le mea whaafefete tuai. Le ale mea whaafefete tuai le. Ale manino a. Tustu singa la apostol. O le loto le anga. Ma le a mio le anga. Te pei o le whaita anga. Ma te pea. Pao mea. Tifo utupua. Ai maise a o le loto le anga. Loto e le lea. Pala ma le losi vale. Pai mai via tau tuore ni tae. Diai ese. Ioi. Diai lunga maa. Ne ia le mawhai o na toi ola. Pai mai pau. Tau te lei loa ea. O si mea whaafefete i titi. E whaafefete i nai le palu ngā whalao umala. Le mea lea, le autou whaatea, ese ai, le mea whaafefete tuai. Ina ia ave ai autou, ma palu ngā whalao fau. Ina ua le ai se mea whaafefete tuai, i ate autou. Ua uma ona ou whaatu muina autou i le mea whaafefete fau. O ai lea, o ke riso. O ia oro tātou pāseka. Ua whaia masaunia ele tua mo i tātou. Ioe, tātou watu nuu i le nei fōi tāia.
O le wheau muli le nā o le nei vai aso. Tō matau ina i pēa lo tau soifua. Au auna malo tātou wola tau tua mo le li malo na pina ngalo. Tua lia i ese maa. Lia i ese nei aua nei toi tupu ma toi ola. Winga ia le e te ona pa matala talati. Le whaia le talo e momoriatu pa whitele so tātou tunu. No tō awa i mai tātou whainga lotu le nei vai aso. E wha pe foina i o tātou so toke lau mai malama le tātou ngana. E manuia lava le tātou wangatu le sa pati tātou tātou. Le ielo mātou te maa. Le lava mātou upu. Ngana fo e whai loa i nai, wha oli olina o mātou lotu na wha mumoi. O mātou wala whai mai le nei taia o le muia. Mai se foi ala mātou whainga lotu whai o le nei foi vai aso te ona mātou whainga iai. A whatai le ola ma le malosi, a whatai le mawhau. Le mātou whatai o na o mea lofa whale nganga. O mātou loto te tele tea, whatai ai whainga tāma. Lunga mala lo whainga malanga o lo whaia nei e le whainga fie. A whatai nei ama noa, na mesena nei vai asa sa mātou whai tāpu e ngai malo o tunu. A whatai tele lawa te mā, a whatai au a fionga e. Suru lava o mātou wai, ma le malama o mātou wala. Na mātou whaalongolongo fwoi le nei vai asa. Wai se wha manatu mo se au tāua mo mātou. Mana o le anganga, le mātou te soa sili. Lava lea, le meisi o teimi whainga tā, maluta o le whainga malanga. Mātou te langona ina lava lona pai mai. Le meisi o le wha maisi, wha māwhana mai a le mātou. Te sili au o mātou whawhi te uma. Tō miola na saunia e lo walo a lo mātou whaola. Lona tino malona toto na whaamumomu, ma whaamalingi ina. Ia maangalo i mātou le whanau o pisara. Mawatu i lau fio le vi inga le whaamanu ma le whanitanga. Nei se i o wai le whaavau. O mātou whaalalo la loatu. Nona o mātou lava se whanau e le ato toa. Kotu foi o le anga masa sei. Ele teimi e manu māloa i pēa. O mātou langona whaal tingata. O mātou le whai ai lo tina ngalo moni mo i mātou e te ona e wala winai i mātou. A mā ngalo mai lo o tunu mai mātou uma. I māwhauwhaunga e le tonu ma le sao. O mātou a mionga e whaavevesi ma lepe ai lau ngā luenga ko ia. Ya tainane foi de ma o se tau tua fale a au tau tua pa o te au ni mea mātou te whaia mō lau whi au ma lau ngā rue te au foi na le lava le wha soa mātou te tālo le li ie mā ngalo i mātou ma lava toto le sala o le mātou li o le sukeriso. Ya, le lingi mai au whaamalianga mō le nei fo yasu. I le watu ma le fo mai. A luenga onga tai nane fo le whaamuli. Na yo mātou ta mām tina mātua. Whata tu lava ngase uma o mawai. Na yo mātou mātua ma whape fo i na i whanau. O e lava le fo mai o fo mai. Mapu ma malo lo ai la whanau ma mai. Mātou tuat fo i o ruma. E fo i o whanau noa o na o lau wala au. Ia ia se loto mātou te whaia. Talo te whaamaisen whaamawhana whana i lau o ona ma le whanau. E te nale fo i po ia le karesia. Ia e le whapito fo i manu. Nā tasi. Mātou tuinatu latu malava. Lau whanau o lo mawhatia i nei mga tiaga.
ia o whanoanoanga ona o le maliu ma leo. Mātou ki talo ki whamanuia le ofisa pasara lau nei. E li pule ma leo whai ngā ruenga mawalo lātou malos. Ino le mawhauwhau ma le ngā atau nuai o lātou ki ute ua wala wina ai. Mana tua pēa le lalolangi. Vesi ma le whewai vai ai. E iei lo fi le mūtama. Tua nai ia tunu o Ukraine whapena po ia nupa ia whamamaru o awanga le lei ma pui mātou tuminatu whai ngā malo o Samoa ia manenei e tunu manuia i lo walofa mātou wole foi ma talo ia te oe ta mā whamai pe ia o na whaaru o luo pēa ia i lo wang le lei a lofa mo whamanuia nai po mai o whia ngai ma nei foi whamai mo le ui na i mātou so se ngā ruenga so se mata ngā ruenga whia ngai au ngā ruenga o le nei afu ia whamanuia o te mā i atu i mātou mo mau foi se a sāpia fia anga vi ia i pēr mātou mōli mawinai lo mātango fie. I whinawa mātou tutalo, tasi ai matutalo lilo o lo utinu. Mātou wofo i nātu le nganga whātutua. E whaafunga ina mai, o na usu o mātou tutalo ai. Amene. Le nā ua whaafonga le tunu i tātou sauringa lotu o le nei tai au. Taita ia le sunga i le whaiwhau to ina. Tunga le whawhengainga Reverend Malaki Moiava mai le kālesia e whaka sa i wainui o mata. Ia o le sunga fo i le taita i whono le mawhtanga so whatasi e whaiwhau Samoa Wellington. Mo le tūle ngā whawhtaitele mo tāpenanga o le niwa yaso. A malo folfola whawhtai mo le upu le leia leli i le folfola ina le niwa yaso. Talo foi familianga ia o le talo foi le tunu o mal mato foi talo e familiatu fa o pena fa malolonga man familianga le sunga le talo le fortua o no falo pe foi tapo inga le kalesia manuia tele fa unga le vayaso tapo inga no naspa ia momua fa tailava o le temile o lus fu 5 minute o te ne fitua mai ale inga le tua ia mai le o fe pesene e fa ka asa ia mai fansa ia ona whanga solo leo le tātou porkalame pe whio le maseni ai, o le ata o le tai au. O le tautua le nere si ufonga le laumua, ma lo le soifua.
Ta lofa Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au. A mata mele afa le fitu so faso i fua ata le tai au. Le tautua le ne tiufonga le la mua, le fo amitaria le tautua le nei tai au, ma lo le soifua, ma lo le folau, tonu foi sa manuia, ma lo longa le po le vase lua le nei tai au, ya, ma tala no ma tofa si dia lai. Fa umatala ona le mananga sa mo, ma lo si nei tai au. Ore wana umatala ona mananga. Ya, tau foi fa ma lo le nei tai au lo sunga, ma lo lusu. Alo la ba. O mo fia po isi leo. Ya, mantua e pe loa le leo le fia mai lo lo le la te fa fonga mai le malo sia leo ya matango fia fo le tai au le fia matango fia le tai au mane le aso le tuo fo i mai tato ya le fo wa tambua ia le sunga le fe auto ina le tai au le vinga mal fa tai su le pele lo fa malanga le ta pau langi wa la fa nunga le ya tato o va ai to lo malo sina ye fe tau le mare ma na yo lo la e li tai au mai mo mai le tu malo si le ya pe al malo se kuriata malo se kuriata na lo sa o malo se kuriata na la verte mai ma fa pe no muso va tu malo se kuriata ya o te o va pe ya mo ye te ya ma le volo pa ya tu ta to fa fo ya mata li tai au ya fa ta lo fa tu le si fonga la mua malan tautua le nei foi tai au matango fie i feo yo tala lei o le au salvi mo staulanga o lo fa mauta le malu so fata fai taulanga ya malo le soifua manuia malo fo i tapo ai talo e fa talo fa fo i le lolo o tato tu ai matua ya o la to fo ua al fai mai fa nu le nei tai au ta mam tina matua ya malol ta wata e malol so fu manuia ya le lolol ta to tunu o le foi wa fue ga ya tu i fi au manga luenga masani a wa fo ile to tuino ainga ya malol lava le ta wata e malol fa to la to foi lo na fam tutum fai we to no mota mala wa to singo matua mai se fo ta penaino ta to fanau ya la to wa onga ya e fa ta lo fa tu si fonga lo mo malol on sai malol fa to ni ta ya ya o at fo tato fa talofa ta fai fio la langi lo mo mai tato Facebook tato YouTube ya me se fo o lungo tato web ya ma to te fa talofa mai si fonga le lo mo Wellington ne fo ta das freely le so fa November lu a fe lo suma lu talofa lava ya ma lo lava se le va viole le va ya so più ma sani tata la le va viole va ya so na sa va viole va ya so e lo tato o la freely a tapisa fo i ma tau so ole vave e langa e sawa e vai ona nafi
le tatala noi ale fu to o mal nei aso sa o le ia e folinga mai e tuai e tatou ngai oi e vavela lo le aso le i wa mai sa o le ia ya o tatou se e tuare fu no tala no na file tu te minutu e pe fa tatou te fa le ano ye le ano le tausanga ani pe ia o na le januari ya o mai ya november le masina sutas to e tasin masina fa ma vai tu fo le lua fe lo ai fa talo fa tu lua fe lo to e ma eu le nga luenga ma mana tatou ia ili tau mate e se ale o man fa tau te le lo fo tatou ngai ngoinga ma nga luenga fa taia ia sa o le ia ya tu lang mata ngo fio le tau lo ini ya so tau tu ati fongo no mole wa mtalia ma le tua tau ana nei le lima le fia fil tatu tu e lungo le tatou frequency tasi ono tes ma le tasi fa mo fa pe foi le Facebook ia ma le YouTube o tatou app luas fu fai tu la o sa mo Capital Radio ia le ngole app fa na tu ilo telefoni te fa no lo o yo la fu fai mo le vayaso ya ma lo ia foi le nei taimi ta pena ga le fa no ya o la fo wo su fia la fa ngaluenga pe tatala lo ana nafi yo ni si fo fia tata si fa mo mana fa esa ya e pe pu le safari ya ai usu fia fo e wa fa pe ya le safari ya le so bulu fa mo ngaluenga ma lo fo le so to na ma le sa ya ma lo nga lu el tatu tu o le wa ta o taimi o ta longa le manusa mo surima manusa mo te jo fitu ma le toa sa mo ya ma nei fo saudin sau penim sau pe pa fa ma we pe ala watu e la fa ma la watu le so le fa ma wone oi na fo lungo le Facebook page le si fonga lo mo sa mo Capital Radio ia taimi o ta longa taimi New Zealand wa tu sal taimi New Zealand ma taimi sa mo ia ese la ma taimi Australia America mai sin o lo langi e ma nei fa ma wone ia na fu ai le o fu fonga fa ngo le yaso e me si wala ata sa wai po o wala sa wai wa sta longa sa le spark o sta longa sa le sky ese le te o fuse ese su e peole ese singal na e wa tolua au e ta alo e fa i volva yaso le al tatu au tatu tru ya le gata foi leo le foi sauta longa lo blacks ya ta longa Australia au tele ia ta isulima o New Zealand 15 ya le foi sau mo le quarter final a semi finals a o tele le final ya ma vai e matu e matu e umal fa ungol va yaso le e ta wala songo fua la e mata la kapi tu sala to sa mo va via o le songo fua la folton ya ia e fa pasi la to sa mo wot pole to a saud va vea la son fu ala foto ia ai peo ole tato man sa mo ole te to fitule amata ya na ne fia na le fia fili a fa te le titi la fa le sfurtas ia la sto na iste mi ta longa fa pena folta longa man sa mo va vea la sa to sfuru minute le lua va vea la sa ia me se fitule fia fili ta longa teine de ta lo falani quarter finals li polo longa ma to itele au ta longa ma to inu nomi ma la na awal mata foi le fseta le luani ol polo la capito TV ala me fa per e ma wela o mata e ma lo to suite ti no fuori e o me fo mo le ngal fo e le io lo faccio mo lo fo ngal venga fa tai fa ta lo fa mai ya la tase pese foi tu al si fo no mo ya ta mo le jema
mel whafonga le tātou tala o le tau mō le nei aso, ia wafo ia i le tātou tunu. O le aso le nei tele na paolo, le aso le nei ele isi timu o valo ia. O le aso atae ao, ma le asae matua ilangi le nei ia le tau, aso ngfua e paolo fo i le tau, aso lua ma le aso lulu e va ia le mata le lao, le aso lulu mtu pupula malosi ave le la. Ele aise au e whala vilave i le aso lulu. O le stofi e paolo le aso lulu pe au oa nisi o taimi. O le asfreile mtua ilangi le lei ale tau le aso faulo tala no tuai. Ia mo oe tfifia le ta longa o lakpi. Ia ma le whate ana mo le ilau vau ma lo le tai au. Laka pi fa solo a ton TV. Ia le maulalo le fole malulu sfururua. O le amafan fana le wo o tul sfuruvalu. Manu ia le aso fuafuanga. Ia fa la fosa tupe ia fa forma le pule fa tupe le wa mafasanga le tai au. O le swinga le tātou tupe ia aua foi lo lofa tūla i ne tātou ainga ma lo lava le alo lofa. Tāla New Zealand maua le tupe Australia e valsulu iwa sene. Tasi tāla New Zealand mo le tupe Amerika e lima sulu fitu sene. Tasi tāla New Zealand mo le tupe fiti tāla tolu sulu sene. Tasi tāla New Zealand mo le tupe Samoa tāla lima sulu fa sene. Ia whapea foi ma le tupe tonga e tāla lua sulu ma le iwa sene. Tāla lua iwa le tupe tonga. Ia ai ta la lima fa le tupe Samoa wa ye nei. Ia manuel la foi no se leni ne aso. Tai. O le whamana tuina foi nei o aso soifua o le tātou watunu o whamana tuina o tau aso whanau i le nei foi aso. Ia e whamanu i atu si ufonga le la mua manu i tele o tau aso soifua. Awana ingalo tātou imeli le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia awa lava le awina mai o ato whamanianga ma tō te tō lau ina atu. Ia al tusi whaitau le nei ia e wha la e awina i foi i la tō uma ua whamanatuina o tō aso soifua. Ia e renga teile i la tō foi o leo whamanatuina le atoanga o tausanga ia talu ona o tō foi lea whaipoipo. Maua lea le whaaringa o lona mta upo e rosu fumalelua, a o le whai upo e fumalelua. Whaauta o te vave aluatu, ua ia te au le taui, o te taui ta itasi atu, ia tusa malana amio. Whaauta o te vave aluatu, ua ia te au le taui, o te taui ta itasi atu, ia tusa malana amio. Ia, mana ia fwoi whaapnatu mo o tōu le nei tai au, manu ia tele o tō asoifua le pesa le nei, e tai na tu mautou.
Tala falava os melfa fonga tala mena tupu la langi ne yaso tato lia le aso fao November. O le solto sanga tasi valu on tasi na faa vai le Universite le Washington ne. Na tatala i tono Seattle po Seattle i Amerika. O le solto sanga tasi iwa lima lua na faa vai i Amerika i le vaianga tau le National Security Agency i a pol NSA. O le solto sanga tasi iwa fitu tolu. O le tunu o Netherlands na la tau whaia i le so le aso tonu ale nei tau sanga tasi iwa fitu tolu. Le aso e tau le Car Free Sunday. O le winga o le aso e tuu e ta vale i whai le ainga. Ai tau mawhaia sawa vali pe wha ngā wila vili vai. A mese lava i la tau i e lata lata whale whai ngā luenga. Pe ofo i whale o loa tau whai ta aufi i wha ngā ina o ta vale. Tau le Car Free Sunday. Ia o le stonu lava len whātanu ina i le nuune o Netherlands i tausanga te si iwa fitu tolu. O le so tausanga e te si iwa lima. O le pale mia o au se ta pale mia o Israelu le nā taimi o Yitzhak Rabin. Whapea sa waio i se whono sa whai i Tel Aviv. Toi fo ia tulai lan ta vale le so. Ina o umari whono ai whana i le tangata mamaliwa i le whale mai le aso na so ai. O le so i te tono o nuu leo Lucia e whaamanatu e la tō le Unity Day o le aso tū whātasi i le tunu. Ia le taluna tō la i mai le Palestine leo Putin o ia lea na amatalia e tausanga luafia ma le lima le aso e tau le Unity Day tono o Lucia. O le so tausanga luafia ma le valu na vea i a Palestine Barack Obama o le tangata Amerika mua lea o a vea Palestine o le malo Amerika. Ia o le tala na tupu foi New Zealand nei aso le sol tausanga te se iwa tolu se fulu na mua ele sol fanua leo Far Lab i le tuunga sol fanua a Melpone so fanua lea mai i New Zealand ia ai umia le tangata Australia ia le taute wa ai peia le tutonu o le museum lea te papa ia le auivi le sol fanua leo Far Lab ia na mua i le sol tuunga le whaia i le Melbourne Cup i Australia i le aso whao November tausanga te se iwa tolu se fulu.
mamao e malula vale savili ile tafao ole ai ua esele ova ale malai pae ei ole kiona oi Samoa oi Samoa ea saupa fofona toa pimanie isio uitulanie ua e masani ile ai minsamie oi Samoa oi Samoa ea saupa fofona toa pimanie isio uitulanie ua e masani ile ai minsamie Ole fa forma tau tua le si fonga le mua le tai au le aso whareile i wa peile mate whafsanga i ma Jos Papale i le talo to sa mo ta male au. Ele o lua. Peile ma whafsanga i ma pride to on mele le tai au le ia ma lo la vale uspo ga lo come tutti a mata le yaso se na yuso ye fa lo me volfega luenga male tina. Ia, malo lava fai whaleita tō ngā ruenga ma. Ai, awale, fai fwoi lele mo nofo i fafo. Ala, sura me o tōno whalwhenga ruenga. Ia, e ma eu fwoi le mānei o le nei aso le tino tu fafo. E se toa le sa vili. Ia, matua, fe tau i le leima. E pi o le nta lau lo inga ni tā longa ena fai. Fa pena foringo la soni pisi a sofile mu foile pele la sauni tu se ia fa pena foi la file mu tapo inga tato tu tapo nani ya mon tu ole ta lo tato mo tonga ile a watama yo le liki ia o la no le leile te fa wo isi o so tonga ma si o to fine tonga ia ma ia lo fa fan tato fa fan ma nei alva ia tu nei le ta i mo mai le sa mo le tonga ya kilani ma le usi mo li fe au ile au tapo ma ne foi vai a tunga ia ukilani ele o fatasi o la utapua e o la o fe au ia la to ilisia o meu ta longa foi uma ia pawal na ia ua fai fati nga te linga i tanga te runga ia lapta inga mal fautuanga mo to ie fe wa i fu alta to tu sa mal fu ona wa lu mal ta to tu ato to so to mato ia o ala vala wa mio fai no la wala uta uma tu am ta to uma ta to na ma o lo sa ngale mu mal ta le ia ta to tu ia mena tau no fai ngol ni vas no wal watu i anda fitemina o mata ale ta pokala ya no ta le tio mo to lo le ke ni sui ia te tu la le fa po tonga le wori le tu me lo ta vale ya o to le wal fa lo no tu la e fa malo me lo te to ri mala le wori le tu mo la to pride to ore la mala te to le la ta tala no le la tu fa lo le tala no le solo le fa pe fa nei le so e fai la sama vai solo le tau fai la sa e fa me la tu nei alu itai Wellington o le solo la fa pe o le solo e o fa ta si ia sapora sa tatu sa mo mato o fa tu lo fai ia fa me lo le ta la so fingalo si la i tala le fa me fa vai me mo o le sa e le fai ni solo le sa ia ma le melo na lua a wor fe na mel solo se o e file mu le limta po e file mu te po inga Samoa e te po e mata nofo ma le si vai ana fa pe le fai ni talo i nei lo ele lo New Zealand tau fetau ila ai le o le sa ai la ka fai mel talo ngai o ya le la solo to yo to ni ya te o fo i fa tau fo to le te o fa sa la yo to wa te lo ala val mele la fai le a fa pe e o no fa la vela ve solo nei ia le awala al malo e ono ticket ta vale
O mena tau fai lelan fai lau tala tono le fa fonga me lau ni so fai lau tala. Fa pe i fa ata lau fai sa oi. E le ini solo e fai le sa. Ia mresi vaenga o le talonga le fai e. O mata le le TV. Na ia lo tala fatanga ia. Wa o le mea tate popole ia. E ile solo foi fa pele fai verso te le tau fa ola le stinti no pa. No pa o stadi solo ia sa moto. Le te ola vea sei si pe ma wisi ola ia o mea pito sili na mresi mea. Te mea tau ave tantal fu o sa mo. O tala papalangi le fai e. Ia, la o tatou ilo tala e fai a tatou. Ele le manuia o tatou a onga, mauna lalo o soifuanga o tatou. I e la fo mai upa pena, me le fai tete le. O lo walu martanga vai o Samoa. O le te fatu umai a tatou upa. Fai tete, fa aloalo, au ar soriel tu la fono, tau sili file mu, ma alolo fa istangata. Ne mahava fo istangata inu ngore awala. E pe o le winga na mea i o solo walanga o ele o ni mea na fo ile na fo ina. E pe o mea ia le o tam fai atu pulanga ia fai ina ia fa ale atu. Ia al mele o le fe e iman tuaf. Ia oro nei o tele o ne tatu ainga e tu la tele awala. O lai ne tatu matua tausi o la fo i e fa ata otoria i la tau i le fo i e ti ngā o tino i o la tau. E leo mana aore na pispisa o ma vese ape. E whatupu wai fo i a la tau le. La fo ta pena i e le sa, o nei whanau le sa o ne su e su enga. Ia, mali tō tele lai, fia mose mano longa le walu le vai aso. Ia, mena e fua e o tau i e matutua. Ia, waita miti la iti na e tau malora titia. A tontonu e la matutua. Au al solia tu la fono. A fai, o le fia ia, o le mel fia. Au al solia tu la fono le fia. Na. Wa le si tu la fono, le so tu la fono le fo ina, le fo i tele na vatu. Ia, ua o ne la, ia mo leo piki up. Ia four-wheel drive ia double capi. Ia na vidi leo whamalama o sau whaita me tiri. O le tu whafotino e. A whatino i tonu, a whatino i whafo. Ai o mafu. Pa ulo ta me ti whafo me maule ola ia uma manmana ia. Ala whafo me tatu tal fous me whafo. O te toi whatala whātul tātou tunu ule whai ungo nei vai aso i se whao pōponga, o tātou tala mai sā mōle tū o te whongo le lau mua, o se mai el whāwhonga. Wa whamā vai alo ia mai a whionga i whai pule e tō lua, le whionga ale vena ale o le tū malo whaleanta whā, ma le whionga tū u ana se i leota mai le tū malo si omo, mai le pāti sā tau wāma i ele whai ngā pālota le HRPP, ma wau la wha i loa manino i lau tūstala, wa la fili a vei la ua ma sui whai pule tututo tasi. Nau la wha i loa mafua anga wa fili a ie wha ma vai melvang wha upo whai le JPP. Wa mai ka winga wa le o wha kaisi le fukuia mo le mele, pe o iau. O le sa vali ai le vang wha whai i langa ngā wakau lea o le ai, o le pui o ai aka ngaka. Aua whapenganga pi a solo a koa hulane. O isi o kulanga, ko sila fia le kulanga le kaikai. Pea le kulanga ngā le, wa langonga i fo le loko vai e lango. Iongo le leo kulanga maoki mai le finga ngaro. O le fo isa vem pa le miema, o le fo wa vem kaikai o le kua ngai. Kai le wha ngongwanga nga. Wa mai kawinga kwa le wa alu le kausang mumua le la umakulonga lua. Ia. O pele nga i luma le vang fai nga le fanga solo isi vaenga le kusai mo fa moe mai se le nga i luma le manguia le khu so no foi le fionga ale HRPP is going down ele ai se luma na i o le HRPP ko le EPA is now the damaging factor within the HRPP party and there's no future in the HRPP party with ko le EPA still in the helm. Ngā lofa ina yuso a whaipule le. O la wa ia la ai wha whaipule filfilia lo tu malo. E li seu inga kumo whakoi. I le waka vai a te mine. E le o iai foi se manatua e tasi atu le epa. I seisi o vai ngā mātou. E ono a vem sa ita. Ale a kangia. Na tua tu foi lau tu stala se fesili tu sao ia i la ua. Pe wha mate whatu mawina la whilinga e fua i mafua anga wala wha ai loa. Pe ana wha apeto e tūla i maile vanga wha upu whai le JPP le foe.
Well, you know, if HRPP would have been in power, we would still be with HRPP. Ma faukoingal malo, ma fanga solo petu langal malo. I'm sorry to say, but that's my very Salo fa pelai malo, mo finga malo. Ifa kongula lai le fanga solo ngombe humai. Kongu umgu malo mo palo ko lo ngal kai ya le. Mau kile ke engal kai wala le lang fa fo nga mo finga malo. Malo finga palo. Ya. Ko pusi ao yel bang fa kai ya. Alongo wingala ele ola il kula ngi pe ma fo mai la mengi. Ongol kai wa faya inga van fa fai no la fai lo manino foi leo tu stala e yeni sio sui fai pulio lo i tonu le vang fa o fai le JPP e tu so la to fina ngalo ele tu langa pe ona la fa lia peitai o lo tau mi o la to langona e le fai lo e la o se a fa yo i la to via peitai na fai lo manino le fionga ale ven ale o lo o iai sui fai pule e pei fo'io i la ua. E se ainga sa ili se leni na whātou teia le sifa ma le kompania le SAP, na maua se se leni e tolus furuwa whetā la, na wha mea lofa tua le so sa iete le ka nesa i Samoa, e fiso soani le ana porkala me whaalawi lo le Pinktopa, e pui mai ele to telo le atuno, mai os fa inga le ka nesa mamale li wai. E wha maumonga ka nesa i Samoa mo le se fulma le lua maasina taruai, na wha i loa lana presidente le fionga sua John Ryan, e to se fulma le tolu i lanta wa maudu soifua le wha mai o ka nesa le susu, ai wasilia ma le wha se fulu i lanta fau, le ua wha mawina wa fia, wha afteia le fionga sua le fiso soani ma le anga le leia ia company, e ala le se leni tele le ua fo ina, o le au na ia ele telo ana Paul Kalame whaalawi loe le atunu, e la vea ina i se soifua. E le saunanga au tua le fionga le presidente fau le whaamsinonga whanua maswafa, le fionga le sa tele rapi va ai, na ia matua hau tala ia tunga lunga, wa sila o ia e, wa i te tono le teuteu ngol tula fono whaamsinonga whanua maswafa, e le tausanga lua fe lua se fulu. O se whaupunga whaingofie de ngana Peritania, o ia tu la fono, they were ill conceived and badly drafted. Sau no foi le sa tele, sa le iei se whaataua na avel whaamsinonga whanua maswafa, e le tele o tausanga wa mawhae. O le awhi iwa se lau al tasi na pasi ai le tu la fono whanua maswafa. Ai tua na e de tolus fulmaleiva tausanga fatu ato e tango fia le whaamsinonga. O whanua mswafa, ina ua pasia le tulafono o whaamsinonga o whanua mswafa lua afe lua sifuru. Whaatasi ai mal te ungo le whaavae lua afe lua sifuru. O tau si la fia mo o tau loa. E le o se whaata ua le mea le whai. Ai on tulafono ua ngaonga le whaatupu de vesi. Ma le whaatino ina ngā luenga le whaamsinonga o whanua mswafa. Ma le whaatino ina ai ma le tautua sa tau na watu ma maua e le mamalu o le atunu. E le toi fia tepala i tua i fita ma le vesi sa tula i mai. Ai o le mea manino e le ai ma se soani o ia tula fono e le lua afe lua sifuru. I le wha le lei o ngā luenga a le whaamsinonga o whanua mswafa. Na pau fo i le tula fono wau loa. Na saini umai whaamasino i se tusi e whaari e tuai lo la tau le fia ma le te e le afianga o tula fono. Ma le tuto tasi o le whaamasinonga. Le fionga le presidente o le whaamasinonga o whanua maswafa, le santele rapi wha ai. O tātou tala ia, monet wha ai ungo neva yaso, manria tele o le tātou tino, wha soifoia. Talo flava o talafou ma le si ufonga le la momo le nei tai ao o le asofa o Novema lua fe lua.
Ua matoa maulunga lava lefoi numero tamaiti ele o ia onga tu sai mafa maumaunga. Ile kwata maumul tau sanga nei, e na ole whaono te simaltasi pasene tamaiti sato a anga ia onga, male lata ilto ofitu wafe, sa wha awau lavona leo ia onga au noma se wha alinga, ile mafua anga ia laiona leo ile a onga. E pito silio na to telefana au maori e tu sai mafa maumaunga le mtanga luenga wa onga. Mai ono fitu te simalelua pasene, ua whai mamasani le leo ia onga. Ina ufasilingi se tasi o sui, o le Wai Pareira Trust, e nafa malitoli mata ingo whana we leo ia onga, i le mafua anga pe ACA, aina ia ta ua, o le soifua malolo ina o le mafau fau, le maua umai tutono a inga la tau teul fale atu iai, o whainga tau wha mata umai si wha awhita auli. E tu salava, po o atu pe maua a inga o lo o iai. O isi mafua anga e au fiele wha amaamulu e se mai male kurika lama, o wha awhita auli le soifua malolo ina, po le lenga whatia o le tau o fua onga, maolo o mo mia e mātua. Ia na lātou talanoa iai, se fesoa soani, na whaalia le taitai o le National Christopher Luxon, e mo mia le whaamauti noa, o le matawha ioi le ale malo, o le matawha ioi fo ia onga, a o le matawha ioi fo ia mātua, e ioi Luxon, iai nisi inivesi whaapopo i whaalapo tupotonga, o mafutanga o tangata e fofoi le whaafita auli, o na o lātou ia sila fia le lei whanau, o lātou ainga, o lo o lātou mafuta. Ma whaamauti no fo i lātou te amataina se whainga fo una inai, leo o whanau i lea onga. E whaita wawhela wha ingon sui o le unia tangata whainga alwenga supermarket o le Countdown, o lo i le First Union, sa palo tamatalia ina le malilianga tō whaatasi, mo le umie lua tausanga, le ai au whisi tanga o tutongi e tusalea male se fululua pasene. O tangata whainga alwenga fō, e amata i le tutongi le whaatulanga ina mwhena tausia i se ainga, po le living wage, ma o le ai ei fo ine vaenga e whaalele ia ia somalo lo po o livio le whaamai, whaapea ma somai, e tu samalto o sfulvalu wafe le au whainga o tangata whainga alwenga, o lo o au fia i lea malilienga, e iei fo i se malilienga fō, e tali tutusa fo ima se malilienga fō wa sui o le unia tangata whainga alwenga o le Cotton On, e au fia isi tanga o tutongi, e amata mai le sfultasi te sima le 5%, ma le tutongi amata o tangata fō e whaonga iai le living wage, po le tutongi a ngā whatia le tausinga o le ainga, na tā ua le First Union o lea ngā yoinga, e mawhaiona whaatulanga i fo i le whaapae mo isi whale whainga alwenga, ina ia una ina mālosi pea. O le mawalunga le tūlanga mo umia o whala au e whaonga ina mo le whaaititi o le tino mamafa, e tangata la wiloi le United States, e whaapea ua mafuai o na le 11 whala au e tā ua tele motonga fitinga o tangata suka, po le diabetes type 2 i tutono New Zealand, na whaalawiloi le ali i bilionea o Elon Musk e whaapea, o lo naola maloloina malona malosi le waiai, e mafuona o le whala au le maisuka, le ufa aingoaina o le Wegovy. E ua whaasalalawina solo i le TikTok e tangata i fia i le au ainga lea sa whaila lātou pol kalame whaasolo i le televise le Kardashian, whala au le Ozempic, o se isi fo i tonga fitinga o le maisuka, ma lo lātou talitonunga, o le mafuanga le tele o pauna na pau o Khloe Kardashian. O le masina talua ina whaailoa ini whaasalalaunga le whaita wafi o tangata e maisuka, o le a afia ona o le a le lava, le isi fo i whala au e tā ua, o le Trulicity, o le dulaglutide, o le lava o ia whala au mo le maisuka i le lalulangi, le whaapeo o atu lava le tausanga asau, na wala a wai le lili, le kampania ngā o sina ia whala au, i au onanga le soifua malolo ina ni usila, ina i eilo i lo pe tatau na tau file ave i talawai a tangata fō e maua i le suka, le dulaglutide, i wha maunga le Pharmac, e se fulu whaafi tangata ma i suka ni usila, o lo o wha o ngā ina le whala au le taimi nei, i wha maunga le matanga alwenga le soifua malolo ina na wha ilo ai, i le tausanga lua afe lua sfulu, e lua se lau fitu sfulu fitu afe valu se lau ma le tolu tangata wa afe e le suka, i au te aroa, e au whiele to o whaasfulu fitu afe iwa se lau valu sfulu valu, i to tono Countess Manukau, sa wha alia le pule silo le wha lapo tuputonga le Diabetes New Zealand, Heather Very, o se tūlanga wha anoa no tele, o no le vaa piapi o lewa noa mō tangata ma isuka i tu ainga lua, mō ia whala au, o lo matua o ngā lava i tonga fitinga o le suka. Talua i tangata ia ua whaongaina e whaapa ua ile mamafa o lātou tino, mai te tau lava na ave le whaamomua e tangata ma isuka.
Sa tu ina tol fa amsino mawalungal silia malilua miliona tala i leo i lalo tula fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. Mai se suenga i tupe o lo tauwhia i tutono New Zealand e se tangata no o Malaysia. Na mawili suenga o ia vai ngā tupe e ele so tanga i se polo kalame o whainga pio i Malaysia o le Venus FX na ngā lulue whaatasi le vai ngā sueni usila ma leo i Malaysia i le amata upo na tauwhia leo le lua tese ma le 2 miliona tā la i le masino aparila lua whelua sfolo le asa i tutono ni teo ngā tupe se lua i tutono o New Zealand na whaali alfa amsinonga maulunga le asolua November e iei mafua anga tatau e tali tonu inai o lea vai ngā tupe na mau mai ni whainga whaasolo la fono ma sa whaaui mai fo i New Zealand e auli e tuwai Peli liwai na ia aveo ni tupe mamapo ni tupe na maua mai ini awala e tusai maleto la fono. Wavala au malapata ina leo le atunu ina ia mata lia pe a fai ai o lato mawaina ni email e whaapea e mai le ofisa o leo na o lato ta ue whaapea na whaaho o atu e nisi o le atunu o. Ni reportio ni email i tau whaasise e whaapea e mai le ofisa o leo po isi au nanga malalao whaamasinonga. O ia emaili uma o ni whainga tau whaasese ma so se tase la fo iei se emaili whaapea. Awane itali iai e ui e iei se emaili ele o tau ina ini tupe o na olo o tau watu i se emaili e whaapea o lo iei ni whaasalanga ale tangata pe a whai e tali le emaili. Ele o ni whainga ia le ofisa o leo mai si la malo e whaafso o ta iei tangata ma ta pā lato upo whaalilo o lo lokai o lato whaamaumaunga e mai se o credit cards ma teo ngā tupe. O le fautuanga leo so o se tasi e tauli maina se emaili whaapea ia lafuanga i le vaenga leo ina le saunga le mō i so o ta inga whaateko nolosi i le emaili o le cybercrime@police.govt.nz. I se whai unga le pūlenga le whaatulanganga o whaasalalonga whaalauiloa na ta waisa ta ina se tangata i se whaailoiloa Paul Ecol lea na tau wā mole tofinga pule nu o Wellington o lana whaasalalonga i na whaatosina sa ofi i se whaamatalanga i whaapea i se saililinga po o se survey talua nei sa whaalia i le valu pasene o tangata Wellington sa manato e alu i tua pe solo muli le ai o whai numera sai ele whaailoiloa Ecol na au mai se saililinga al pule ngā no. Le safa iloa manino i le 10% o tangata e au mau le ai. Safa amalia ina i whai unga mawhai ngā filfilinga al pule ngā no. 5% sa le i wha amalia ina ai o le 3% e le isei tūna au iai. Na ta ua le pulenga e atangia mai le tau wha sise o le wha iloilo ma ta ita ina sise pe wha alua fesasi ai ma whau o tangata. E se tangata na ia whaalia e whaapea na te ena ina fo il whaalapo tupotonga le Starship lana foa i se fulua whetala. Inai masina watuana i atu. Sa whaamatala e Jamie Locke i le One News. Sa whaatau e se atu lana solofanua Sierra Sul i le whaiunga le lua Fes Fuluiva. Na mawasana mea alofa mai se sie au solofanua e le na whaatawina le mea ola ma mawale se fulfitu a whetala. Ena ia manao e foa i le se fulua whetala al whale mai o tamaiti le Starship. Peitai, sa te ena ina ona e whaapele tali ina le whaalapo tupotonga. Ni tupe mai ta alonga ta alo tupe, sa te ena ina le whale mai le ofo, e 5 se lau fitus fulua whetala mai a Mark Chitik, o se vaenga o lona man malo e 5.2 miliona ta la, i se tu ngā solfanua le whai ungo le vai aso, ma sa te le ai whai tionga, mai le atunoo, e whaasanga le whaalapo tupotonga, o mafua angana whai ia foa ai, o na unisi o aingana a fiaini ngā se ngā se tō ngā, ma sa mole mawina i la uana whai ia foa ai, le whainga tā o le ngā luenga na whea ngai ma fō mai ma au nanga i whale mai, le anālai o na nau, e ave wha mea lo whai tupe i le whale mai o tamaiti le Starship. Wa talo sanga ina leo tanga tolo wahati na isiaki o lātou whale, pele o yeile anga ese po se au upenga maai, e yele so tanga male malius taule ele alamasina talwai le olo o faa wau pe ye la tau suenga o Craig McElvey le malua tau sanga sama watu manu atinga ine se fale Mason Street i Moera mana maliu mulimuli anel fale mai na faa le sati ni se nia o Martin Todd e tatau i tangata Moera i Lower Hutt o na sueane pe le tau wane a ise tasi se au penga mai le olo o la tau fia mawaina
o le taulele alea na maliu, sa wha maonia o na molianga le amtanga o le tausanga nei lo na whao o lima i se tama matua, e i fo i se ta avale o lo sa ilia leo leo ilia lava mata upo. E mawhaiona longoina leo leo le tasi o lima po le Crime Stoppers o le ovalu selau 555 tasi. Ita alonga, o le whai unga le vai o sanei le ta amilusanga le taita o fito le Cathay Pacific Hong Kong Sevens, mai lea sofai o ilea sono Novema, wha ato ato e wha atau nu ule o le ta amilusanga talu mai le lua fesfuluiva o na ole ko viti. O le ta amilusanga le filifili ai foi au e wha pito ilunga, e whai ngofiona o fiatu le Olimpeka i Paris i le lua fe lua wha. O le pulu a o lo iei au Setalia, New Zealand, Samoa, ma Hong Kong. Pulu P o lo iei Afrika i Saute, Falani, Britania ma Uruguay. O le pulu C o lo iei Fiti, USA, Sepania ma Japani. Ma le pulu D o Argentina, Ireland, Kenya, ma Kanata. E mawhaiona mai moina le taamilusanga i whaasalalonga tu usa o le lakapia le laulangi. E au fia le upenga ta whailangi o le www.world.rugby. O le YouTube ma le Facebook i atu noo ele o yeise au nanga o whaasalalawina ai le taamilosanga. Sa whaaliara kapeteni o le awali toa Samoa Junior Paulo o la lātou taalonga matonga wātangia mai o le taalonga pito te lelea o au e valu pito ilunga po le quarter final so le ipo le lanlangi ma o le ao lātou whaongaina lea taalonga e momoli ma whaailoilo lātou whaaloalo i tangata o loo langolangoina. Awa tunu umai lua. Sa whainga tālea wala moltoa sa molta amirusango le ipo langi talo mailo na whaia ina te le ia Engelani. Na ta ue Paulo le mai ayol taalonga le ana manu malo mamawai ia Falani le fiao o sana wha amtalanga i tangata Samoa matonga. Mai elo na talitonunga o se tūlanga maua e tū maa ngā tunu e lua le taimi nei ma whainga o loo lātou pāte patia i le taalonga. Wo lātou mulmawina solo ta avale matangata i Australia, New Zealand, whaapea Samoa matonga. Mai matua tāua te leia i lātou le vaayato i le langolango le au tā puai. Sa tā ue Paulo o le a whaia lava lātou tā penanga e pe o le tūlanga sa i le vaia sonei. I taalonga ia sa manu malo ai. Ma o loo nau e sa ili ni awala e whaalelea a tili e la lātou ta alo. O i lātou umalawa i le au e mtua mita lava i le atunoo. Na soifua e ai mita fo i o lātou lava tupuanga. Po le alava le tūlanga e o iai, manu malo, whaia ina po le tutusa. E ilo lātou talitonunga o le a mita Samoa matonga ina ua lātou filifili e ta alo mua tunu o na tupunga mai ai pe ona saunua le li kapiteni o le toa Samoa. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai ia o le whapoponga mo mua le nao tātou telefou le teimi leo o 2 minute u te alvalu ia te whafonga mai tātou telefou le tāu le iwa wawe fo ile anu le vahari wati ia o tau o nungo le wala manuia langa ia tu i tiu te mga luengo le iaso ma onga le whanau ia mo e fo ile amalanga ia manuia lau malanga mui oe Whatalofa fo ia i lātou o le fo ua asiasi mai tono le tātou lau mua le whai ungo le vai aso ia sa ia manatua fe au ma fuanga fale ainga. Ia po tangata lava ia. Ai manatua o le o mai tono lau mua. Ia o whaalongo fua lewa pa ia tu le ea malu o Wellington. Sa. Ia mau se whasilinga malo se wale se si mai. Sa o le ia. E se le tā uon me leo nanu e se male ainga e alu e. Pera e alu ai. Fale ainga la uon e se malo ai. Lua tolu aso whaato e fo i mai. Nei e ia. Pe fo i tato nofo e Wellington ni. Malanga nei au kilani. Se pe ala walu New Zealand so. No fo fra o kila ni malanga me Wellington. Pe fa ala o mai New Zealand. Na. Pe se ela uta. Pe. Na. Wo fio to fa se gato. Wo tala no. O pe o to fa longo le tala no vo le lo ia le famsino. O foi lingoli. Te no lingo. Oi foi ni gol tamal nana. Ya ai sa o le alu ese atu male ainga. E te le yo le ese pe la te alu fala velave. Ai pe yo lo mau leva no foi le ese foi ia tangata la te alu te foi le te mafutai. Ese si o manga. Ya mal si o manga. Wai. Pe ai no fol fale. Ya ele faiana na te ese lo mafau mo le tele o ngaluenga e faia ia so uma.
ia le falute fo'i o le tele o pili le fo'i e o tau au le tau fasoso ia pe o na i vaenga na le tele no mamafai mafofo ina o masangi le valele au kilani ua alu i Samoa le asa whalongo ia o il taimila so whalo pe malo ti luso o ai ni avenga mamafa mo e alu i Samoa le tu i New Zealand o ai ni avenga mamafa o ai fo i avenga mamafa foi le ia venga ma fa le tu o me foi le pe se me fie o lo se ma malo tino foi pe foringa mai wa ve se tu disi pressure fa la ve motina le ainga fa no va peo no va peo ma o matasi se venga ma fa le la o tu ya lo ya fa ele ele isi me pena tu ya o le tata le no le e se tu la a le fa lo tu le telefone nei mo le fa fitauli le na tupu i fa na wa le tele o le foi numela no fa no foi o tala no ai le pule a onga le kolisi le o taki a ya na po le foi le pas kiven tamit sa ia po o le fa ma fa ina la o le telefano a wale mai fa pe foi numela le mai ne ni sabadina o e ma fa di tu langa fo tamit ma o ya ele ta uala e Paulo se lipoti wo le fa longo ta utamiti Pacifica e no me la tasi a pe foringa mai o tamiti maoli ia ma le telefo foi no me la tamiti pa langi ma Asia e ringa ai on lipoti ne fa pure a ngale po le foi la o tak ia lo pe lai no ele tele tamiti Pacifica la to e a PC le se langa le sa foi le lipoti la so il telefa fitauli il turang fodile ayo no fa ma ilen la ma tu wa tamiti a onga le to yo le e pela le tulanga na o le fa ilo ile a fio o ma fo tamiti tulanga o me ia tupu fa ma i male ia ai pe o numero tasia le mena e to fa lo tu mo le fa ina fo le lo fo fuanga me o paketi a inga o isi ma fuanga a tupu nei ma fuanga fa pena ai tupu yo tatu fa na o le o le fa wa ona o le lava fa so yo no fa no ya le wa le tu fa no man tu foi o le na fu le malo le mingo tupe molto singo fa na fa o no fa na ya ala lan tupu mele e ma pe yo ono le fa ngai ta to le sa o me na mai tupe fa ngai e pe o le foi fa na tu tele na motato a fa ala na mai malo tupe mol fa to singo fa na uma to sit fa na fa o ngai fa na ia le tu no e mo tupe to sit tamat yo o le langa ta to isamo fa na o Samoa le ainga sfunu lua tamat sfunu tolu tamat le ainga na ai na le tamai fa nga luenga pele ai foi se fa nga luenga na le manga male sali popo de koko o le ava o me sa tausi a sa ma fa ia na tausi sa le fa lango isi ai pe wa tato mai ne tu no pe wa sa silosia me tu il malo a tato la o le ala tato me o fai no o le ala o me so il malo ya sa o le situ ele o sa o tu pe mai malo le me na mai ala o fai tu na o le tama por tina tu lo ile o stu inga ai o le mafuanga na isi foi tu la ta ia mai ta yo wa ele fsilia wa afsili o fea fa melon malo o fea tu pe na mai fo o le mantu e manino le ia ele sila malo ele tau le fale le renta o ina foi le mai isi vai nga tu pe ia mal tu pe le mai la fo le mo a nga tamiti ma la fo tamiti ya e mai loa fa wi tu fa pe molu tu ile TAP molu tu ile masini molu tu le ava malosi e fai fatau o le peken sei ai e tatia mai maltama na i lungo la wosena fa nga tu pe ma na mel malo e pe na samratu ma ne fa lungo i telefon tato te malama le mele tupu i ne tunu ya le la ofita wa i lo porki ki il vale le la oso mai lo le national team ne fa mai ele o foi tutor malo te ofo foi ne malo ina ai ando mai foi la tol malo ai o ngal venga i fai tu ngai ia ia le ma tua
alofa tele atu por kalame manuia tele ia nei fai mo le vai aso ma ta pen olo sauni tamiti su enga fai la fai la to study o la to mea onga taimi nei ta pen lo mo su fai o tato fa so ile tai ne tato fasili la matutua ia e fa forma o le aso fina ngalo i lauva ai mana mai tau ni usila ma Australia ile fa mana tunga ele vai le ngatu pulanga ne yo ta alonga ye sa mai fafo mana tu ol fesili le vatu ele os fa sia ma ol fesili fesili wa le tele o tangata ye fa ila to solo mo fa la ulo lango ta alonga o le ngatu pulanga ta levo tele fa longo o alu sto ina meselo matu i solo nei peto telefone ai pa le mo se la to leo ala fo se la to fa tuanga mo dai fa na uia e lea yo e lango au sa mo matonga mai si au lea fe wa iso mo fu a mai sa fo mai o le aso fi ngalo pe mai fo sa fo tuanga e fa tau mo ta pule mana ia mai fa tuanga yo wala ngale utu wala winga na tafsi ngale utatu va ai o la fo so na tu pe a wai ia e ele o alu wai ai po le ye lango i me ia fai tato fa longo ele se mana to le matua ya e si la fia foi le utalo ya la tal bese mane si fondo lo mo de temile o tolu sur minute o te ele valu lo vinga o vai lo tu salvan afalvan si fondo lo mo smel fa fondo ta musica
le wel tata wala ununga tata leina. Ma lo so ifua talo falava. Talo fal tata wala. I pe auto ya luta tata wala. Ya talo fa. Ya. Ma lo se ifua. Talo fa no mai ma lo se ifua. Dua songa ali fa salau. Se fonga la mo ovesi. Ya ma lo vesi. Ombe so vira lo tata fa. Mata upun ditai au a. Dele. Ole mata upu pe ana talanoina ma sa foi lunga news le tai au winga fana wa onga ana se foi le. O ya le. Le fa mo ola o fatuanga wa naina tisili mai ile ini sinangalo fo yo ma tsua i tere lo pola tau sanga ke lo ola vea fu ya lo ma tsua. Se la tau pele na vat ya mai pelo finangalo ona o tina na fia ngai tu la tau onga ya ma na tere lo finangalo mai. Ola o fatuanga mala o wa o ia fisosoani ata to matua ona matua ia lo fia ngai le tu tawa onga ma le tu tau soifua maloloina. Ile iai tu tonu New Zealand o le tele yo pokalami ale le watu la i mai le tatou sui Samoa o ia o le minista mo tangata Pasifika. O la ovava aia i le tele o prolokeki po o fonotanga ma fuafuanga malo a wale manuia o tangata Pasifika i tu tonu New Zealand. Ele misi se masina ma se fuafuanga ma se me faatu atu Wellington fai melifonu ila lo e faatu atoa lava ono le manuia o tatu tangata. Ai ola wa ia fesosoani matua toeva ai ile meta o le vision. O le vainga mama o le ainga. Ai se ana o tau mai i tono New Zealand. O le ale wha moe na le ina malanga mai tu ua ainga Samoa. Ai malanga mai nei. O la ova ai si ainga na pina le lei Samoa. Ai o mai nei o matua mau lalo tu langa o le o soifuanga. O le upufa Britannia o le standard of life for living. For le quality. Ua so ona fai. Ua esel wha mua o le upufa Britannia i le priority. E te tau ona toeva ai matua wha mua le mea te tau ona wha mua. A whaifonotanga a onga. La moria wa te la veitono a onga. A whaifonotanga a onga mo matua Pasifika po mea tau soifo maloloina. E sea atu nisi. E leo atu matua i fonotanga ma whanau ma whaia onga. Ai a whailo mea i o ta alonga ma solo ma mea ia. Ola ele o fila wala. Se sel fa mua. O le mea whainata te mai nisi tai me sauli pote o mawholtau sanga mai suenga NCEA le pula sau ni atu tamai si suenga. E lalo a tato ma tato, tu aia maoli tato te le tanoi maoli. A tato Pasifika. E lalo a tato le laina, e lalo i fule laina. E iaia tato walma whanau laita ma whai matua ma si ilunga. Ala tu a tele. E le basi. O le sili, ai se a. Le whaina uma atu ia le lockdown ta sanga ma vai. Tu a tele whanau Pasifika ma Samoa. E le toi fo ia o ngata sanga lentia. Wanu nofo e whainga ruenga. Whamai wale ma whai ma atua ona tutongi pili ma aitala. Tuonang whapena. Ai se a ua tinga aina i fua ia whanau. A o whea tātou ma atua tātou tiutel na. O lona winga, wa se sele wha mua. Wa se sele me wa ave el wha mua. Ai tu uwalum whanau. Ona le ai se pofuanga. Le ai se vainga mamao le ainga. Mamatua. Po le ale lumana i o whanau ia. Lona winga lalava. Na o mai Samoa. Ona mea tasi le o mai ne. Ia o worse. E wha alongo pia fo itala. I sangata wha mai. I le anga la tunu o matitiva. Le ai. A whai lava o lo na manatu. O lo wala na manatu. Langa tele o ngā lue. E wha le leilo a inga. A lai manuia to tele o tangata. O no lai nau. Ina ia manuia la tau whanau. Whamatale ula whau i so whamatale o le taimi o tauna sui le au wala e momoli e le whi au le soi fua maloloina ma le ma o a whai o le watu whamatale ala wala e tau tele o ia. Whai se au wala o ia. E tau momoli o lewa sui. Lewa o fo ia ava ai le Pacific Health Service le ta tole nei mai polo. Lewa o fai ia activity le community. Lewa o anga le community. Petele alu anga i o le Pacific Health Service ma o nanga. Lewa o mai fafu. Ai pe tamo fai pele ave esel tu langa le tato se longa fai atu fai ni mea ai. Ona fatu a mai le se tu lo lava. Ona mai le pe lau focus ana i mea ai. Ai ngalo a tol se aulena ava toi fo ia le mea lava tas. Whamatale o le longa sui le mafo fonga se tu lo po le mindset.
e ave ese tulanga na ai si tia tato va ai lo va inga mamao le alo fa mo nga molo ainga le alo fa mo nga molo fa na o te mana e manuia ta mai te lumanai focus le te nga lue fo ila o mea o mate faia e tau lai o lo fa tua nei le tua o oio le tangata ke siano e te ava le tua e a mai le tua manuia e te tal ton wai manuia ila fa na ai a fa mai tato vi ia le tua fa stai le tua fa manianga ai va ai tu tonu a inga mal fa na wile manuia no minga ele o nga tasi le putia mal o mele ele o nga tasi tato nunga fa ke siano ma tato mea lai fai e fua mai ele o manuia la inga ia pe o fo tuanga na mo tato nei au na solo se una solo ai vai me manuel ainga e mai foi ia li potele ai se tulowa ele ai tamai tele ni breakfast me na wale na faia o ka breakfast ma lunch ia le alu vale nei tupe fa isi me le nga e ole fa tuanga na fa malulu atu pe fai foi o sala se pasi ia pe le to tamali se fa matalanga ai ono le nau ina ia manuia alo ma na mo tatu ai ngai tonu ni sila ia fa stai lava mo lava no ia sai fu lo fatto ma le fa so si me la u fasi silanga na ya oe na watu le fasi silanga to tala tu lo le na pe mo fasi silanga fa mo le o ma na ye tele le fa so le ale fa tu le na mai ya mo le tu langa o tatu fa na ma le fa mo o tatu fasi silanga ta o le nei i le ava tele ma le fa alo e vala awa tuai le pa ia ma le mamalu le mafutanga faifi au so fatasi Wellington, Porirua ma le Hart Valley o le afa tonu wina tato fontanga i le asolua o lumana i nei le aso valu novema i le e kalesia e whakasa Kenneth Creek tasi Casta Crescent i Porirua i le itu la se fulu i tai au ma e tatala fo i le avanoa i so se whawhiangainga e fia mafuta mai ai ma le whaaloalo whaaftai sai nia e le laulau a whonu. Whaasilasilanga Ta'alonga Tāpolo, po le Colf, mo le fundraising a le Wellington Samoa Colf Academy. Tolona le pa o Samoa ai o le nei whaasilasilanga e whaasinotonu ia i lātou e au Maui Wellington. Maona nu utua oi e o atu i Palmerston North e fia le whaangatama o le Tāpolo. E whaasisila atu ma le whaaloalo o le awhaia le Ta'alonga Tāpolo po le Golf Tournament i le aso to onai aso sifulma le lua Novema i le ito lae sifulma le tasi tolu sifulu i le tai hao i le malae Tāpolo Shandon i Lower Hutt. O le tausanga lua fisful tolu na whaavai ai le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao i nai i alo mawhana wa Samoa i le laumua o te aroa i le Ta'alonga o le Tāpolo. Masailalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa i Wellington. O le wase e mai i le vaenga le Samoa Capital Radio i le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani i tausanga taitasi. E 5 dālali le stala e 2.5 dālai tutonge le tau le malai malau tau mafutanga. Pe amai al Ta'alonga ai 2.5 tala e whaalu e fsoswani i le tutongi ngofaya o ngā Golf mo whanau. Whaapea la tau le stala i kalapu Tāpolo lo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene i le isi se fulumale lua masina. E maua whailonga mana neia i le mai ai o le taamilusanga. O le avano le leifo i le nei e whaali e taleni a tama matene o le Academy. Wa yeia la tau handicap. Po i la tau ia ua le stala i kalapu Tāpolo i le laumua. E wala aua tuai mal whaalo al tele i le mamalo le atunu e fia le nei Ta'alonga le Golf. E a fio mai e lango le nei wha mo alo ma whanau wa Samoa. E mo mialo le stala ai le ia o le itu la sifulma le lua i le awauli o le asofa raile sifulma le tasio Novema ina ia whaatulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala i le bank account SCR Toluvalu Iva o tasi o 5 lua iva lua tasi valu o lua. SCR Toluvalu Iva o tasi o 5 lua iva lua tasi valu o lua. Whaamole etu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai le whaatulanganga o le draw e fuafua i handicaps. A le isau handicap o na tusile i lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafsota i mai ana i le numera o lua o wha o wha tasi va tolu fitu tolu. O lua o wha
tasi wa tolu fitu tolu. Pe tu wane se fe au le official si ufonga le laumua i le numera o fa tolu valulima lua lua iwa fa aftai o le pulenga ale Samoa Capital Radio. Wa o mai le taimi a sia i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa e te malanga i me se isi pele i ante oe. Pea e manumalo i whailonga ale DJ Cell. E lua whailonga i se ina i le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau tapa tolu sultala pe si antu e lafo i Samoa. E mawfo i lua a veroa pea e whaonga ina le Click Specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Cell i Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa i mi se te malanga i Samoa ai to tongi le DJ Cell lo pasese e ia inga ole nei fa bitoa fa o pe tatou fa se silanga ole tama mtene tua o skopa mo le tua fa mena to tai au to fa mo le fa ina le wai tangi pa ki Wellington fa solo to Oriental Parade tai au le iva le tai au nya fa pe fo it fia fa malostino il se dinga se le ni la skopa ya mo lo avno e lo fa ino mai afia mo se pepa tu si e lo fo ai Polisi ofisili e fia maamlama i whamoi moe. Vili la telefoni nei. Sara Tupolo, Olua Tasi, Olua Lua, Tolu Valuiva Tolu Ono. Olua Tasi, Olua Lua, Tolu Valuiva Tolu Ono. O Teo, Palakoki Talata Ina, Olua Lua, Tolu Lima Ono, Fitu Ofa O. Olua Lua, Tolu Lima Ono, Fitu Ofa O. Ia malesunga ya Lupe Matsila, Kaio Soalo. Olua lua, tasi iwa lima, ono iwa lua fitu. Olua lua, tasi iwa lima, ono iwa lua fitu. Ia whaftai. Ia, tato whalinga muri naro nei tai au, ne uto tala tulu tato ulaina. Mahane ia lea mai o leo leo mātua. Whalongo fo i leo talvou. Il whamoi moe lea le fua e la tau, le whanga solo pe tele waso, mele tele o taimi. Ia, tolu wanu lima lua whatasi, vini mai tato tala noa. O mana ia le toi pai atua i le whirangalo o vesile na mai. O tasi le me le tau te pisa, le tau te whamanatu pia. E o tatou mātua mene o whono. E te tau lava na o tatou mātua i whono. E malama i tatou tūlanga lei ia o tatou whana. A whaiwhai o tūlanga le ngana lai ma whaina. E mwhaina e tala noa i launga ngana e mwhaina. Na li liwa lisi tangatala ia yo. E peo nei vaenga na e tau na ai mana ia tele to e fa manatu mai vesi tulanga ole foi le o tulanga ia mata pui le va tele tatu tu il vaenga le o fondo a nga pa la melia nga mafilo inga mfaya ya o la ia el tangata ia tofu tangata mana mafua ai fa nga ngana le u tatu le wa ia tatu ngana ni sila yo no tua fa ia tau se fa mtala upu mai ya mato ia wata noa palang, i le taia kea mai palang ia tātou. Ale, o tātou Samoa, pe tasi ale palang i se me whai Samoa. Ai wha palang i Panua ia tātou, nanu wha palang i umai alfa moe moe. Ana tasi ale palang i lai, pole intia pa sai. Ole, a whai se, le fo tupu i mo wha poiponga ma me o mariu ma wha. Le to a tele o le iwa sfuru iwa pasene o Samoa le ai tasi palang e wha palang i umai whaingal porkalap. Mo, ta. E le se pere pa pole fai tali al palang i pe pa malama pe a pa o tala fa. Ia malama o tatou tangata tatou porkalame le fai. Ia o lai ei foli tangata lai no fono foli talang o palang tal loa tu ei. A me o le vaenga le wo o i tatou. Ai fa pena, ai o foi tatou te pala ai fa pena tu langa le ngana. Alu le ato. E leo se tatou ngana le tu langa ai pa o me ei. O le on tatou maua uma fa maunga. Ma tūlanga umai na ia malama i tātou le. Ai te sira fio. E le ai se atu o laulangi e siri le tau. E mou pe a se le nanu o le tangata no le tunu le o tātou. Le poli mea nau whiwhiwhi le to tangata eo. Ia. E so o laulangi, uma mai malangi, o whai atala o tangata le na le saulan nan. Ai, o saurunga o TikTok, ma le Facebook. Ia, e mantua o le winga na tasile na winga maua lalo tātou le whato i lalo ina i tangata. Ai manatua. E li whapena na mai tātou i le atua tātou te tau tatale sa ngana alisi tangata.
Na mai tatou ngana lono winga fa fela na tam fai le si ngana leo o tatou ngana le fa le tonu malu foi pa to tala tu tatou le na tolu ko lima lo fa ta si bi ta no atalo fa tu ila tolu mai fa fo mai so se va ngalo langi atalo fa fo si to fine ya Julia ko lio ya lo fa tu po sa mo o ye po New Zealand ya lo fa tu molto fine ma lo sa pa to ngalo isa mo yeso ya ya le ua mai tu le mai mo mai le fatalo mai lo fatu la te si ma fine le vava ai mai ya oi fa pe e le to matua le tangata le le lo e lo tala le lo fie e lo tala va pe o ko ka wana o fai nei ana la fai nei le tele o tangata to fa lo fa mai to te lo foi tu foi fa mai mai sole o lai lau tau tu fu to ina ava ye ya tu ai beti le vai masa o to ina ka to tu vala ya ma lo se fu ta vala ta lo fa tu ya lo sunga ya wa ma lo se fu el ne yaso ya se fu manuia le fior fa tu ya o lo ngos la muefi o wa valu fu lo to sang ma ai o ese lo fie falongo atu le mata upu ai mai se le sui le na umatu ne yavis e moni mafamaoni o tatou lava o matua o faia onga mua ia se fai la utalai ile o mai New Zealand fa pe lava uia e te sau nofo ele fai ngalvenga e te tau ona e tau mafai o oe o le faia onga mua lau whanau tau ona e alu e whai whata i ta inga. O le mele o te whai atuai. O a winga ua e la ngona lava le maasiasi o whanau e whai ani winga lei a wa tatou uma lava o Samoa. O na peile ua tusi lima mai tangata papa e whapea mai o Pacific Islanders. Ona o le a o tatou matua o le whai alo tatou tiute. E pei fo ila o mea ia whalongo atu. O fono i matua e o ia onga. Sa o onga foi la whanau te o whatama i le Wellington Boys. O te alu lava i fono. Pe lele leila o Ingilisi. Na o sa o wa onga i le Wellington High. A o la te tau mawhai. Ia wa aila o whanau. O le o te alu e tau tua la tau. Le la ua matutua mawhai a inga. E momoli lo ua nganga i le tua mano na alofa. Whatasi ai. O la whanau na mai awele lo tupalan. Sa iai umele au whai pese a onga sa, ma whai a onga sa, o ita lava le matua e au mai el whata ita inga. O ala mea ua whai ita maiti nei taini, o afu i whaupunga, o te tu o ia lava le matua. Me leo te whautua o se whautuanga, e ese lo ule e tolo o pūlou i a tau susunga, ma le official leti o e peia o le whaatusa i a noa ma le tata mai e o atu e whaule ba. Ai pangalea. I a paule o la usosani atu. Wha mole tatou mātua Samoa. Tutu ilunga mātaala. I a ia lofa le atua i a manuia la tau ngāruenga. Ai meise la asanga uma. I soi fua. Ma lo whaftai tele lava. Lau fio le whaltua. Ia ele ngata fo i le wha maa nei o le whautuanga. Ia alfa manatu foi mo tatou uma le foi vai tau male anga i mai o le foi soi fuanga o tatou i fai ta ma lo fa tai mole ia manuia foi la single ne yaso ia te ultina mtua ton tua por kalame le yaso ta riva telefo a fa riva por kalame tala la urungo le vai yaso tal no tu le fionga le pule fa pesa vile cristiano o le afar sfulu por kalame le singa ta le sfutasi ia fa fianga afar sfutasi por kalame le la utina ta o le sifulurua telefou whawhiwhianga o le auli whaatasi menisi o le uso o le whenga anuenga ia o le tasi il porkalame o le lalolangi o aso nei ia ta hale lua o whawhiwhianga o le auli ia por tonu le afol tonu tatu telefou ia ma le porkalame le au telefou le fiafi ia la vai fo stato pese Maria whawhiwhianga o le tai au o le tautua le nei o le siufonga o le laumua Tusia o se pese, fau tua i lau tupulanga.
uti alona sawa ole ale pungai a olona mafua ana silima lo uso le ngata foile wa fa masino na yo ta uso wa fa le tonu na lo ole la le asi am yo tonu ta mana tu ala na fita lenga muli muli ale ia fio atu o ia ile lani ia ta fe ala fani ia ta to fia fia ngalulu e fata si ona manu ia le fana ia so taita si malelu manai o se talofa wa fia yo na langona moni upule tusi pa ai te se a ona nei tupu tupu a e ma faile ma faso sa male petia tuai se ma futanga ma fana fana ile lo fa mai lo so ele tusi lima isi o uso e tala tala no ia te ia so o se me e fai ole Ia si fonga le sunga ia sa uni Paulo si u famai au le famsino. Ia taimi lea ua toi tolu a minuti o le tale o le iwa. Avi o le tato taimi. Na, ia manatua ia o le lava e whaafonga mai tato atunu. O wale tatala noa foi le na tatala noa tu le solo le fofua e alu a. O ananga lo fofua le solo. Le feo ai solo ai au kilani ma le feo ai solo a. E no le fasiala e vi, e mi so fo tuanga. I pe te lango lango ino fo i mea fa mo fa pe la telefon. Ai se i vatula le taimi o talonga. Manea. Talonga le toa Samoa. O le afo le tolu va vea o la son fua. E afo le tolu va vea o la son fua. Sa o le spark. Tama sa o ana le aro lua mau. Aro lua mau ma e o skota to pe skotonga. O le talonga le manu Samoa. E sa fo le spark. O taimi o talonga lea. O le toi 10 minuti le lua. Il va vea o la sa. Luinga la mua le talonga le manu Samoa. Talonga Italia. Ia o talonga Samoa matonga. O le va vea o la son fua. Ia. Le vaenga na fua i taimi te ala i te matamata. Na le umal talonga le manu Samoa mo Italia. Fai e toi malau fa pusa le tae. O le o la sa. Toi 10 minuti le lua. Le va vea o la sa. Manu Samoa ma le aua Italia. Uma telefone ina lau atu le tato au tau nu mai. Talonga le manu Samoa teito fitu. South Sky. O taimi o talonga. Samoa o le afitau i ma New Zealand i le toi 25 minuti le 10 i le po na nei. Po na nei talonga lea. Tato talonga mo New Zealand. Ioi. Po na nei pulu le iai. Po na nei. Toi 25 minuti le 10 le po na nei talonga le ma New Zealand. Fitu le fai Hong Kong.
O le fitu le fiafi o le astonai. Ta longa lua le tatou pulu. Ta lo isa mo ma Australia. Fitu le fiafi o le astonai, fitu PM. Ia mal ta longa fai o le pulu le isa mo le tatou fitu. O le toi 2 minuta le se fulu tasi le pola vo le astonai. No minga. Tasi ta longa na le fiafi toi lu fulu 5 le fulu lua. Ai lua ta longa le astonai le fiafi. Tatou fitu le asa o le Skype. Ya, mal talonga tene ni usila talonga falani sa ul spark talonga le. Ya na tene por fitu ile fiafi. Talonga falani. Tene le ni usila ya. A ese foi talonga le Wallabies, mal talonga le All Blacks. Talonga uma ye sa ul sky. Tu ala vela vea. Ya va pera tanga te fenga tana ye suia le spark sky. E mo mi ala tama televo mal tene televo ya la lunga va vea o foi TV el to ina mal lom tu. Le lo polau meu o polau tulanga wa maua el spark le tua Samu. Ngala fio lo sele ni Samu maua. Pe a fuel sky. Pe a fuel sky. Ya tarsia wa tamanai o spark e alo luate o mamau te e mamai o score si au. Sa le ya. Ya lo tariva. Tariva. Ya fa forma telefone te fai le stala pe a mata tu telefone va tai. O te toi whatala whātul tātou tunu ule whaai ungo nei vai aso se whao pōponga, o tātou tala mai sā mōle tūtua le siu whongo le lau mua, o se mei el whaafonga. Wa whamā vai alo ia mai a whionga i whai pule e tō lua, le whionga ale vena ale o le tūmalo whaleanta whā, ma le whionga tūu ana se i leota mai le tūmalo si omo, mai le pāti sā tau wāma i ele whai ngā pālota le HRPP, ma wau la wha i loa manino i lau tūstala, wa la fili a vei la ua ma sui whai pule tututo tasi. Nau la wha i loa mafua anga wa fili a ie wha ma vai melvang wha upo whai le JPP. Wa mai ka winga wa le o whakaisi le fukuia mo le mele, pe o iau. O le sa vali ai le vang whai i langa ngā wakau lea o le ai, o le pui o ai aka ngaka. Aua whapenganga pi a solo a koa kulane. O isi o kulanga, ko sila fia le kulanga le kaikai. Pea le kulanga ngā le, wa langonga i foi le loko vai e lango. Iongo le leo kulanga maoki mai le finga ngalo. O le foi sa vempa le miema, o le foi wa vema kaikai o le kua ngai. Kai o le whaango wanga nga. Wa mai kawinga kwa le wa alu le kausang mumua le la umakulonga lua. Ia. O pele anga i luma le vang whai anga le whanga solo a isi vahenga i le kusai ma le whamoe. Maise le anga i luma le mangui o le hu. Sau no foi le whionga ale. HRPP is going down. E le aise luma nai o le HRPP. Ko le EPA is now the damaging factor within the HRPP party. And there's no future in the HRPP party with Kule EPA still in the helm. Ngā loa lofa i nā yuso a whaipule le. O la wa ia la ai wha whaipule filfilia lo tu malo. E li sau inga kongo whakoi. I le waka ko vai a temine. E le o iai whai se manatua e tasi atu le EPA. I seisi o vai ngā mātou. E ono a vem sa ita. Ale a kangia. Na tua tu fo e lau tu stala se fesele tu sao ia i la ua. Pe wha mate whatu mawina la filinga e fua i mafua anga wala wha ai loa. Pe ana wha peto e tūla i maile vanga wha upu whai le JPP le foe. Well, you know, if HRPP would have been in power, we would still be with HRPP. Ma whaukoinga malo, ma whanga solo petu langa malo. I'm sorry to say, but that's my very Salo whapea lai malo, mai whinga malo. Kongu la, lai le lili whanga solongo me umai. Kongu, umkua malo mai palo, kolo ingal kai ya lea. Mau kile ke engal kai wala, le lili langa whafoenga mai whinga malo. Malo whinga palo. Ia. Koe kusi ao yel bang whafoe, kai ya ia. Olongo wingala, ele o lai kulanga ngi pe mafua mai la mengi. Ongo le kai o fai inga le vanga fai no la fai lo madino foi le tu stala e ye ni sui fai puli o lo i tonu le vanga fa o fai le JPP
E tutuso lanto fina ngalo ile tūlanga pe o na la wha lia, peitai o lo tau mio lanto langona, e lei whai loe la ua se hao whai o i lanto wia, peitai na whai loa manino le fionga ale vena ale, o lo o iei sui whaipule e pei fhoi o i la ua. E se ainga sa ili se leni na whātou teia le sifa ma le kompania le SAP, na maua se leni e tolus furuafe tā la, na wha mea alofa tua le sosa iete le ka nesa i Samoa, e fiso soani le ana porkala me wha alawi lo le Pinktopa, e puia mai ele to telo le atuno, mai osa wha inga le ka nesa mamale li wai. E wha maumonga le ka nesa i Samoa mo le se fulma le lua maasina taruai, na wha iloa na presidente le fionga sua John Ryan, e to se fulma le tolu ilanta wa maudu soifua le wha mai o le ka nesa o le susu, ai wasilia ma le fast fulu i lātou fōu. Lea ua whaamawina wā a fia. Whaaftai le fionga sua le fiso soani ma le anga le leia ia company. E ala le se leni tele le ua fō ina. O le au na ia ile telo ana pol kalame whaalawi loe le atinu. E la vea ina i se soifua. E le saunanga au tua le fionga le presidente fōu le whaamsinonga whanua ma swafa. Le fionga le sa tele rapi vā ai. Na ia matua au tala ia tunga lunga, wa sila o ia e, wa i te tono le teuteu ngol tula fono whaamsinonga whanua maswafa, e le tausanga lua fe lua se fulu. O se whaupunga whaingo fie le ngana Peritania, o ia tula fono, te were ill conceived and badly drafted. Sauno foi le sa tele, sa le ia se whaataua na avel whaamsinonga whanua maswafa, e le tele tausanga wa mawhai. O le awhi iwa se lau al tasi na pasi ai le tula fono whanua mswafa. Ai tua na i de tolu sfuru ma le iwa tausanga whatu ato e tango fia le whamsinonga. O whanua mswafa. Ina ua pasi le tula fono whamsinonga o whanua mswafa lua awhi lua sfuru. Whaatasi ai ma le teo unga le whaawai lua awhi lua sfuru. O tau si la fia ma o tau loa. Ele o se whaataua le mea na whai. Ai on tu la fono o ngaonga le whaatupu de vesi. Ma le whaatino ina ngā luenga le whaamsinonga o whanua mswafu. Ma le whaatino ina ai ma le tautua sa tau na avatu ma maua e le mamalu o le atinu. Ele toi fia tepa la i tua i fita ma le vesi sa tula mai. Ai o le mea manino e le ai ma se soani o ia tu la fono e le lua afe lua sfuru. I le wha le lei o ngā luenga a le whaamsinonga o whanua mswafu. Na pau fo i le au tu la fono wau loa. Na saini umai whaamasino i se tusi e whaari e tuai lo la tau le fia ma le te e le afianga o tu la fono. Ma le tūto o tasi o le whaamsinonga. Le fionga le presidente o le whaamsinonga o whanua maswafa le sa tele rapi wha ai. O tātou tala ia mōne whaai ungo neiva yaso manria tele o tātou tino o whasaifoia. Tala flava o tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso whaono ve malua whelua lua. Ua matoa maulunga lava le foi numero tamaiti ele o ia onga tu sai mawha maumaunga. Ile kwata maumol tau sanga nei e na o le whaono te simaltasi pasene tamaiti sato a anga ia onga ma le lata il to ofitu wafi sa wha awau lavona leo ia onga au noma se wha alinga ile mafua anga ia laiona leo ile a onga. E pito sile na to tele whanau maori e to sai mawha maumaunga le matanga luenga wa onga. Mai ono fitu te simalelua pasene ua whai mamasani le leo ia onga. Ina ufasilinga se tasi o sui o le Waipareda Trust e nafa malitoi mata inga whana we leo ia onga i le mafua anga pe eisea
Aina ia tā ua, o le soifua malolo ina o le mawhauwhau, le maua umai tutono a inga la tau whale atu iai, o whainga tau whaamata umai si whaafita auli, e tusa lava, po o atu pe maua a inga o lo o iai. O isi mafua anga e au fia le whaamaamulu e se mai male korika lama, o whaafita auli le soifua malolo ina, po le lenga whatia o le tau o fua onga, ma o lo mo mia e mātua. Ia na lātou talanua iai, se fesoa soani, na whaalia le taitai o le National Christopher Luxon, e mo mia le whaamauti noa, o le matawhai o i lea le malo, o le matawhai o i foia onga, a o le matawhai o i foia mātua, e i o e Luxon, iai nisi inivesi whaapopo i whaalapo tupotonga, o mafutanga o tangata e fofoi le whaafita auli, o na o lātou ia sila fia le lei whanau, o lātou ainga, o lo o lātou mafuta, ma whaamauti no fo i lātou te amataina se whainga fōeuna inai leo o whanau I lea onga. E whaita wawhela wa ingon sui o le unia tangata whainga alwenga supermarket o le Countdown, o lo I le First Union, sa palo tamatalia ina le malilianga tō whaatasi, mo le umie lua tausanga, le ai au whisi tanga o tutongi e tusa lea male se fululua pasene. O tangata whainga alwenga fō, e amata I le tutongi le whaatulanga ina me whaina tausia I se ainga po le living wage, ma o le ai ei fo ine vaenga e whaalele ia ia so malolo po o livio le whaamai, whaapea ma so mai, e tusa malto o sfulvalu wafe le au whainga o tangata whainga alwenga, o lo o au fia I lea malilienga, e iei fo I se malilienga fō, e tali tutusa fo ima se malilienga fō wa sui o le unia tangata whainga alwenga o le Cotton On, e au fia isi tanga o tutongi, e amata mai le sfultasi te sima le 5%, ma le tutongi amata o tangata fō e whaonga iai le living wage, po le tutongi ngā whatia I le tausinga o le ainga, na tā ua le First Union, o lea ngā yuinga, e mawhaiona whaatulanga I fo I le whaapae mo isi whale whainga alwenga, ina iauna ina malosi pea, tūlanga whaapea. O le mawalunga le tūlanga mo mio whala au e whaonga ina mo le whaaititi o le tino mamafa e tangata la wiloi le United States e whaapea ua mafuai o na le 11 whala au e tāua tele motonga fitinga o tangata suka. Po le diabetes type 2 I tutono New Zealand na whaala wiloi le ali I bilionea o Elon Musk e whaapea o lo na ola malolo ina malona malosi le waiai e mafuona o le whala au le maisuka le ufa aingoa ina o le Wegovy. E ua whaasalala wina solo I le TikTok e tangata I fiafia I le au ainga lea sa whaila lātou pol kalame whaasolo I le televise le Kardashian whala au le Ozempic. O se isi fo I tonga fitinga o le maisuka, ma lo lātou talitonunga, o le mafuanga le tele o pauna na pau o Khloe Kardashian. O le masina talua ina whaailoa ini whaasalalaunga le whaita wafi o tangata e maisuka, o le a afia ona o le a le lava, le isi fo I whala au e tā ua, o le Trulicity, o le dulaglutide, o le lava o ia whala au mo le maisuka I le lalulangi, le whaapeo o ato lava le tausanga asau, na wala a wai le lili, le kampani e ngau sina ia whala au I au aunanga le soifua malolo ina ni usila ina ia ilo pe te tau na tau file ave I talavai e tangata fōu e maua I le suka le dulaglutide I wha maunga le whamek e se fulu whaafi tangata ma I suka ni usila o lo o whaonga ina le whala au le taimi nei I wha maunga le matanga alwenga le soifua malolo ina na wha ilo ai I le tausanga luafe lua sfulu e lua se lau fitu sfulu fitu afe valu se lau ma le tolu tangata wa afi e le suka I au te aroa e au whiele to o whaasful fitu afe iwa se lau valu sfulu valu I to tono Countess Manukau. Sa whaalia le pule silo le whaalapo tuputonga le Diabetes New Zealand, Heather Very, o se tūlanga whaanoa no tele, o no le vāpiapi o lewa noa mō tangata ma isuka I tu ainga lua mō ia whala au, o lo matua o ngā lava I tong fitinga o le suka. Talua I tangata ia ua whaonga ina e whaapa ua I le mamafa o lātou tino, mai te tau lava na ave le whaamomua I tangata ma isuka. Sato ina atu le whaamsino mawalunga le silia ma le 2 miliona tala I leo I lalo le tula fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. Mai se suenga I tupe o lo tau fia I tutono New Zealand e se tangata no o Malaysia. Na mawele suenga o ia vai ngā tupe e ele so tanga I se polo kalame o whainga pio I Malaysia. O le Venus FX, na ngā lulue whaatasi le vai ngā sueni usila ma leo I Malaysia I le amata upo, na tau fia leo le lua tese ma le 2 miliona tā la. I le masino aparila lua afe lua sfolo,
Lea sai totono ni teo ngā tupe se lua I totono o New Zealand na whaali alfa amsinonga maulunga lea solua November e iei mafua anga tatau e tali tonu inai o lea vai ngā tupe na maua mai ni whainga whaasolo la fono ma sa whaaui mai fo I New Zealand e auli e tuwai Peli liwa ina ia aveo ni tupe mamapo ni tupe na maua mai ini awala e tusai maleto la fono. Wavala au malapata ina leo lea tunu ina ia mata lia pe a fai ai o lato mawaina ni email e whaapea e maile ofisa o leo na o lato ta uai whaapea na whaaho o ato e nisi o lea tunu o. Ni reportio ni email I tau whaasise e whaapea e maile ofisa o leo po isi au nanga malalao whaamasinonga. O ia emaili uma o ni whainga tau whaasese ma so o se tase la fo iei se emaili whaapea. Awane Itali iai e ui e iei si emaili ele o tau ina ini tupe o na olo o tau watu isi emaili e whaapea o lo o iei ni whaasalanga ale tangata pe a whai e tali li emaili. Ele o ni whainga ia le ofisa o leo mai si la la malo e whaafsa o ta iei tangata ma ta paa la tau upo whaalilo lilo o lo o loka i o la tau whaamaumaunga e maisi o credit cards ma tau ngā tupe. O le fautuanga leo so o se tasi e tauli maina se emaili whaapea ia lafuanga I le vaenga leo ina le saunga le mō I so o ta inga whaateko nolosi I le emaili o le cybercrime@police.govt.nz. I se whai unga le pūlenga le whaatulanganga o whaasalalonga whaalauiloa na ta waisa ta ita ina se tangata I se whaailoiloa Paul Ecol lea na tau wā mole tofinga pule nu o Wellingtone o la na whaasalalonga ia na whaatosina sa ofi se whaamatalanga I whaapea I se saililinga po o se survey talua nei sa whaalia le valu pasene o tangata Wellingtone sa manato e alu I tua pe solo muli le ai o whai numera sai ele whaailoiloa Ecol na au mai se saililinga al pule ngā no le safa I loa manino I le 12% o tangata e au mau le a ai. Safa amalia ina I whai unga mawhai ngā filfili ngā pule ngā noo. 5% sa le I wha amalia ina ai o le 3% e le isei tūna au iai. Na ta ua le pūlenga e atangia mai le tau wha sise o le wha iloilo ma ta ita ina sise pe wha alua fesasi ai ma whau o tangata. E iesei se tangata na ia whaalia e whaapea na te ena ina fo il whaalapo tupotonga le Starship lana foa I se fulua whetala. Inai masina ua tuana I atu. Sa whaamatala Jamie Locke I le One News. Sa whaatau e se atu lana solofanua Sierra Sul I le whaiunga le lua Fes Fuluiva. Na mausana mea alofa mai se sie au solofanua e le na whaatawina le meola ma maua le se fulfitu a whetala. Ena ia manao e foa I le se fulua whetala al whale mai o tamaiti le Starship. Peitai, sa te ena ina ona e whaapele tali ina le whaalapo tupotonga. Ni tupe mai ta alonga ta alo tupe, sa te ena ina le whale mai le ofo, e 5 se lau fitus fulua whetala mai a Mark Chitik, o se vaenga o lona man malo e 5.2 miliona ta la, I se tu ngā solfanua le whai ungo le vai aso, ma sa te le ai whai tionga mai le atonoo, e whaasanga le whaalapo tupotonga, o mafua angana whai ia foa ai, o na unisi o ainga na awhiaini ngā se ngā se tō ngā, ma sa mole mawina I la ua na whai ia foa ai, le whainga tā o le ngā luenga na whea ngai ma fō mai ma au nanga I whale mai, le anālai o na nau, e ave wha me alo whai atupe I le whale mai o tamaiti le Starship. Wa talo sanga ina leo tangata o la wahati na isiaki o la tau whale, pele o yeile anga ese po o se au upenga maai, e yele so tanga male malius tau le alamasina talwai le olo o faa wau pe ye la tau suenga o Craig McElvey le malua tau sanga sama watu manu atinga ine se fale Mason Street I Moera mana maliu mulimuli anel fale mai na faa le sati ni se nia o Martin Todd e te tau I tangata Moera I Lower Hutt o na sueane pe le tau ane a ise tasi se au penga mai le olo o la tau fia mawaina o le tau le alena maliu, sa wha maonia o na molianga le amtanga o tau sanga neilo na whao o 5 I se tama matua, e ifo I se ta vale o lo sa ilia leo ilia lava mata upo. E mawhaio na longoina leo le tasi o 5 po le Crime Stoppers, o le ovalu selau 555, tasi. Ita alonga, o le whai unga le vai o sanei le ta amilu sangol taito o fito le Cathay Pacific Hong Kong Sevens, mai lea sofai o lea sono Novema, whaato ato e whaatau nuu leo le ta amilu sanga talu mai le lua fesfuluiva o na ole ko viti. O le ta amilu sanga le filifili e foi au e whaa pito ilunga, e whai ngofiona o fiatu le Olimpeka I Paris I le lua fe lua whaa. O le pulu a o lo iei au Setalia, ni Usila, Samoa,
ma Hong Kong. Pulupi o lo iei Afrika i saute falani Britania ma Uruguay o le pulusi o lo iei Fiti USA Sepania ma Japani ma le puluti o Argentina, Ireland, Kenya ma Kanata. E mawhaiona mai moina le taamirisanga i whaasalalonga tu usa o le lakapia le laulangi e au fia le upenga tawhailangi o le www.world.rugby o le YouTube ma le Facebook i atu noo e le o yeise au nanga o whaasalalawina ai le taamilosanga. Sa whaalia le kapeteni o le awali toa Samoa Junior Paulo o la lātou taalonga matonga wātangia mai o le taalonga pito te lelea o au e valu pito ilunga po le quarter final so le ipo le lanlangi ma o le ao lātou whaongaina lea taalonga e momoli ma whaailoilo lātou whaaloalo i tangata o loo langolangoina. A wātunu o mai lua. Sa whaingatale a wala moltoa sa molta amirisanga le ipo langi talo mailo na whaia ina te lea Engelani na ta ue Paulo le mai ayol taalonga le ana manu malo mamawai i a falani le fiao o sana wha amtalanga i tangata Samoa matonga mawa e tu maa ngā tunu e lua le taiminei ma whainga o loo lātou pāte patia i le taalonga wo lātou mulmawina solo ta avale matangata i Australia, New Zealand, whaapea Samoa matonga. Mai matua tāua te leia i lātou le vaaiato i le lango le au tā puai. Sa tā ue Paulo o le a whaia lava lātou tā penanga e pe o le tūlanga sa i le vaia sonei. I ta alonga i sa manu malo ai. Ma o loo nau e sa ili ni awala e whaalele ia tili e la lātou ta alo. O i lātou umalawa i le au e mtua mita lava i le atunoo. Na soifua e ai mita fo i o lātou lava tupuanga. Po le alava le tūlanga e o iai, manu malo, whaia ina po o le tutusa. E ilo lātou tali tonunga o le mita Samoa matonga ina ua lātou filifili e ta alo mua tunu o na tupunga mai ai pe ona saunua le li kapiteni o le toa Samoa. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ma lo whaftai tātou talfou te mauna vino te sifurunua ia male afo te tonu le fiafi. E le wea ta ua lisi o tātou au toasa a manu Samoa. Ta longa le ma Italia. Ia ta longa ma Italia i le vaveao o le aso sa. I le toe sifuru minute le lua le vaveao la sa te minu sila te Samoa fo na. Tātou au lan nei. O le numele tasi o Jordan Lei. Numele tolu Michael Alalatoa o kapiteni lea. Numele lua se Ilala Lem. O le Oloka o Brian Alainu Ese, o le ilea sa ta alo foi Toulon, ia ma o le alo foi o Samoa, o le ona ta alo mo mua le mo Samoa. Ia ma le o Chris Vui, numele 5, numele 1, Theodore McFarland, tapta ua tele tamana i petani le leo lan ta alo. Numele 7, Jordan Taufua, numele 8, Fritz Lee, numele 9, Eriatara Enari, Sefulu, Rodney Yona, Sefulu Tasi, ia o Nigel Awong, sifululua, a Lai Dianclo Lewila, sifulutolu, Ulupano Junior Seuteni, sifulufaa Alapati Leiua, sifululima, Danny Toala. O leu wha leo, ma aturi manu le ia taua, o Nefi le atinganga, Jeffrey to manga Ellen, ia leua ta alo leo sa mosa ta alo lo Blacks mo tātou. O leisi wha leo ta leni seu, ya tama faula tai mo mo le talo Italian se mo man Samoa le lile le sa talo le Chiefs mi ya tanga ya o le sifale leo tala le Cray talo i Melbourne le lile talo mo fo le man Samoa o isfale leo Jonathan Tomatene Duncan pa ia aua talo mo fo le man Samoa talo le Reds le lile le Reds Olena, ia le foi la talo la le Reds. Ia ma Tomasi Alusio. Ia o tato au atona, taimi o talonga, e sau talonga le manu Samoa le Spark. To fulu minute i le lua le vavea o la sa. Au talonga le taito fitu, e sau le Sky. O la pati le ua la ua talo o la ua Storm, o Afrika. Ele umal ta mir sangale na fai le talo ya Waikato. To le talo ya Waikato nei NPC. E sa uni lo Waikato e malanga mai Wellington. Ai le sa wi alpati. Ai le sa alpati o Afrika sa te wa mawalan kon kalate le awol stoma.
le stomas, ia le la piki atu ilo le tatou manu Samoa le walu ilo le tua. Mana ia la o a whapea o tamata alo ia o manga, o umanga, tō manga. Ia, Jeffrey tō manga ele. Lewa fuina. Le Hurricanes. Sa. Tasia e i matua no tau sanga mo taronga. Le ia. O te ingoa le lei. A mea o tau ria foi o props e tolus furum tua malo atu asi. A pena o la iti e te mio la iti props por sfuruiva, lua funu no lima, la e mu ai. E te lufunu vanu no tolus funu. Ina te loa wasa e ta alo tula. Fia na iei whawhaiao. Ai ri ta alu. Wa toi ngā sila fia nei te pea koe mhenui. Ele i alu tono le malai, a orona whai tau al tālonga. Le nānai te saua malo filosofia wha tama ta alu nei. Ia malo su. Se o me ngale a mina. Tal sial tālonga nei tam. A wao Italia. Ele o te tālo alo isi sila o Italia. Ea mantua fo Italia lea wa tele na fo. O le Six Nations. Ia, e na tau lena peia le fo ina whate i Italia e ngelani le stalo. Ia, e fōlinga. E whapena fōlinga maina o leo au i ei. Ia, wa e o fo ia Argentina, ia o tau whinga tā fo in fo ua tātou. Ia le au Argentina le temine. Ia, whapea le la whamasani lo tātou tamana mo le World Cup. Manei. Ia, e tātou whatinga mo le muri leo, umai leo tātou pokamela atau tai au. Whaino mai o maua tātou ulu vela, ta amu vela, ta pefo le esi, o le ufi, ta amu mata, talo, maukeni, kok Samoa, le tātou whale Samoa, le whatau uloa Samoa, Sfulu Valu, Glen, Brook Grove, nai. Telefoni, o lua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi, ia male, o lua tasi, o no lua tolu, o no valu. Ia, maua fo ilavi no al marketi po le lua tai au. E te asiasi e whatau mai sau unuvela, sau tamu vela, ia mai sifo le esi, o le ufi, tamu, mata, talo, maukeni, kok Samoa. Maua fo le marketi po le lua tai au, la ila unanga lea, ia mo le silfia le tino, ia whawhatai. Mana ia mau i le ufi o le mata. Ia le mata le ufi. Mana ia. Mai lo le whail whaali fu whail ngol vai aso. Na. Ia whaasanga e lo le TV tapu, ia ta alonga tamaiti. Na. Whapea alwa vea o la sama, alwa vea o la song fuele, whaina ai se whaali ufi. O le teimi le son talonga Samoa, le te o le lua. Teimi tonu ana e manongi le le i ala le tau mawhainga whali fufi. Ai na i le eleni. Ili ma vea o la sa. Ili ma vea o la sa. Ma le vea o la song fua. Ioi, o teimi le le i ana le manongi le eleni ma le whali fufi. Ili... Ya. Fa malulu tu le tapo inga mo fa fora galeta. Ya manuia le. Ela va single tato tu ne foi taia. Le tato musicale to dungal por kala bela to taia. Le tape na mai tala la dungal va yas fa tai. Male
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la upua tau no folene tau ai so se sili le la lele male fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua o te whatalo whatu mala o whaalo alo whawhunganga le tino ni tau fo whatalo whatu le au whangalunga pa ia le tua tupu mai o le tato tino ia mal pa ia la silasi o le au whawhunga masani a tiu whunga la mua po le Samoa Capital Radio i nei i Wellingtone po rua malola wale soifua mauma langi ma whatasi pa msawalina talta noa tunisi o whuwhuanga le tato ngā ruenga mesi au ili atu nisi o tala laulungo neva yaso tua fo yo le fionga ya lawano ati i lawa o iele amataia amatanga tato talafau le yaso le asong fuama le aso lua ia ona so mai le yo savelina le aso tolu muli ia o tasesa mai tato tala mai Samoa na malola wa tala fa savelina malola se fo lo fionga masanga i te fatala fat fo ile au fa fonga nei tai au malo se amata tuai vaenga le o le ai fasala watu le fo le tulanga le o le kof e pe o ne le fa moi mo le sailinga tupe e a fo e fa tupe le Wellington Samoa Golf Academy o lo ye ya lon fa na wata to tili tini o le matua ile le ya ta tini ile temi ne la ba ye tuai te lo isi fa ya o lungoi tau wanga whawa fo ye te tele le mo ye la tu tupe le ya le to anga le tene pon tama fo ye ya ele wa mena la fa pe mo le fo isi tanga tala ta alu te mine ya mai va ya tu la pe on tapta no va ya so le ya fo ye tau sango tene ye na mai ye mala to handicap o le mto ilo maula lalo o le sinai valu ya le handicap pe fo ye handicap au ye los fulu to ile ta so le on mena o lo le alu lo mo tu langa ye ole tu langa la ye ele fo va ye tu sa ye le ta fo le ta longa le sa fai ile Shandon ya ai to final ya tene to lu to no le academy ile senior women le ilo inga o le tau vanga le tanga tamatu tu o tonu i ia o te niti nei le la lus fu volto sanga le na final ina o to lu la le academy ia malo ia teisa vaka ia sa ta alo tu so la ona so champagne ma to iva fa fia o te ilo va ia to le polkala mele va pe ia le o le fu la le o nga buenga le ale fo le academy o le o toi final ia te neti o le e o lona winga o le si tau sanga lumana i o tu langa nei ai a to te le ata te mit samo ye e ma foi fo ia no pipi i fa le stala isi kala e toi fa ele o tau wanga kala pu ia na te mit samo ia la tau vai
ia wa lau ai foi malai ni o tumu lau asia lai kulini foi ai pe lau asia le politile i tau fio lolo i olo i fa foi amata na kulingi malai mo ol tala mo ma miliona ai mane ia le wa ia tulanga ia fa malosi o tau atonu lo foi fa fonga mai nisi o matua o le ava noa nei sa ta mo fai e le komisina o Samoa ne ia le asi le fionga le asi pali Thomas Kenny mai le lua fesful mal tolu ina ia fai se ava noa e ma fai ai ona mau e tato alum whanau e o tam fai ta longa le wai e le tango fi e tango tale tau le atu ta polo e tango tale tau polo e sa wale tau mai ta lape a maulalo te le polo ho se kenen e tau le se fulu lua ta la le polo e tasi ia luna winga ale anga lau ta pe o te luten e fiu so le polo e mai ma fotu si la lau ta e polo ho tau ta tau le tango fi wai mai ma fotu pe ti ai pe alu ta e ia tu langa na e tu titi na fa tu le fa si langa mole fa ma pongo tatu le stala mo tau sanga lumanai ia na le stala mai lola i o to walum fanau e fa tau sanga le full fit o le full valu ia tamai te o le tono le vainga le ia wai ele fa mo e o tu full valu tau sanga le tama mo le tini wa lava mo to e lona sila fia ma le to mai ma le anga va e ma fai e o na lua ia fa wo ia la ia ta longa ia mai a fa pele le e va via no pongi e kalapu ia ma to tonge la to sap ma avesia va no ina ia a tia e pelta alole tama ma le tini ai mane e telele tulanga na e vava ia tu ia ole so tona i lumana i le ole stona i nei ole se stona is fulua ole ia fa mo fa ia ta longa le o i Shandon ia en to vava ia fo le alum fa na ia ia la fa ali fo inala totalini te lola fifiria ne stamba ma steino va nga sa uta ma o me la uta le sole na tu tono tato au o tulanga na ia le si vai ngale mo Silvia sa ele fa linga na watu ina masino tonai ele fa mo le tatu le tio e fa se tu se ngaluenga e tawa o ia lumfa na ulingan Samoa o le sina a fa mo o lo ele tatu trustee po le fa va le tio ina ia va ita maulingan Samoa ia na fo le ita to por kalamele watu tam fa ngale ti tatu ita to por kalame watu le tio o le la o ele fetuna inga male ofiso wa onga ni o lo va ai i se fatulanga ngo se pol kalame e o tu masina mal masina ni o mautule tapenanga ia ai ali talal termina pole ama le masino mati e le lope fa talalo ia pa le termina ngansa mo ya me o le tulanga na ia tapenanga termine te ofisili se si po feo o ia fa mo le e on sai mai o le nga due ama to ta vai po la tulanga e talofenga i fa tulanga ta to po kalame le o Murray la le o ave project manager e Murray po ile la ta ile va nga le ia ai Savalina na fo le va ia meta o le content e tulanga fa mo monga ma ta penanga ia so ni mo to ma to la fa nga venga le e ta to polo keti le le si va nga le mani fo yo o tu Savalina o lua ana le na lua sia le fondo le na fa il to pulenga nu fa le lua le to polo keti fo le wa lua le se la iva lua e milion na ma lo e fa ma tango fi el to vai ai ia moni sa ole pe ole man to foi pe ole awo ma i mo to foi le malo le to no fa salonga mal televise il to langa le ole River Link a pe polo keti le pe ole auto lavala to i tono le Hut City o le tam fai o le vai tafe fo ilea le te awa Kairangi River i o le tam fai na ia iai le leile pui pui nga awa o ina mawalunga le vai e la matia ia le e lolo vai atoa le paka le lalo le paka i ta vale mai le mau to fo ile na vai na i ta vale na so ta o ile ufa pe o mali le mo tono ina ali le sia lo sa mo le interview tato le tiwa le no to so mo ta vale wa mo te no pe ia le na ia pe na tonu la le fa ta ia man toi tanga ta pe o na o nga wenga na le pe o le au tu le na tom fai ia vea lava le vai tafi mo el vai tafi ia ve pe o se mata anga foi le te tonu la mo le Hut City le si me o le swinga foi le ia li fiele tu langa
fale ma vaenga fa bena I tonu I ave se ai o fo tangata iai ma te lea langa luenga pe ona ta wai fo isai la o fai pisinisi pe ona I tangata na pito pole iai ona le fa moe a mata ya October tau sanga a saunga luenga te mine le fa ngā solo ia me fo io malienga o le fa tanga ngal fenga ia na malienga e fa tino le ngal luenga fua mo me o vaenga I tue ave I paka wa mantua lalo ato I nai paka I ta avale tangata mo I ngal luenga ia o sai fo ilale fa le fo ile fesile ni so tangata fai pisi nisi po ai tonu e fesili iai pe a o I suinga nei toi mantua ile o kilani telo fa seana I tangata ngal luenga te tele fo ia fai poloka ma le o ato I tangata I fai e fa ngala to o nang ia tonu tu langa fa pena te le lava ngal luenga pe ole sifi e se fo ile no fa ngala ia ile o no fa afi emailing sifi e se maina e sui le vaenga ia o atu ngā fale ato lava la nai lungo le vaile sa ia ton pe ina la a mata na kilia e se wa mantua fo isa fa atau le pulenga no u fale umana yo amata na o ese tangata mai le na fo itu o I Ferguson Street ia mai la tofo le man la mai na awala lau papa le emailing wa ona ia stona I ol poloka I ona awala pe au tangata market I mo to fai fa tau ngai ton ia pe le la fa le awala papa I lunga e o ia le awala telefo ile ma sani lalo ia e tele ngal wenga e mana I ful fa no longo atu ia ma va ai le map pol fa fa no atu nga fia ran tau sanga o fa mo e fa ile ngal wenga le o lai fa mo amata topa tau sang fo ai io o to lua fe lua fitu wa mai no nga pe to lu fa tau sanga le fa ti no ngal be ma ne ia tau la amata na fa so pa pa ma o ne ne le alo fa wa ne na ke nu mo va vo ia a to si ma se pa ma ne vo ma na ia su ia va inga se pe ma se ni ta to Pacific a to no se fa osfianga fo ila mo se si Pacifica po sa mo la ofito no pulenga no e fa so ito no ane fo ia si se fa fonga mai ma sa ni le ta va lo a ia a matalo le fa wa fa tau sanga o ini o va se fa ia fio lo mai tu si o le a lo mo el tu pit sa o le ia pe oni sina va nga te le nga luenga sa tano nga sa ia e o fita wi wa le e te lo ia ila ina ale fa ma tu tan no nga male va nga le tan no fa tu nga ngol pro kala mele le tan no tu mo le ngan sa mo e mo le ta tu nga iluma ole vai so nei fo isa mo la no e tala no ai male sungol te mai ta I fa sala lau ya mora tu la epa a tonu mo le fa fa ngoni so tato ile tato interview le ma mora o leva o silia ma le tolu futa o sanga o fainga venga fa sala ni New Zealand ai tono le Radio New Zealand ila na ia fo ila taltan no le asolia o uma vaenga ese o ngal venga fa sala lau I pot fa sala lau ma officer fa sala lau o iai o le engineer al fainga o tapes o li pine ia son momo e wa li pine vo o umile tau faima ia mai le ma kaseti ia sau masiti ia leo mal termini ia uma na uia e mora le on men ofifia mora ma foi o fa luon ma firo I mo fa ingol tato por kala me foi le polo ke tsa ili malo ina o fa le fono mo le Radio New Zealand mo polo ketina sa talo sanga tato ai e va luoila le Radio New Zealand ma le New Zealand on air ia mo lo tato le avanoa ia no talia tato ia o mura la sa tele fto filo fo le na ia mo lo fa o no fa tau na sa tata le no lungo sa mo capture really na ia lo tangata lo o fo I tangata lo fa sala ia le fto mo le avanoa tato mai ni o le fa lo e pe fa to le no o mai ni tato fa le ia ia mura mani tele tano a fo fifi tele na mo le avanoa le matata no te le to mai o lo ia te ia le faingo o fo yo ngal venga fa sala o ia fo o le manager o ia pule I le vainga Pacifica o ia la le va ia fo ia la to a tanga te ili poti mai moto Pacifica e ma fa to nganga la to por kalame me fa pena ia wa nga te le tantanole wa mo fo ila le la ma va ai ele
le whiangainga ta o le Memorandum of Understanding, po le MOU. O la tau mwhai e whaatūlanga ia na saini lola ia. Ia mai e ia whaatanganga e whaongai tātou la tō Paul Kalame lungo le tātou whaatsalonga. Ia tonu e o la e lungo le tātou website ni so ta inga mai le Vasa Pasifika. O le tele ala o le mele o te loa e toa inga ngaruenga e whaitu ina. Ai le loa tangata mai le hofo e nisi. Ai a whaongai lungo le tio. Ia wale whaingofi e whanongongo mai au tātou lai a mai am tā upu e ma whaatala noa tu lungo le tio. Io nā mawa wa isi tūlanga whapena mō tātou. O lo whaile la tō whenga inga whapena ma le PMN, po le Pacific Media Network. Whaonga whaile la tō telefo mo le Pacific Media i la tō. Ia e whapena le whisui ai. Ia te loa, wau e whitau ia le mā e umal Pokalame, e saulo le news mai Samoa. Ia mal tātou news, ia alai ma te wa e atu i ala wano, ia mai foi matasisa mai o tangata la ia le fasala o ia na o le atun istemi ana tato avatu le tato telefo fa ngolongo ina to il fa ngola to por kalam o mena e musi de fia la to ia o le interview na la lungo le Facebook mo le YouTube le ila foi la so lo el suta sita o le foi le interview na ia mo o to fia fa ngolongo ia ona fa ina mo ina atonu o vaenga na le mo toi ai se atu ya mo stam ta ku Savelin Yo e atonu sanga pesa ma o mai foi tatu telefoni tai au e vaenga ia na ta wai pe o mali lienga talona pasia mai le tula fono le pe o mane o vatu o na ile tulanga o le tutusa o tutongi o tangata mai i ngālua i tono i malo, ngālua i whapea. Ia me se fo ila nei company wa le wawatu. O le wail mali lienga o tangata wa i tono le union, le First Union, e ngālulua i supermarket le Countdown. Ia wa isa la to mali lienga tu whaatasi fo ilea mal company e whaiala si tanga o la to tutong. Nei o to lavas fullua pasene. Mana ia leo te vai atu e whetau ia le pāsia o le Fair Pay Agreement. Le o le tula fono le lena o le vana whaatala noa, tato tano fo inisio teimia o wha ngā solo le fufuanga to sing o le Fair Pay Agreement. Ia pāsia lo, me lau te le vave ona pāsia o whianga inga, ai ana i loa e la vanga o le la o, ia amata lona whaila tonga luenga e. Ina ia pasiane, ane fo usau, ia matau le leifa pe le leite le lau vanga le o e muli sa i fufuanga o le Fair Pay Agreement. E pei ona, e maria ia, a o whaile Fair Pay Agreement, o la fo ia ana whaile tala le national. A tūla i mai e sui a la tōle, le a fo le tūla fono le. Ai, o i le to te leo tātou tangata le taimi le COVID. O la tōle na ngā lulue o whale o loa. Kiri nginga o whale mai. O nei tangata tausi mai. E maula lalo te tongu. Ai, o le whianga inga tonu ala e whetau i se tausi i tia i lunga le tau o a fo i tupe maua la tau. Ina ia maua la tau se soi fuanga tala whianga i e whaingo e a fo i ngā whatia o na wha tupe to i ngā tongi lea. E wa leo wa ia, ia a wha pe na uo i le a fo i le living wage. Ia o fifo le tupe na ua le taimi nei, Savelin. O le living wage na ua luas fultolu ta la ono 5 sene le taimi nei. Ai ale minimum wage le na pasi le malo le tausanga utuna. Ia, o le tongi a mata o tangata whainga luenga tu sa o le ua toi whapopoli sta la mon tupu sene. Ia le la ua i le luas fultasi ta la luas ful sene talu mai la sa mumu a perila o tausanga ne. Tu se nai do ta la fa di male se le living wage male tongi minimum a. E luinga la a uma e valu tu la vai aso to tia luas futa la fa popoli sanga tele e mo le living wage i tongi lo tanga tele tongi ni. Ia tono le fo ina taltano a fa pe o ina e mo lo tongi fisi sidi lo pule po le fa yelo tu foi tai o eta le living wage. Wa le mele we ne o va to luinga fo i le o ta fo no ta to nga tu langa le. Ia. Na vai ai tie fa ye wai le tauna nan tata no i me ai le mo ta to fainga reng. Yo le lu tau fo ina pu le ngai tauna ai po le ale au wala fa tu pe. Wai le wa ngai mo ta to tal normal pu le no ine e po ro tal wai le tau sanga mai. O le tu langa le no ela to le living wage. Ye tau fo ila na ta to va ye manga renga mo.
Ia, mo le au whai ngā luenga mai tō tele o tātou i lātou kilingi, ngā luenga whapea. Tala no ele pule whai, o lea ele tongi le te wha mole. Ia mai tango e tau ele whai le te whaalonga le living wage. La le mea tau le living wage. What is living wage? Ai tōnu e alu roma fo whauma. Te ale o maua ma leo si tanga le o kisimas. Sa ole, ia wale si tia le tango le soifuanga le nomingo si fo ina i lungo le living wage. Ia whaafetau ia male. Tūlanga le tong tāu soifuanga nei vaita. Nei mana e tele. On mea lau te atai wa leo wa e tō leo wa talia e le countdown a. O le vai aso neina walu le countdown. Te ratu e li mango vo le mai Australia. O la tua le piki le mango te le vai tau la tūlo le countdown. Ai tau maris fulu o tāla, toi tau toi aru avele mango o vapea. Vapea la, toi wha fo i ale o usamo, ia walu ale ma le mango. Le la ua pāsia ne, le si tango tutongi, ai o le mea na utang tai la o mango. O la tau sua ni tupe whai le living wage la whai ngā runga. Ia ono sa i e tutongi. O le tato tala no i si taimi vapea, wahalu lunga le tau oloa. Ai matau lia voi, na whai ale tala le taimi mua ina wa, maton tano a si tia tutongi o tangata whai ngā runga. E alu e lunga le tau oloa. Wai mo mia la tau le se awala e mwhai e o ngā whatia tutongi la whai ngā runga. E le ngata la e le alu lunga le rate. Ai a whai ngā runga tangata pe overtime. Pe whai ngā runga yaso i e malolo. Wai te le tutongi le taimi na. Ian tato atulo, tato to mumulo la i le inflation. Ia te mantua wa amsanga pe o kampania sa manuia le taimi o COVID a le sa ta i miliona polo fiti po tupe mama i lungo polo fiti le aso e tas. Ia, na tonua, malisi mea na leo wa vena oso e whai wa leo whapea. Si tau fo ele wha ngau le malia le oso ma le Commerce Commission ma le tō tele New Zealand Consumer. Ona o le te leo tai pela tala noa, e ofa le miliona le aso a, le polo fiti silia tu lo mena iai. I whai ngā le ori, company nei. Ia a tonua ngā fo le whai o le Fair Pay Agreement. Wa ana le iai le tūlanga na. E le aia masesi ano iai e whai o la e alu le mena masani iai. Ia malo fo le leipa, o le mai finfinau meni. Ia le ua manuia, ia wha lawe nai manuia i fo i ma taua o loa, ia le tinga ina i tātou wai si tia. Na i si tia i sfulu a tāla tau le mangona, tau sa me msa. Ana mana ia le mangona teisa kwere i mo ia sfulu a tāla. Sumani. Ono le utata no le vanga lea ai pe o le fo isa maa ue report. E ti ngā lava le te leo polo fiti a kampani nei mo meo a pe o ele tise ma a leva va ai atu. E alu vo ilunga matau o le toni e tatou. E se wha mama ave. E vava ai atu. Yo, o le mela na iai. E o lai alu pe ia ilunga le o le polo fiti le na maua la tau ma le tutongi o tatou pidi. O le si tia e ono se lau pasene na alua ilunga le lato polo fiti. O le Genesis le company la le o te loto telefoni se o le whaafonga ia lato pili i le afo il fale tiselea, company il tiselea. Ia au le ai vava i toi whaapopo fo le tau lunga o le masina, o le vava i alu lunga polis futasi pasene i si tia le pili, a le no o vatu le ono se lau pasene le polo fiti le na mo. O le la ufa se fo le New Zealand Consumer New Zealand. Ile pe le o kia i company nei ala fa mai la to o le tam fo ye la mo le tupe e to e fa le le atili ia la to a seta la mo me o fa le tisi company o masini me fa pena o vai le na o mena le tam fo ye fa popo tupe nei wala nga na ia ai tasi al foto ang Consumer New Zealand mo ta to le au ta la utili e ele por calamele ta o le power switch oina e te aluma e vava ai ele e company e mawhai ona sonia o le tau no whataitai no olu ena po o la tulu e tonu a fisiri mai po a whiute no fwai ia tusi ele o lutu atusi ia alu lola i esu e mai po ai company e a fo e vatua le tise i le vainga le te ia na sau lole malingo o company la e recommend mai la tu sa ma va ai tala no la vainga le po le whape a whaingo fia la a ia mo tato o whaafonga a whape re mwhai oena e anga ilungo se computer po se ia vai se sil tō ainga po se se walong whanau e mawhai ana whailungo le smartphone e le telefoni e alu Google ia power switch
tusi ele tua tusi ia le mena tuti ia no folola io le vainga le fa pasenga po o se company LTC e tala fenga ile tongi mo o le mena te ia on tala no lo le ia e sifi ala la to le pili te le tawalo ta o filo pili fai uma la to mena a tono le nga fo ina e tatano tu tatu e mta u fa pene anga e fo ile a tono se finale si tupe e fo so ni la pili pe alu fa ta le fa lo sa e lola se ngola pili le tongi mai le o tele fa tu sanga la o tele tongi le pili to se mena o lo mai po la le power switch ai si o vele o nga le va ile pili piti le pole wala ti lo tongi to fa o mana vai nga venga o se va yel vai nga o se lo ga le pelo le mo li o le fa nga venga le se vai nga le mana ye selena ia ole vai nga fo ile sa fa tu la mai ele malo la ia pe wa mai fa tuanga pe la yen swing a tasi le vai nga ta we ma san fon tal no ia ono no nga tu pe ia mama fai pe fa mama fa venga I tangata ole fa ai tala fo io o lo e avene ia e tong muli ia ele lo ai le te le o fa male avenga to a mo tong muli ole vainga le ta ole BNPL ole buy now pay later fa tau te mini ai tong muli ole le anga le tu langa le e fa ngo fie ona fa to sino e ave lo o lo ia na e lo le mo lo ia na lo le fa se ka pe fa fena tong ia o le mele utu o tele na fia yo tato tangata mi se ana tangata lima vai fa ingo fia yo ro la to fa to sina le o lo le ape o te fia o fa putu se tu pele mo le o lo ia la tu lo la mo se vai vo ia mi se tu plan televo o si se vai le se o ne le va lo se la tu se la ta la pa vai ni ia ro ngana kwa pa ina pe le alu tu se la le e sa tongi e ni te a to tu pe vole le fa alu o lo fa pe on mela le uva vai fo le consumer New Zealand male malo ina ia faise tu la fono e tai pe uma pe mai la lo ele contract act le vainga le tu la fono malo le ia mo me faingo con kala te me fa peni I tu langa ia ina ia pui ai male o leo ile ia fainga nei awale o mo ani e to tele nei stanga te wa faina ele nga fatia ala vato ia tanga ia e tal fenga e tauna e avele o lo mo tino me fai tanga te mai li tinga ina tanga tale tau fo ia ai mele o tele le mental health in New Zealand no o le pai na o pay late mental ai lo mo tanga ai tau on fai fo I to inga tu langa ia male a fai na tatu o le la tau vai e olo e ono se lauta la me a vo le fa tauma bis masidia tu a mailo ila lo va inga le contract act e vo ia inga nai pui ile I molta me o te tono e to tela le malo le tu o mantua sa ia ile higher purchase o le fainga higher purchase na ia e tu atu fa lo loa va I po le ale o fu te mana o ia ona avelo le la tu e se mo e na le tung se longa o mo le tongi to el mo lo le pai o le ia po le pai o sa le pai na ia al mele ia ne la fo tu langa le ia idea ia te la tu lo pai na pay le ai sa ala ha purchase te la tu mai al mo e tung o si le mana tu e te al mo lo ai fa tali se o mo le tongi se va nga to va tu le ia o ia pe le na la na va I pe nga fatia on tung ona I lo le pe fa wa ia al mele o le BNPL ele ai la tu ai e fia tele la compagnie vai me lo la tua o mo me ai ai le lo fio tso sanga ia mo tongi ngona ai tala ia vole le se vai I fo se tamta to pesele ia on fa o to le vang mul lo watinu samo ai wa ela o te mita inu e se poso se mea
taua e ona le whanua po o tau sitia le ngoa taua po o tau sonoia o e tupuna ngai o te ole ina ne I e fia wha e Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia o na o lounu a ia sili sili loto tupulanga o Samoa o te ole ole ai ina nei sili au tupelo tiute pe e te alu inu mama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia whaile a mao sei tau fi mau laua nganu ia whaile a mao la ei o e tu Toi fatalo fatu le fafonga le tino ia fa o tu vanga lo no tatonga tala lo lungo fo ne wa ya so mani so fufang. Msanga e tatele I o atu le si vaenga pe toi fo ia tol tala sa tal no le itale a faule pokalame o le o tetele o tupe ia wa fa aitala fo itangata te leo si itanga ia pe a fo I tausanga ia lua felus fulu ma le tausanga lua felua tas. Ana ya fitu 5 miliona sa ia le lua o lua o tupe ia pe atu fata si uma fata mo fa pe tangata buy now pay later. Ai o mo le lua felus utasi. O tasi te si ma le fitu biliona o fa luina o wala titi al fa luina. No winga o to te le tangata fa nga o le fesili la la tu la mai mo pe na mo mai e fia la le fa o tangata le fa nga le o le tasi te si ma le fitu ai to fia na fa ina o ina nei lo le tali o fa le tonu le ia tili te ia o le o ai mana o me fo ai te le o fa le fo I fale ia tau family store ia po mo me o fale fo ia fa tau ai o lo sa fa nga mo moistanga ta ia toi fa fo ia ina ele va ser un tupulanga tala bole o te lo ole to ngala ina la o fo la to e o ko lungo online me tu ki diva me se paso a za ia tu lo se o fu vai ia po se jacket po se ia tau pawana to ngala o fo la to au fa tu a mi te le fa to so o fa me a mi mai ma wol tu pena o la em fa no o fu ia o se ala tau si o like teu le la li stu pe le o alu tau ai anga le de alu ia la na le alu te le me ai ma le sa e te le yo tanga te ta te lo fo yo I fale ia I fale lo ia to I fa ta wai o fo ma la bala o mai ona fa nga ia mal te le isi ona fo ita la to I pa lo ia mo me o polo ta polo e fifi kof ia oka mo pa lo ia ta I dos fur se nei le I va pe ai le ta fa no e tong ta to no e mo ila to vo fifi na ta no ia to no isi fo ila fifi fa ta war se ki fo wa e mo la to ia to mai o ta ave to ia le o ma to mo me fa manga el va tu tanga te fo I le lo ta la to mal polo fo wa la tanga te lo ta la tu po tu ai le io fa ngano le la e inichi ia na o le isi vaenga le afmasanga o le pe o tūlanga lava leo lo tato i ne fui sa taloa tong tau o le soifuanga ia e tele vaenga sa fa ilo fo neiva yaso le malo e me se fo I o numero o le pasene o tangata e le ininga luenga ia ma tūlanga fa pena a me se al tūlanga o fale le fo to e mai le tūlanga le wene o le polenga le wale o si ia I lunga le tau o le official cash rate OCR official cash rate
O lea la o vava ia e adwa i lunga matau o tatou mō kesi, mō tau le iei mō kesi, tatou le iei a tālafu. Ia, o le ngā whatia isi o na tutongi wā voi o lea ua alu i lunga le tupe le tutongi tai masina. E se ale vaenga le na paketi anga ima fofua le taimea le whani mō kesi. Ai asi isi ala i lunga le pasene turui, ia na utia e ale o isi tangata. I wale nei untoi whaatau atu whale o isi le na whaatau peta miliona whaateta inga a. A whape miliona le tau na whaatau le whale ai lai titila na tupe na tuutitonu. O lona winga, e le matua i te leo le whale tonu le ia tasi ale me o le whaatau watu. Ai ia, lo inga o le si e whaatau a le ngau ina waile to mo le tupe le ne le o palasi mai na le tau whale. Ma le vainga fo i le whale tupe ma le mistau. Ia, ma le au vainga le va ia ia fale e mai na lo tau o fale le taimini e mo lo le vaenga le tau o le negative equity fa Peritania o lo no winga o la ma wala lo tau lo a se tale e le fale e lo o tala fu le no fale ava pena lo tala fu mai le no se lau a fa tau lo fale ale la sa une la lo tau lo fale o lima se lau nga wa ngau a tau se lau ya la fa mai fo tuanga au te poli ono sai ai e fai to sui e to tau ala ia atonu ai sa ia o tau fai sino popole vai ai ma fitina ingane fitina ingale nele la lola i tau ala fai solo mai o le wa fi mo le tama o ainga ia o tulanga le ai ia atonu e fi wa ya le si ono sai mo le si tau sanga lua tau sanga i wana fata wa tu le fale wa ngau o tau fa no no to fo ile sa no nga le minister tu pe pe nei fo le pe pon nei va ya so e ia va nga fo ia po le laisene nei fale tu pe em fa yona la to fa mama avenga i tangata mai se le tai mile nei le alu longa pe se ne to lo yo mo kesi ia yo pe ia le va nga na tele na foto i nei fo ia a misal minister tu pe na pe fa o yoi fa tupe si alo lo foi tangata na te le vai foi to biliona ia mo to profit ya la fi ave ala to au te tonu a tonu foi o si fa tupe wai e ave la to fa no tangata pa mo ke si sai a pa te o bole fa ina to ngia nei wale na fa tau fa malos ai ave la to tupe ai la stupe to na batule ia va pe o na fa ya o mal fa tau le stupe to e whaatau wale o sa ula lo le tau le whale ai te rea e lo ngeno fo mo le tupe o e le te lo tupe ai aru e le si au ato e sa pe o le vaenga na e mo tato o le o tau amatana utia i le vaenga rea pa wana le tala le tau watu a o te no fuai e te whaalongo tu lo le o tau whaali whinta alu vai lo whale tupe e le alwa tala no whai o le o te vai atu o whai asina whinta moa e mawhai au na tala noa wa isi awale so soani hawa al mele le tongia to tanoa yo le fita noa au te le lau a tala fula i ale o le tūlanga nei fotoina al tato o whaafonga e te awhaina lo po sa o tala fu po le pi vaenga le tata noa le pei nea o le pei leita anu whai asina whaintaia te au lasi awale mwhai ena so soani i le ia mea i ononga tupe mai whal tupe i mukesi tau sia ai ni hanu tele nonga le pasene tu le tupe ale o si a vai be polenga na ia lulunga wa o le te va ia tu tati va ai fa tu stu sa fo isi no la langi mta to a o le ai pe e hanga i uma i lunga le tau fai ina ia fa pe o le tau ta o le tupe te tala fo le tupe o le lai titi fo ina tupe mai fa adu le fa ia tau fo ele fa le tonu le ai e le o manino tele isi no e atile fa alo tangata e atile lo fai ai tara futo inga longa tupe ia fai ngofia ia ona fai ta ia le tau so fuanga mosi ai le ai on mena tau fai mano mani fo il fa no ngatu i tala fo i o mo meo o le tele mo mio fala we fa ngai nai fa i titi le tino mo mafa fa ngai tangata la wilola e pe o tangata fa ya titi fanga tono le United States e fala au foia o au mai au nga e fa pitoa mo mai suka ai pela wa tele na fa nga e tangata ia e vai tele tupe
e whapa ua ile tino mamafa o te mana tua masanga no tātou fo ile whai poka la masoi fo malolo i. Masa ni tano noa ia se iu lima masera. Whala au fole sau nei mo le tangata mai suka i tu ainga lua. E se le au ngā, e le ngata au ngā e le wha maulalo fo ile wha pale ni o le suka, i le tino. Ai pa ua i fo ile lusi ai fo ile mamafa o le tino. E pela le vātua mani e tala ia leo whanonga tu e pe whaonga e tangata i lau iloa. Wale la vai la male whala au le anga sa whaktono suka. Ia e o fo ilai tono New Zealand nei. Ia pela lai wala au wai fo isi whalaptonga leo le mai suka New Zealand. Ave pel whaamu moi tangata mai suka e tala ina le whala au lea o le whapitoa mo lato. Ia wani a mo tangata lau fia lo si le suka au fia pae e ngofi. O te loa nai whetau ia ave lua e nai tangata wa a rusi fo ma mafo le tino le si o le ono maua le mai suka a tonu o le pauana o le fofo o le whawhita o le matua i whailo o whala au. Ia, le au ha? Io, i si dia tu nai e tongo whitia le suka ia to e whaititia e malima mafo le tangata. Le ai a tonu na vo po ila at least company na o laki fo ile na whaitau piliona na tu pela maua i le. Ia esa ia awala na ngausi ai. Mane la velua e tongo whitia lo mai suka ngase le mai suka. Ia ai toi whaititi ai. O le whaula vela, ai le maua o le suka, ana o le lapo o lo tino leo whama. O le ana la fianga o le vaenga le tongo whitia le suka ai te leo suka. A wai le entitled i le anga wa umatanga tal whala au le o na o le tong tāpe vatu pena o le fia whetanga taitono New Zealand. E sa ea lava la ia inga sa tā ue. E se rama se William Fiona nga wa atanga tai tātou Pasifika lava ni whala au fole o nei fole e tau matanga o taimi nei. Ayo whanongo longo matanga se tau mai le ngoso o walu le kebise mai so wala au ana tere tau ule. So o le Dula Clotide ia e fole singo e ta wai. Ia ai. Nal spe langa le whanongo longo matanga. O le TULA o le TLUTIDE. E alana le tau o tele anga te ua whātau a le ati le ina le lavo moe mai suka. Na to ava noe na ye o ngase o le whātau ye. Ia a se i mumola to i tau hatu lole i o to tele i a whaonga. Au te loa, o le boi loa ne isi chemist. Pele lau whaalongo kualu me si lau to i whaatau me loa i a vanga i a whaasau lau loa i o molo i tangata whaatau. Ma le wha pe e o tol tau sanga le sioki il whala e le o lava il whala au. Pe wha fias, ma ne volo si se foma i a vai spoi in polkaname. Po la tonu ale le ngaluenga whala au le whai le tino e wha iti ai e whai vole a wene i fia tama whaso. Pale ne vo le insulini vo le instono. Ia e whainga tāno whai tu tau. Le sirina le walo i e tong fiti o le vaenga na ia tonu e me alo fole le sirkisi masi a matana wa i whala au le pea ngai whai titi ai fole mafa. Mo le Starship ia tasinam ta upusa la walunga wal neiva ia so o te loa le se le tio e le tala non ta pure po TV whalonglongo mo tato le tio le amitanga o tala noa i fo i le vanga ia mo utou ele mo mo le whamtalanga lea e le ofo le sto ina le po i se whalaptonga fo i e charitable e ave se vaenga o le malo le o sofonua tu nga sofonua ele na whai taluani ia e lima se fulu fitu wafe tala le tupena manatu e ave ia ai wa piki fili lo le si au vaenga na lima se lau fitu wafe fili lo le Starship i rungai au kilani e ave whalma i tamaiti e ave iei ai avatu ai tuaina mai le tali Italia ia vape ia nei wale ia na le Italia mai lo le tali vape na vape ai e ofo le to ina e ona le tupe vape so e watu le ovo le kota le a familiona tala ali ai muso tali ia pe o le tulanga na ia le Italia la to ale la umulmuliani o le o vesi nei le matau e i tangata ia te le no fa tupe le Starship le o fa mai e le to ve sa tupe la no fo mai si me alo fo te le so so ni nga luenga le talia la to ia la fo tu na nei o ye te tu ngo isi e le mana o no le gambling ta no fai tupe e isi fa pe
o le fete na I mai si sponsors ai fo ni si sponsor ai fa pe de fio fa matasi le la to fo I a fa tinongo la to tel tonunga ia ma tupe mo mai stunga so fo no a wa pe o ia ai sa ole si le fa unga le tala muli le starship fa mai le lava le teme va tu se fa tala no le mata au te lo ano ule no o mai le mata o la val tasi minute fa fa ele mana o mio sia so a to po se tolu tu la o se tu la vo e tasi ale me fa ngale a mai fit ai afa pe o stand to nunga fo ifiti na ia principles ia tel to nunga e le italia tupe mo mai mo tu nga so fanua po ta non fai tu o le talana fa ia familia tu ai fa taia mo le lo fa mai ai e fa le tele lo ta milongo meni o tupe po feno so ele tupe le silan to sa tono ia po meno so o tu nga so fanua so e si o no te man fa le tsau no am sa te man fa Biasa se company fo ina sa fo mai pe to just full office to pe fasal la o tato le tio te ina ona le tau I man so fo malo lo ina le tato te fa la lo sa e lo te man to o le pen pai vili male le palang le fa mai oh we got an ad e vad wa fel ta na ta mai ai ono vai aso fasal la wa ya o va to la to no me fi fasal la ai ta mo le pen pai fa to la le pen pai ai mai o le pai fa kai pe mi pai le va ta mai okay ya la fu me se pros a mai lo ti lo no fo lo ma fa ta to mal venga va pe o le ta te una I so ta ma fa pa le ni so I fu ma lo lo ina ale la wa lo mai una I o fa ta le pen pai ya pe le te te wini ya na I va le ne to va ma lo lo fa ya fa ma dia e le talafea ngai ma tal tu nungo le tiole ia na fa sala longo lo fa il temini ai mulmulian o walu ngai o kilandi te man tola tu lo ma to fono ma le pule le PMN 7 million euro ai va to la ma na pule e le ngalo telefono o le sila o le sales manager na ila sola tal no lo fa sini mai cha e tele to sales e fa o va to ma to e de fa sala o ma to fa ta vale mai si company mo fast food au va tu ele company le o le pen pai na va tu la to fas pen fai fas ala lo ma to te e ala ngale tan le to ma to tal tu no me fai ngol le tio va mai a to va tu ni me fa penala fo mai la ma to va le pole ana va yo se comando no e le to mai ala va le o ti kleiner tu la mtanga e le to mai fo Malo. Au te lo la tau ina talia la ngale tau mai no ta to ngi fitau male. Male living wage. Ya e lo pe mai fo lunga fitau ia ma tau dia fa ina le living. E te o le e le o mena le tanga. E fa pa le ni le ya. Wane to no fa pa le ni. Ya e le wi po te fa pe na mosule fa tu pele le Westpac e te fa fo ile tele tu pele as tanga ta pensiona le nga uia mai I lunga na te ngā tupe I nunga o pe ngā te whailangi ia. Tēnei lo pola le mafua angole. Yo, to ngam ta pu ye mai ele o manino mai pola pe o ye fatamala. Afa pe o ye fatamala so na tu sa lo to lana password pe number tangat. Ia ele pola le fa tu pe la o ya le no fo. Pa wal me on fa tiu e fo fa tiu inai. Afa pe le masani on no fo son tatalan tu pe se tele ava. O inai tele e ia vai ngole o to tonu o fa tu pe. E trick of vai pe ava e tu tele ale vavele o so tu te o fisili mai po la le mene tu wa e o la to a pui ngola to ia mal tanga te ona te nga tu pe e le o menino mai la ta se me o la fa ni le fino o la fa to le le lo la tu pe ala pe musu mai le respect au te lo ai wana tu fo in media te o lo e ta to po la to no ma fo anga ai pa wal fa le a tonu lapta inga fo imale fautuanga mo to te lo tato ia tautuana o lau bank account e lau password easy e male pin number numero le tango ia vanga naina o e nai loa e le mfailan so na fa angazis pawal polenga le ndi ani lo lau card fai no fiana tap pe le si a al mena tautuana le lo le card vidi le bank taufi o fa pe ai ta ti so lo tom se fale ai fa pe la ta ti era wala
ai mo le ste o pe so lo fa te ya la kulo piki le mango le sfulu ta la ta to ai fiki ki to lo to mai malesi ya o to inga tu langa na ta to mata tu ni te milanga le u fa ngo fie te le e o ngale teknolosi fa ngo fie ta to so fuang ai asi se vo na fa ngai si e ta to mafuti ai le tata le no le tanga to le lo lan tu pe ona o ma fai ona sa fie te to no tanga te fa ngangola na ilana account ye le pe o so la e fa pona le lo tu pe lo ya je lo ngala tu se le ese mole o ti ese ya ini pa wal me o le fie lo pin nampa ya o la e te fa o ya la lo to ya pe ya o ye ona le account fa ta ngo ya a me sa ngol online ta sa le me o le fie lo ya to ya nga fo le me ta pule to fa na to ta to fa fonga tato mata tu i mita fa pene so sonia tato tele tau fa le me se email fo e wa sai vol va so nei la ta inga leo e email le fa mai o ma to leo e lo fa salanga le tau tongi ya ba o si no fu popole pe o tu inga fa salanga va pe o to no tali te o si me o le si fi e lo pes asa on a tele awala e te tali lo wala to lo o ele o tali atu ia na ye ile o to inga awala na fa ila to ilungo teknoloji lo ai fo le si fa sala lo ngana na sa le PayPal a e mo lo li matala na e fisili lo le o ne la fa si e te ni li matala e pa wale me le me fa no tango fa tapi le sia nga le si me le na e ale delete nga kiliki nga ya alwes ale umi fo to sa fo ya tidi o le sila me fine tango lo tu lo junk box e vai nga telo pe ato sa le de fe aule ma tanga ta ya tu sa wa illa pisi de no fo e o to e va e na lo le e la si vai nga la to ma tidi te pe fo e pe o ma no na fa e ai mo na to fa nga computer ya tata no ni so an fa na o po to ala to fa nga pe o le vai na ngai so so ni manele mangam sa puna sa le ya o le va so nei fo ile sa wa to tele to pele o leo o tanga ta fo i e faia mo me o pisinisi po o fainga fa o ia ingo to pe palpala ia pe ila le fina wa leo le mata pule le o la to ta fia i nei ia to pe nei tele le va nga to pe majanga ta Malaysia le ana sa e le va nga le ta o Venus FX ole ngona ole fainga fa sisele nga oile na fai mai i Malaysia e tu le leo amata male lua fes fu wono ya leo fai maua ya leo maua male ta fi leo le lua te si male 1 million i to inga tu pe ave money laundry te pasia e tu pe fo le so e po fa fena mo ya maua e leo yesi pe se fa lo po se company fo le fa ta wa tu ni o nanga mani o lo e mo tu pe fa pe ya te o mo la tu pe tele fa pe ya ona la fo solo lo la ia ile la lo langi mo o le mena termine pe ta lo ni no ona tu te mana fa si account to no ta to account le ni e family tala e tia alu e mai fam tala ngo tanga tana lu ko po o vet e lo si account fo pa wale si mele mo mi o se si number i to no le account le si fo ngo lomo mo le fanganga mo le avo tato samo golf academy le fai ni ya family le tona ba to ma fa mo nga o va pe e le fito o ia company la te o ti ngai na tu vo ia me to tino tanga te yo le la fa i lo atu le fai ngol ni a ke yo no fo lo so i lo le si account na ye fa ngol lo le sports and well-being tu lo ina lo ese o mo si tu pe na ia pawana o la fa ngale account na mo tu pe la ia mo le academy ya atono me tonu ana i tonta to mata tu e vo i fa nganga leo o vai nga ia ko we ma tu ne va ia tu pe ele se fa titi o fa ngola to ta fana o la to ia fa ia singa fa mo lungo tanga tele me fo ia mo fa mo lungo fa ia te uti nga indisting ai ta wana fa fo o le la fa be visia ia o te lo la pe mo ia pa ni ai o la tele me la ta fa la lo
te au toi tuli mai le stemi ai toi me toi fo ia tuli me tau toi pala si lungo no Korea. Ele a to no vai ngana e. Ia, o le si vai ngā masanga pe o le mata apule lena fa atu ina mai pisa fa laulo fo nei vai aso. E o le mawai fo sai ringa i e tele i o tangata Pasifika e le tali ina la tu tau sanga mo visa asiasi mai New Zealand. Pe a fo isi tangata pe o Asia, o isi tangata i fa fo atu New Zealand o le tali la. Ma se nia fai tala fo le i el tato treaty of friendship le fo into fa mana tu talo nei. Alia o le fai mai la visit sa wa nei i New Zealand. E fai ngo fie le si awala le o te lo le sa fie mai tangata Pasifika i ni Samoa mai tama. Ia. Vai tama mai tangata fai ngo fie nga mai wai le umian sa unia 16. Sa ole. Ia, ale na o mai le RSE. Ia, wai le tu te le wal vo lungo le kot. Ale mele o mai te sa uta fao. Ai la toa ta tu nunga le inta tu tupi. Ai o le mele fa pena ai de lo. Ti dia tu le telo tupi le si sa mo la i o mata ta Pasifika lo sa mo le ni. E te tau e fo i tatu fai pule Pasifika le e. Matala noa i la tō whainga malo le nei. A wala tō te wha ai wha pēnā maulalo tangata Pasifika. Wha whian tō loa level te lo tupe i tangata mai fo le lopo tupe maua mai a wala pio pio le mai malato. A le sa ue o le ele ainga i nei te wha tātou e wha moi ai. Sa o le. A le pe le ale tali ai. Ma nei wha tu whina wala sui ale Queen. Nei e wha pia. Ia la vea ia te motu el Pasifika i te tono lisi le o tono fo i e le mo ngini visaya si mai tono ma sina. Fina tātou tal tano pe fai puli, fai e vai o le vai fo le pe to te fa pito al fainga o tātou e fa o Pasifika a le to te fa pe na al fainga mato. Ia langa le mo fo tātou misa velina. Mo fa fonga le tunu ia tele la kapito te mai mo al fai ngol vai aso fa pe na makiri kiti e mo le kofre vai so fo. Ia, tātou whelo i al malai la so tōna i la sawa o te mini whātou whāso i fua. O folo fatu le nei tai au fou i le anga le lei ma le alofo le tatu tapa au le langi ia ua tai mailo soifua ma le tatu wola fata alo fatu i nei tamama tina matutua o e o loo fato tolia i apropulu o tofanga mai se fo i tutono a inga Wow, i la toe au tu iai i ale nei por kalame. Le fatalo fo i tupu mai e o le atunuu ia le atua. Pa i atu fo i au whainga luenga tofia le atua i le fata ma le fata. No nā lofa ua mwhai ai o na tātou si la whai fo i le nei tai au fo ua fo i mai e le atua mo i tātou. Fatalo fo ye oi fale pui pui ya vea fo ile no fwa ia no fwanga fa fo winai le mafau mo le tino ya o atu fo ia ile fatalo fa le nei por kalame ya te oe na to fo yo no mo melta to por kalame lungo
O le ea ma fiso ta inga i ala te vavame, o folo fatu fo ile. A si singa le neita e au mo oe o fia lava o le lalolangi ma le kelope o loo fata o tolia ai i ngase i apa i atu le porkalame le nei tai au mo oe. Ia me se fona i tato wo o whafonga mai i lungo internet po fia lava. Ia tato wo whaatasi le nei tai au i le alofa malanga le leo le atua. O whawhatai ai lona alofa safua mo i tātou. Ia se i tātou te talo. O e lama o le atua e malia i o mātou loto. O le atua e nate foai mai le malosi. Nate foai mai le soifua lau le lei. O e foi e te tofia tupu e te aveseina tupu. O le malamalama e mau whaatasi malaua fio o le ala nai te sila fia ai o mātou tangata taito atasi. A o mātou whaasauni uni atu, mātou te tuwha atu laua fionga, tala no atu ma pai atu sa mātou tala. Ai maise i e o lo whata o tolia ona o ngase o le tino o male mafau. Nganga pa ia fisoso ani mai lo mana. Ina ia ulu lau upu lo mātou atua. Io e mataritonu mātou te whaatino le mātou te talo. Ma le mātou fia pai atu. Ai a pai le nganga pa ia. Pai atu malo a ao ke riso. O na mātou malo lo ato atua ai lea. Anga le lei mai ma whamanuia mai tātou ma oile nei porkalame. Fo ia tu lava le vi inga ia te oe, wha mangalo mātou wai vainga i rau toto. Ono Yesu le li ima le whaona. Amene. Na tātou vi atu i le atua, ia i le sauninga, i le vi inga waia saunia. Oh,
La tātou whaitawina la fiong pa ia le atua. Ia mo I tātou le nei tai au whawhong mai la fiong pa ia le atua. Wai whaatasi pe teru mai Ioane le malu malu I le tu aso e whaia I te talo. O le tu aso e iwa lea. Wawe fo I le testa ngata ua pipiri talun whanau mai. Wa tu ina ifo o ia e la tōu I aso whai soo. I le whai tuto o le malu malu wa ingoa I le matang o fie. E whaatonga atu I se mea alofa. Ye ulu atu I le malu malu. Wa iloa mai e ia pe teru mai Ioane a ulu atu I le malu malu. Ona whaatonga lea o ia I se mea alofa. Wa pula toa lea, ona pula toa lea o pe teru mai Ioane I a teia o whape atu. Wa ai mai I a tei maua. Ona nau mai lea o ia ia I la ua. Wha I e maua mai se mea ia I a tei la ua. Ona whai atu lea o pe teru e le ai sau a rio po sau auro. A o le mea ua ia te au o te avatu. Ia te oe o le suafo Iesu le Nasareta. I nā tu ia I lunga masavali. Ua tango o ia I lona lima tau matau ma whaatu ia te I lunga. Na wha malosi loa lea o na vai ma o na pona pana vai. Ua oso o ia I lunga ma tu ua savali foi. Ma ulu whaatasi foi ma I la tōu I le malu malu. O lo savali ia ma oso ma vivi atu I le atua. Wa manuia le atua I le whaitawina o lana fionga pa ia le nei tai ao. Moli atuai ia se finangalo le atua e pai malia atuai o tō finangalo. Ia ma o tātou loto e meise lava ia I tātou mawhatia I le angate le tino. Ia e whapefo I le anganga. Nemta upuna whaitawina e whāni vaenga wo vai na iai. Ina ia whapea o na mauaisi na malama anga te isi. A o sina whisoswani foi mo I tātou. Mua o le mauta ngase. O le mauta ngase lea na tu iai le li mai le nei. O le whaitoa le ingoa le matanga o fie. O le whaitoa le o le malu tā puai. A whai maile tu sitala e leni foi lea o io se fatu. O le whaitutoa lea ia pea ma le onas fulua futu le lautele ai tos fultasi le maualunga. O se whaitutoa matanga o fie atono lala foi le ta ue le matanga o fie. Ona o le whaitutoa lea e fausia I le apa me mea I mai kolonito. No winga o se whaitoa e ese mai whaitoa lau papa e peo na tato iai I le telo malu nei ona pō. O le whaitoa foi au fale mai ai tangata mai o atu le malu. No winga. O le ala lea e mawhai o na uru fale mai ai tangata lava e o atu tutonu o le malu. E tāpua iai no inga pē whoringa mai ia e lei seisi whaitoa. O ila ia o le mauta lea pe ua filifilia ele nei mai. O ila a whai mauna mauta ngase pe e nofo ai. Ia e whaatalitali ai le fō mai. Lua, o le ale ngase. Wa tātou malama le tāla whai mai o tangata le nei e pipili. Ia o rona ngase na mafua mai lava. Ia ai le iso I fua le laulangi nei lona winga na whanau mai lava le nei tangata. I lona tina ia ua pipili ua le mawhai o na tūlai pe mawhai foi o na savali. Au manatu atu lai ai, ese le ngase lea. Ia mali tele o ngase nei o na pō. A e tango fo I e tau whaawasenga e o le pili. E pei whuringa mai e le aise mea I ti ngā. E mawhai o na
faia lea tu ma lea anga e mawhai o na faia so se mea. Ai tau mafa, malama le lei i tūlanga o le soifuanga le nei. Pawale una faala me lave. Ia e le mawhai o na tū pe savali. Wa ese la ma le taimi le nei ma tau sanga nei ma le tato vai tau o le tele o ngase talo fai ua oi ma tinga ua matua le mawhai o na whaia ia nisi vaenga o le soifuanga ona ua matua mapu i tinga o le mai foi lea o le pipile pe o na utara noa ia e lea o ngā iei e le pe o ngase nei vai tau e whaonga o ke sene pe atau puni manawa. E ta oto le fatu pe a whapeu o whaale tonu. O a lava vaenga o le tino. Ua matua whae loa i le taimile nei. Le ti ngā ino se mawai. Pe tai o le nei ngase o le pipili. E ma whai lava pe o na o ta ua. E ma whai lava o na whaia so se ngā ruenga e whea ngai maia. O le lona tolu. O le au asi mai. E le inofo vale le mai le nei. Na matua ia mana tunatu. E ta tau o na alu i le mauta ngase. Po le whaita toa leo mata ngō fie. A wafo i ād watu iai. O i e taula uma iai pe ui umatu ai. Ia tangata e watu e ta pua i ma watu e te talo. Ua ma na ia la le tala le manatu o le pipiri po le mai lea. O le aalu i o ona o le a tele le au asi mai o mai. Awa fo i a saulava le te talo e mua tau mai i le ngase lea nofo le whaitutoa. Ia ona alu le ta puai. Alu le ta puai. Ia ua whaila ma sania le nei mai. O ina te mauai le tele o le au asiasi. O ngase ia i tātou le taimile nei. E ese foi ia o tātou manatu. A ona tātou tinga ina ma mapu tinga wa lolo wa foi ia le soifua male. Wa le maua se mapu file mu ma se toa fi malie. Wa ele te manatu lava inisi mea. Wa paule mea o loo e fia maua. Fia wa ai ilo a inga. Fia wa ai ia wo mae masani. Le ngate le wa e fia whaalongo atu se upu. E tu ina mai mo oi se whaamalo si au ma se whaalo to tele. Ina ia tau whaamama ina ai ma tau whaamafana whanai. Ia ti ngā wo o mai. O lea li i lea pipiri. E ese le nganga na mana ai i lana au asiasi. Peitai. O le manatu o le li le nei. Ua le alu i se fale mai e ta oto ai pe. Ai ua alu i le fonu te talo. Ua alu le fale o le atua. Ua alu le malu. O lana mata upu o lo tau ave. E manao i se tupe. E alu e aisi. E alu e tawa nau mai ia ni ana tupe mai tangata. Wafo i le malama le leile li pipiri le nei. O ia ui uma toi lava tangata. E o i tutono le malu. Mantua fo i la ia tapua inga po o fantatalo a yutai. E koru kai me fai ai. O le tae ao po le iwa le tae ao. O le awa uli pe o le tolu le awa uli. Ia ma le afiafi le ta o le sunset. Ia po le kai fo i lea o le ongo le afiafi pe a. O luna winga e tolu sauni ngā te talo a yutai ai le aso. A whaila le leila o whaupopo mala o whaatele. E poko kele le pipiri le ngai e leo se tangata e. A whai e nāru le au auli. Nāru le tae au. Ai a whapea o e na watu le maru e tolu se lau tangata. A whai e tu le tā la i tu tonu le tangata e toatasi. E umai fo le nā fonte tālu. Ua tolu se lau lan tupina mau. Ke le ngai a singa. Ai a whaila e uma le sauninga o le tae au le iwa, koe whaapea le pipiri koe ku uma u le tolu.
koe maua fo i leisi tolu se lau. Ia koe whape, koe kuu maa o le loku muli muli. Koe maua fo i ma leisi kolu se lau, e o mai le aso. E iwa se lau le asinga na maua e le nei pipili i le aso e tasi. Poko kiele le pipili, poto tele le nei ngase, e ngase. Ai a fai fo i lau te wawai atu. Ai a fai e iei tangata mau mea fo i o atu pe tu wala na 5 tā la i tutonu. Ai wha solo fo i wha apea le pipili uma leisi sauninga, toi alu leisi sauninga, toi alu leisi sauninga. Ka fe e uma e le aso. Ua wha afe 5 se laula na tupe mau. Ia pia wha pe saola o wha tele. Oka o kangi kupe mau ele nei tamamai. Wa maasangi ai la ia tangata iutaia, ia la tau tūma la tau wanga, wafo ia hao ile lotu. E ave la tau tupe le tau, mō tau langa. Ai ai fo la tau tupe ave mo e matitiva, ma e aisi, ma e olo o ele ato atoa le malosi. O lona muli, o vaila au o le ngase. Ua maua le vai la au o le ngase. Ua tau nuu pe teru ma Ioane. Ua whaatonga le ngase mo se tupe, whai maila ni tanan whai tauina. O le a maua mai se tupe mai ia i la ua. Ai o iatu se tupe. Ai o fuatu iai e pe teru ma Ioane, se mea e siri atu i lo le tupe. O le a whao ngā ina o a au. O le a wha malo sia o a au. O le a wha malo lo ina o a au. The use of his legs. E tele taimi tātou te ole atua i le atua. Ini nai mea i titi. Ini nai mea e le ano anoa. A petai. E fina ngalo le atua e tuu ina mai ia i tātou e sairi atu ia te ia. Le mea atoa. E whainga tāo na tātou te talo i mea i te le, ma mea e mawarulunga, ma siri atu, e au tā i tātou e tau. Ono se tātou manatu, ai longa e mai, a mai e le atua. Ona tātou wole le walawani na i mea te isi. Na o sina au wha amaro longa, na o sina au pai mai. O le wala au ma le whautuanga le nei tai au. A o e lunga o tō whanga i lo ngase. O le i le atua i le mea te le. Tangi i le atua i se mea e te sira fia e whaia mai e le atua. Ona ua sauni le atua e tali mai o mana onga. Fai mai le tama lea, ai nei e mau mai sa tupe. E le ai, e le maua se tupe. O a foiti ngā sa nofo, ma le mautonu, ona o li poti mai fō mai. E mawhai e le mana whaatua o lo tātua li, ona whaamalo loina i tā ua. O taimi o le malmaloa o le ti ngā, ma le fia mapu mai tinga, ua le mawhai ona e tau mafa, ua le mawhai se tupe, ua le to e manao i seinu, o le alava sisi mana onga ia te oe ua le ai. O le whaamarusi au le nei tai au, vala au i le alii. Aua e te whaatuai, tu ulo loto i lana vala au mai, tau iai, ta fia malo lo. Fai mai le tala le ta a Peteru ma Ioane. Popula mai ia i maua. O le au ngani foi le nei tai au. Tangata ngai atu i lo watua. O lo o tū o ia. Ma wala au mai ia te oe. Vava ai mai. E leise tupe leise a rio. Ai o te avatu ia te oe. Lo tu lai. Whape i ona tupu, te tala lo finangalo, te tala o tātou loto. Ave esen me o whaalawe lawe lau savalinga. A o e iai lunga o tō whangalo mātua i le nei tai au, o te manao i atu e te wala au atu i le atua,
ma le loto whaamawalalo ma le sala moni, o ia na te au mai le whaamalolonga i o tātou tangata. O le whale mai, o le mauta ngase, o i a ao le atua. O le asinga, o i a ao le atua. O le vaila au o lo ngase, o lo o i a ao le atua. Whaamanuia le atua i a te oile nei tai au. Tu ina tu pea ia o tātou vaivainga, o ti ngā, ma tātou o lo o sila fia le atua. O le atua se mea ato atoa, ua whaasauni e au mai mo i tā ua. E le aise a rio ma se auro, a le suafa o Yesu le Nasareta, o le pure le nā, e mawhai ai una whaamalolo ina i tā ua, e ala le ngā luenga le anganga pa ia. A lofa tele mo oele nei tai au, tātou te talo. Mātou wala au lau wafio la mātou watua, whaafetai tele i lau wafionga au mai mo i mātou moni mai. La mātou talia i o mātou loto, ina i whaapea o na whaamalo sia i o mātou tangata, i a mātou malamalama i lau wafio. Whaamalo si au lau upu lo mātou watua, o hei lava o ti ngā ili nei tai au, ona o mai ngasa o le tino, whaamalo loe lau wafio i le malo longa wa esi la fia. Anga le lei oi i lau wafio, i o mātou tangata lo mātou atua, whaafetai mo lau upu, i lo suafa Yesu. Amene. O le nāua whawhonga tātou tunu i Porokalame o le ase singa. Sa unia le sunga i le whaiwhiau sunga le whawhingainga pasta whono i mona whaita whatangi. Mai le ulua i e kālesia Pentekoso le atoa le tala le i taua. Mo le 12 haftai tele lava malota pena le sunga. Ya, whamanui atu le tua maanga le atu i le sunga mo le wharitua. No whaalo le ngata fo i o le kālesia, i manuia telefo i le wha iunga le vai aso mo nfo fuanga whaafitai lava. O le taimile o tolu minuti o na tāle o le sifumatasi na i whaafifianga o vipese, pia mai al tātou pese whale nganga la i whaafonga mai ai. Ia taito o lua ina fo i mawawai ai fo i o tātou Porokalame nei tai au, smai whaafonga. Selea o te moli mawai I mea lelei na ia whai lea wau manui ai le ngatailo u tangata whapea lo u ainga na whaamanuianga a o tupu a e alo o langa sa o whaata mu ila na whaola tanga aina ua pupula
matauwa ila na ngaluenga atonu alo fina ngalo lea ia o faya ia maua lunga ipea lea tua o sovi Nalai na timu ia ukileala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufaing hamalanga Utaunu uatule malaiva alele Efo wileva aine ifale tetele Ole mautonulo ufatuanga tete Wana oa umei ua saulo ufefe Wataulo umafau fau ile samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singai si anate Ni hafaha oe e te tali lelei Ni afa ohe e te talia Utu ua mai ne hila ua onga E fau masoloi o umo onga E fai si mamao si o ainga Tafia vaveo o atumo se tau saminga Fa ata fai le vevela o le la Wamu o vai i le vevela o le ta Ele
vai o se senemo se passe Uana oa une ile tonga va hotele Wataulo uma fau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te Ia fa oe e te tali lelei Ia fa oe e te talia Na o supo ile moa na sau sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau lau Wale mau tonu lo ma fau fau Se va a whangota ua o langona hina Na o wala au ilo o mate laina Wa o le mapeta u e mativa E alola u foe ai mana tuaina Taulo uma fau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peya lana tau singa isi ona te Ia fa oe e te tali lelei Ia fa oe e te talia Taulo uma fau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peya lana tau singa isi ona te Ia fa oe e te tali lelei Ia fa oe e te talia 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 Ia fa oe e te talia
Pelele taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu a le muanga ngana. Se ilunga e te mo I lo fala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o fea o le nei lalolangi I te au mauai I te mana tua lo atu no umoni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi. Hoe Samoa Samoa elenga lotu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o autu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea leo lo umita Penina oil le Pacifica Lo whaavai ia tūmau Lauanga nuu ia uumau Ia whaavavau Samoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai Kau koi le kua E kui folo kingo le parpala Ke le wha maanga loe Ko ke ka I la kuku ko wai ko fia ko pula I whamua Fafo Se ila foa ia Le feitanga inu ule aina Ualoa tausanga Olo oe Upealei uafa Fa ama mulu
ua taua fi afi o le la I lo soifua malou o la tasi lama le manama na taua I foai le la lolangi e tasi lo tafa asino manga o ta ele o fanua masuafa ai pe ai sea ea ua e na una uai I le pule uso e sili le alofa na ilo o le faualunga I oa matupe se I la foa ia le feitanga inu ule aina ua loa tausanga o lo o e upe alei uafa fa'amamuia ma fa'amangoto I foi le moa na ua taua fi afi o le la I lo soifua malou o la Asanga faia I fea lo taua ola fa'amaualulunga Olo o pula pula mata o tamaiti o le nu'u mota ainga Au o mai le mala au tatele saule ola e fa'amamau Ai o te to atuli atu sauia ta fa'ata fea I le au se la foa ia se I la foa ia le feitanga inu ule aina tausanga ua loa tausanga o lo o e upe alei uafa fa'amamuluia ma fa'amangoto I foi le moa na ua taua fi afi o le la lo soifua malou o la ua taua fi afi o le la lo soifua malou o la O le whawhanga mai le tautua le si whonga le lamua. O le taimi le o luas fulu 2 minute wa te nei le se fulu maletasi. A whale se fulu maletasi. Whawhanga le porkalame le nei la o tina. O nei whawhiwhianga na so I whiwhiroi o le tai au. Ia me le sunga tio whailua nau mai atu le pese la fo ia le wheitangai. Sunga vani a toroa, sa moa maupopo mai. O le sunga mautotasi, alofa le nā tia. Ia o nei pesenga na e whafonga mai ai, whaafitai tele le mafuta mai. Mai se na wala uwhenga aluenga la tau whenga mtute mga aluenga.
ma le toa tele o lātou o lo whewha i lunga o le ana tele. Ma le tua le tātou tautua, ia e o tu lava i le lima nane le fiafi. Nisi e porokalame o lo tāpena mai le awa uli, tātou telefou le sifururua whawhiwhianga o whipese, ia whatasi mai fo inisi o le au whaingaluenga e tautua ina le atunu o atu i le fiafi. Ia tāle tasi o le porokalame o le lalolangi o aso nei, tāle le itulai lua musika, ia whawhiwhianga, tai tonu ina i le atunu, afa le tonu o tātou telefou, tāle whaal porokalame le au telefou, tāpena mai foi. Sunga Mari male tamaita ya ana. Por kalame o laulangi o sonei, le utapena mele fionga la wano ati ilawa, male sunga ya Mari whaivanu. E wale tau tua ina o le atu. No, mori atu le whaavitai, male wha malo, la wai mai whaasa launga, si mfonga le laumua. Mai lava i le asonga fua, e o mai lava fo i le nei. Taimi, mai si paanga mawolo o, mafuta mai so se vaenga o laulangi, whaavitai tele, matua, tono ainga o, maua le tau tua lungo le leitio o si mfonga le laumua. Ya alo fatul por klabe pa wale tango o mili subscribe ilungo le tatu YouTube channel yo na vele o mpa anga le tatu le tio Sam Chiukun o umafufunga Peia al PCL le auto e uso SM Chiukun o le PCL penino tie fau, ia uso mai al fafonga. Fa son, o mea uma
O le taminei lea ua afa le sifumaletasi o le porokalame lea o le ina i lautina tapenei le alefaletua malolo ia feweni ete ia lelei o lausi maia le faafofoga. Talofa atu i le paia ma le mamalu o le au whaafafonga i le nei tu la talofa lava. E mawalunga ma siri ese le alofa o lo tātou atua. Le nei o tātou tau nuu manuia mai i le nei atu wharai le mua o le masina o Novema. Ia walata mai foi le unga o le tausanga. O wa lea ua o i le masina e pito i le masina muli o le tausanga. Ai o fea e mafua mai ai le ingoa o Novema. O le winga o le upo Novema. E mafua mailo na ingoa i le ekalesia katoliko. O lua i aso mua e iwa o le masina o Novema. O aso i e whaia i le taro sanga ali i pātere matamaitai tau pausa. E ta ua lea i le whaaroma o le Novema, Novena. O le mafua angale nā o le ingoa o Novema. O le aso mua o Novema na ta ua lea aso o le All Saints Day o le aso mo le au paia. E pei o li i whaife au pātele ma ta maita i tau po saha. O lo tu sia i le koronito mōmua ma ta upo e ono whai upo se fulu iwa. Whaapea, tau te iloa ea o lo o tau tino o le malu lea o le anganga paia. Ua i tonu i ate o tau mai lea tua. E leo ia foi o tau, e le o iate o tau iate o tau. A wā wa whaata wina o tau o le nei, ia o tau vi atu i le atua, ia o tau tino ma o tau wanganga. Ia o lea tātou te whaafitai tele lava i le ngāruenga o loo whaia e kālesia, e le ngata o le tala ina o le tala le lei, a ua whaapea foi o na tele le ngāruenga le lotu, e ala i lea o ina o le ngangana Samoa, i lotu Samoa la i New Zealand nei, e le ngata ia o ngā le whaifi au, a maise lava foi ia o ngā amata. A tātou te paitua i le tele o le ngāruenga na whaia li i misionare, na lātou a vatu le tala le lei i Samoa. E lena o le tusipa ia na lātou wa o oina. Aina whaapea fo'io na lātou wa o oina tangata Samoa, ma isi atunu o le Pasifika i le whaitau tusi i a lātou lava ngangana.
na whaapena fo ia onga nei lalo le vainga le ekalesia whaaputuputonga Kirisiano e pei o malua fou papauta le urumoenga fou tua sivi i Savai i lalo le e whakasa o a onga i lalo le ekalesia metotisi a voka sia o si palauni ia maa onga le lotu e pei fo o le lotu a fitu e pei o le 7 Days Adventist e o lava ia onga i lalo le lotu powesti. O na tātou i loa i lea o le tele o le au ngā lotu i le awa o ina o alo mawhanau o le atunu. O le mea moni, e le ngata ina a vea le lotu o le tala ina o le tala le lei. Ai matua tele fo i le au ngā o le tala le lei. I le awa o ina o alo mawhanau o Samoa. O le ala lea e tātou te si ia i pēr le vi inga ma le whaafitai i le atua. O na o le tele o le au ngā o le tala le lei. E le ngata o a nganga o tangata. Ai whaapea foi o na o ina i le tala o le lalolangi, ma isi mata upu e pei lava foi ona ia numera. Ta te manatua le lei lava, o ta maiti lava i to anga ia o ngā whaife au i le whainga le numera. O i nātou foi nā le lei le numera i te tonua o ngā tūlanga lua, ia mā o ngā le mālo. O le amata ina wa o ngā amata i ni usila nei, o le lotu foi lea na mafuai, na utusia i leise tusi e winga i le amatanga wa o ngā amata, ma utusia ai upo nei. O le fatu na tatoi Samoa, aina le lea mai ma ola i Aotearoa. Ia e whapena lava le ngā lue ngā lea tua. E ngā lue lea tua e le ngata o le tino o le tangata, ai whapea foi i le poto wha le mawhauwhau, ma le ola wha le anganga. A tātou toi mawhauwhau i le taimi ua tua nai, o na tātou whaafitai ai lea i lea tua, ona olona lofa ma lona whaasinonga ua mafuai ona mawhai ona tātou fia e whaia awala a wale manuia o alo mawhana o Samoa i le neia tunu ua uto soifua ma pāpā awai. E tātou te whaafitai fo i nisi na lātou fisosoani mai ma mawhai ona tātou mawai nisi fisosoani sili mo i tātou a wai le aise mea le lei ma mawhai pe a whai nā o se toa tasi ti tangata e whaia se ngā luenga, e au noa ma le ngā lulue whaatasi. A tātou toi tepa i tua le whaatolonga o ngā amata, e le o se mea ma whai o na whaia se tangata e toa tasi. O le amataina, o le amataina foi ia o le kindergarten, i le Protestant Church i a pia, ma o inana whelo aima telesia McDonald, o se tasi fo itama ita i Samoa, sa sili o nā ngā i le waingoa o ngā whata ita i Samoa. Iwa o leilo nei a telesia po iai au kilani, pe ua toi fo i Samoa. Ai o le amataina wa o ngā amata i nei, ia o nai tina lava ua ofo i nātu o lātou soifua, e fia e mafuta manaita maiti, matada talanoa ia i lātou, i le tātou ngangana Samoa, e pei ona mafuai a o ngā amata. O tātou wa ai atu i le to tele o nisio i lātou, na amata i te tonua o ngā amata, o ia i nei nisio tūlanga le lei te tonu ofisa o le malo. Ia vi ia le atua, ona o ana wha manuianga e ala lava i lana e kālesia. E kālesia o malava wa o te tali tonu, o ngā luenga na e kālesia o lo fai. O le awa o ina o tamaiti i le whaita o ina o le tusi pa ia. O tau loto, o taime whai ai loto tamaiti. Ia, o le mātou fwoi ainga i ai tamaiti pālangi le tina ai Samoa le tama, ai atau tutala mai awha pālangi ia i le ngangana Samoa, ia e pei lava o Samoa moni. Ia, o le mea la lea, ia e ese le tātou whaafitai ai i le atua. Ma tātou whaafitai le au whai ngā luenga le atua, whai ngā luenga pa ia le atua o lo ngā lulue, tala ina le tala le lei. E le whai ngō fie le ngā luenga o lo o lātou whai, a wai ngā lulue mo nganga, ia o nganga e maua mai ia mi o ngā tangata. A o la ina te iu whai mai se whaamasinonga, ai ta wane o se tamaititi o le tātou au lotu posi. Ia e sau ia tātou ne le o whai ngā luenga le matamuli, e whaapeta po aha mea le nei whai se au e whai ai, ai wha ai. Ia ai le whaape whai atu le whai se au o lo o la, ngā luenga ia le au whai ngā luenga o le tala ina o le whina ngā lo le atua. Ia māpōpua ia i tātou o malava. Ia o le atu atu po i atu whai se i tā mai se pese e wawai ai fōi. Ia ona whaawa ua tuaile o le tātou porkalami.
o le tātou tala whaasolo, na tūsia, o le tala whaasolo lea mai le tūsi, through the eyes of Jesus, o e na tūsia lea li I whaifi au, the Most Reverend H.J. Kennedy, the retired Bishop of Amydale, o le li whaifi au malolo, e le swafa ia H.J. Kennedy, o na whapea lea o le tala na tūsia le neia li whaifi au, malolo, wa lewa na ngalue ngā lea tua. Lea li ie, o Utah lea wa tautala. Ma ua avea le tautala mai o Utah na o te I mai ai I o mawhauwhaunga. O toi titi lava o mai le mea tau mafa. E mawhai ona whai tātou lotu. Na o ata atu ia Utah. Ma o ilong o se tangata o lo loto lo nā lofa I le atua. Ai tālo whai. O nei langona le lei wa ia te ia. Ai uai ofitia uma I langona mimita. Na o tali atu ia Utah o Yesu lea. I oe la uoe whawhitai tele I lo whaamanatu mai. O la utali atu lea ia Utah. A o ata mai Utah ia tea. Ia e whapenga lava wingo Utah atonu. E ata I lo nali. A o le whaalata. Na ova ia atu I lo na fia I la utali atu ia te ia. Na mātou te talo whaatasi I lo utama ma a mata loa o na mātou ai. O lo nofo pe te repe I le fia le talata mai ia mātou. Na ofisili atu ia I lātou o sooia. Na ofisili atu ia kopo ma ane te rea. O a mai la salo. O a mai sia uo pele. Na tali mai a kopo. O lo manuia lava la salo mana I ona tua whawhine. Na lātou whaatalitali po o a whea e te asiasi atuai. O na tali o Yesu. O le a o atu lava e ai I lātou I steimila tamai. Ona o mawhauwhau lea I le nei tangata o la salo o mawhauwhau ngai o Yesu e pe on tusi e le tusi. Ma le malosi o le alofa o le atua I a te ia. O la salo fo I le isi tangata o le ama whai o na whaali atu le alofa o le atua whaapea malo ua lofa I le lalolangi. Na tango ane I a tusi ua tu umai le tanga ma au mai I a la salo. O le tanga lea na au mai a la salo lo wali ie, e fesoasoani I lau ngā nuenga. O le e whamatala mai Yesu ia mea alofa e watu e la salo I a te ia. O alofa fo ai o le nei tangata o la salo, e whaamanatu mai a te au le au ngā ma le tāua, o le tamau a inga e whao ngā ina le lei e lofa, ma fesoasoani ai isi tangata. O le alofa fo ai o le nei tangata o la salo, ua whaali atu ailo na loto maulalo. A wā ua manatua pēr tā salo e le lava mea o lo o ia fōa I e whaali ailo nā lofa I le atua. O lo nā lofa lea o lo ia manatu ai, e le lava mea o lo o ia fōa I atua ai, ina ia fesoa soani I tangata mātitiva, ma o lo o lātou fia mauani mea ai, ma awala ese e mawhai ai o na ola I le na rolangi. Ai maise o tangata o lo o mama. O la salo, o le wo moni lava I a le atua. Ma ona ui ngā lofa ma le fōrai, e whaeilo ailo nā ngā le leipea o se tūlanga I fia ai le atua I so se tangata. Na whaata ia o mawhauwhaunga I le apa mai o Utah I le tango, I le tanga tupe leana au mai a la salo. Ma whaapere tala Utah I a rau mauso. O le a ova aia le tangata lea. Ua ata Utah ma tilo I te tono o le tanga. O le a ova aia le tanga lea. O la natala lea. Nau whape atu Peteru. Whape atu Peteru Utah sia uo. Whae tete I le mamafa tele le nā uta e te tau ave. O le nā e mamafa I si tanga nā ia te oe. A le a toi wha o popo atu le nā mamafa. O le tala lea Peteru. Ina ua iei lo atu Utah. Wa lato mate ia umalava le ala. E ala ai o na tau ave le nei a venga mamafa. Whai mai le tali a Utah. A wale papole. O le alava e māma I a tau. E whai nei tala maona fōlinga ata. A wailoa umalava fo I le au soo. Winga le poi o Utah. Ia wautou sila fia umalava ma tātou I loa le winga o Utah. E pei o na whaamatala mai o le tusipa ia. O le nau I le oa. O le tasi lea whaasonga tele. E pa uwai le tangata I le leanga. Ia se tua atu fo ia tu fo se ita me le pese lea ia o na whaawawa tuaile o le tātou porkalame.
o le aso fo ia tae au, pe lava ona masani ai i ekalesia, i o le awhaia ona le a whapea ona whaia ai le tofinga tina, i le ekalesia i Newlands ki le whakasa, pe ona i ai le sunga ia i le whawhenga inga i a la au, le pona, i a male whalitua i a pepe. Ia o ni aso fia fo ia i tina, pe au mai whatasi. E moni lava i tala noi mea se ekalesia, au talitone whapena ma lava i a mafutanga tina, o ni le ititi le mafofau i mea lai fai le ekalesi. Ai nei ai seiloa, i ai mafia whatasi, i a wai ai fo i taimi. Mea o lotu ari tangata i lana ekalesia. Ia a vele o mai whatasi o tina. Ia le ngata fo i whaalonga. Wa le asola lea, ia o le awhaali ai fo i le fia o tina i taita ina o lotu le whaingo la onga o pese ma la tau talanoanga whaatina. Ia e whaa fia loto fo i tina wa ia lava tina fia ele lotu. Ai toi titi a tole masina le ali le falsa. Ia ai au ngala me whapea e wha mawhana whana ai i whaletua le autoi ina mai la tau tina mātutua. I le au talavou, ia ai o se fia ngatele lava i tina pe au mai whaatasi ai tala noa la i mata uporitus pa ia. Ia e matango fia fo, e se fo ile la unga le leo tina pe ata whaalongo ne iai. Tina talavou, ai tawa ai atu ia i a latou la unga ma latou saunoanga. Ia e te langona ale fia lo taloto, ia wai le whape tu mau le tangata le lalolangi, e mawai atu tina mātutua, ia ai ola e soifua ai le au talavou. Ai ole au ngala le nao le o tina whaatasi ma tina mātutua. E a oa o ina i latou, a mawai atu le au mātutua, ia a lea oa soifua mai latou tofua, e sa oare tala fo i lea le upwasa mo o le lou lava, ma le fuata, po le fuata ma le lou, le lopo le ale upo e mua ai muli. Ai e selo o fia i le vava ai atu tina talavou. Tina o nisi o tina na o le New Zealand ma o New Zealand. Ai o le fia ia e ulu fale ma o whaatasi ma tina mātutua. A o foila ina tutu ma whai o lato ma sau noa. E te fia whaanongo longo ai ai, ma lo whaapea ma whaapei foro loto. Whaafetahi a e le tala le lei, e kale sia ese, i le lato ngā ruenga tele, o le tala i o le tala le lei, ia maa o ina tupulanga o lo o la i tutono nei no ui fafo. E ese le matanga o fie o lata vava ai atu iai. I o mea o lo tutupu nei sa moa fo i matatou whaalongo atu iai, ia i nā tau wha ina i tutono o le palemene, ia e tātou te langona le alo lofa uma i le taitai, ia Naomi, awa o Naomi e le o se tangata e matua tene. Ia e tātou te manatua si o na tina i a whitoi ma le mau, ia o se tasi o mātou whaia o ngari kolisio Samoa, o se tina e sele, e soa ia i Naomi lau tiritia. Paual mea o Naomi e fōringa o malawa i si o na tua aia mata afa. Ia ai o whitoi ma le mau si o na tina. Ia tasi le whaia o ngai, e se ma le ia o le wharitua fo ia whitoi. O lo nanga le leima le vainga o le au talavou ia na i tutonu le korisio Samoa. Awa o ia sa skorisipe mai la tona, skorisipe mai mani to tele o isi o na uso. Le sifo i o na uso le sa mei troni le whale mai i mato tua. Le la bo o nei taini, o te matua i whaatawa i na le vava ai atu i tina, ai whaia la tau whonatanga mo mai whaatasi. E awa o ina mai e le tina talavou. I le tina fo i walewa na i tutonu o le ngā luenga. I o le mea lalena, ia e whaamanatu fo i tina o la mātou pūlenga. Ina ia awane i ngalo le tātou to whinga tae au. Ia tū fue, ia wa tele ato o tala ia whai atu. Ai pe ia ua o fo i le taimi. Ia e whaamawai atu aile, e wha o mātou aile, por kalame le ina i lau tina, whaafitai te le lava i si fonga o le lau mua, e le utou amana ia fo i o por kalame tina, e mawhai e fo ina tala noa atu i mātou mātutua. Ia ai wala awa tu fo i sositina o lo fia e mawhai na sawe tala noa le nei por kalame. Awa e le na awa usitina o le o tele atina le leia lātou fautuanga i te tono ni sirane. Ia a whai ai te fia e soso ani mai fo i tā tala noa i se isi atu. Ia mana ia fo i leo mai i tātou por kalame. Ia wa mātou ia wa mātutua. Ia
le lopo le ale tali me wala au mai ele ali. Ia ai manei a lava le soso le iai o iai si tina e sao ni uni mo nei por kalami. Ia e te tauna o wha noi mo ia a whamasanga wa o ia le pole ole ile letio il si fonga lau mua. Ia ai pei o lo sosoani whatina e mana o mia nisi o i tātou. Ia mai se a whale tua le o whainga wenga. Mana o mia fo ilo tō tātou no whaatasi seisi taimi. Ia tō fwe, whawhetai te le lava ile alofa maleanga le lei ma le sosoani mai. Ea e tu watu la se i taha mai la le speselea i o na wha o mato i loa leo tātou porkala me wa lea i aina i minu te toi. Ia le mamalua le o whaafonga, ia wa o fo i le teime wha ma vai atu ai ma langata ai le au nanga le ina i laua tina, ai mamoli atu le whaafitai tele le malo whaanga, ia i lato uma o lo whaafonga mai o ta ma tina o alo ma whanau, ia ai manatua ai fo i lato o e o lo mau ai whaanoa noanga, o na o e pele wa avesea mai tutonu o a inga, e tātou te talitonu, ia o le i unga lava leo i tātou uma, ia ai tātou te talo mo i lātou o lo whaanoa noa, ia ma i lātou o lo iai tūranga o leo langa o lo tātou iai nei, a wai le whaingo fie, whaaftei tele tū fue mo le whesoasoani mai i le nei taimi, ia aia manuia lava le whai unga o nei fo i vai aso, i le alofa ma le anga le lei o le tātou atua, tō whaaso i fua le mamalu o le au whaafonga. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufai atu usulo molana Se I efusi mapa mai itatele I malana E pese tawa tui mai la uanganga Ua motu sia la tamafu Elena lo oe se ia umala umanaba Elena lo oe se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima ia la ole tusipa ia Ina u matua na unili watu lipia E ui lava ina ele fia fia Aisa ele tubula fo ia Olo alofa uala ile ni manuia Liliu le taimi se ya ufai atu usulo molana Se I efusi mapa mai itatele I malana E pisi tawa tui mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo oe Se ia
masa alei puvai masa alei puvai ai sawia e alu e manuia la malanga ole a umufo a ua malo malama uala ole a umufo a ua malo malama uala iliu le tani se a uvaya tu usula uala sei e pusima po mai ita te imalana Malo whaftai, ma moni lenga whaftai te, le lawa whare malolo, ia whiwini ete, whaftai mona na tautua ala nei porkalame o le ina i laua tina, ia lewa te le tautua whiwini. Whiwini, whaftai tele, whamanuia le atua ia te oe, whapopea lau soifua, ia whamalolo, whamalolo ngale atua ia te oe, maisifoi, ia le to ina malolo pensione, ia lo whangia le atua lo o lua soifua tautua i le atunu. Ia lo rot so i fota tu ile tu ai ala tu ile tatu ri jo. Terminei tatu telefon si mai al fa fonga. Te whaatalo whaatol whaapoponga o telefon ma le si o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O toi tolu poe le unia tangata whainga luenga mo le au tinei mō, ma au nanga mo whaalawala whaafosei, sa lātou solo te te ena fuafua inai le so, ona o lea ua masuinga maalia whaatala noanga, pe ona iai ile luas fulfai tu la ua tuanai, sa iei solo te te enai vai aso tuanai al whaala potopatonga, ina isi iti o lātou tutongi, ma ia whaalelea fo ile tu langa o lātou ngā luenga, o le solena tu e whaataunu o ile te te e mo mua sa fuafua ina moa soe whaa. Ma le te e muli o le aso sful whao Novema, sa i le fuafanga e amatai le solo te e mai le sful tasi. I le tai awana le ilaio o mai le sfulu lua i le awa uli o le so, na ta ua le whaala potopatonga, ua maafuona toi tolo pola la tau te e, ona ua whao o atu se ofo le malo, o le afso soani malango ai i se whai unga e whaia i la lato mata opo, na ta ua le minstau le loto i whale jan tineti, o lo o whaanga i o i bea, au ili ilinga o le lango le uofo atu e le malo. E matua whaale tonu lava le o la malolo ina o nifo po o loa o tangata New Zealand e tu saima se whaamatalanga Dr. Rob Bicklehole o le asosio forma i nifo New Zealand. I sana saunua ngai lunga le TV tasil dao ana leila e whailo ngai le aso whaapitoa le tunuu mo le o la malolo ina o nifo na ia ta wai o le afalo numero tamaiteta i 5 tausanga le mātutua i te tono New Zealand e iai lava o lātou nifo e pala o mole mawina foi wa pe yo se tūlanga māsani le pala o nifo tamaiti pepe e ta isfulvanu māsina le mātutua. Ma ave i fale mai e tonga fitia ai pe ave ese o lātou nifo pala. O le mafuanga numero tasi o le ea whaina i nifo o vaisua malie o wailua foi o le mafuanga numero mua mawai e tangatani usila i lalo ta i tolus fultau sanga le mātutua a lātou suka e maua mai le iwa inu sua malie. O le alale ua nauna wai le asosio forma inifo, ina ia una ina mawhaalo tutele ina tangatani usila uma, ina ia awane i tau mawhaina se vai sua malie, ile nei masino o Novema, a tau mafa le vai auli, a vai a whaina o loa, po o nifo o le tangata, e le maloloina fo ile tino a toa, pe ona sauno Bicklehole, e le na o nifo e a afia ile suka, a e whapea foi ile tino mamafa, o le tino putanga ele, ma le suka i tu a inga lua. O lo toi una ina o nga umaina ia whaatino se polisi e na o le vai auli, e whaonga ina i tutonua o nga.
Wala ngani popole ngai whaatitau le saunga le mole atunu ulau tele mai mea whaapapa po fireworks le whaataunu ule whai unga le vai aso nei. Sa ta Oil Company tele le warehouse o le tausangalo na lua le nei o le ao lātou le toi whaatau inai I tangata ia o loa. Sa amata mai a me lua whelua tasi e mafua ona oso engana fisilingi I tangata whaatau, le ana manino I le popole tele o tangata I mea whaapapa e whai I whale o ainga, na tawhia fo I supermarket le Countdown, ona toi whaatau ina atu mea whaapapa le tausanga e lua fesifuluiva, ona I le tele ni tangata e whaatau ina. O le whina ula whaala potopotonga mo le saunga le mua mea ola, le SPCA, e te tauana matua tapu ma whaasaina I totono New Zealand ona toi whaatawatu fireworks I tangata taito tasi. E whaongaina I totono o ainga e tele whaitionga e whao o atu I SPCA I tausanga taitasi. Ona o mea ola mawhanga whawa ainga e tau whetuli solo I le whewhewe pe a whaalongoina le pāpao fireworks e manunu ai fo isi mea ola pe a o ina so sola malalafi ona o le whewhewe. Sa whaaleo fo I le au o nanga o tinei mom whaalavlav whaafose ia New Zealand. Lo la tau atunga lunga I mea whaapapa a olumana I le whai unga le vai aso na ta ua le ACC e tu samalitolu se laulea whainga o tangata e talo sanga I tau sanga taitasi. Mo le whaatupenga o tonga fitinga o ne manunua mai fireworks o ana na whilea na whaamaoni ai fo I leo leo e whaapeo le moutele le na whaina le Pegasus Bay I kalai estete le vai aso nei na mafua ona o mea whaapapa na tutu ai I lea vaenga o le a ai. O le aso le amatanga le kone Wherenisi po le fono whaalatau sanga a le vaenga whaupwhai le leipa I manukawi o Kilane o le vāvala latau whainu mera o le langolango le atunu I vaenga whaupwhai mai fesili whaapalo tatalua I nei o le tau le soifuanga I nei masina utuana I atu wa avea lea maisi avenga mawhai le vaenga whaupwhai whaapea maal na minister sini e to saima reporti o polisi te tele pe o suava I tolu a New Zealand le Three Waters, ma le toi suinga tele le soifua maloloina, sa whea ngai fo I mawhai tionga mai niso le atunu, e o lava I whai ungo tupe whaalo, e pe o le tu whaatasingo le leite o New Zealand, ma le TVN said, o le tausanga a saulu whai ngā balo te tele le atunu, mai le tau mate, o la la tau whaatasinga le whai ungo le vai aso, o le ato e tangatanga ia e toi whaafou, ma whaatu langa la tō mata upo, ma toi whaatao laola. O la sau nol ta ita ilvaenga whaapwhai Jacinda Ardern, ma le Burstene I lea whono tanga. O matoa maulunga laval foi numero tamaiti ele o ya onga tu sai mafa maunga ile kwata momol tau sanga nei e na ole faono te simaltasi pasene tamaiti sato a anga ya onga male lata il to fitu wafe sa fa awa lavona leo ya onga ya unoma se fa alinga ile mafua anga ya laiona leo ile a onga e pitosile na to telefana u maori e tu sai mafa maunga le mtanga lwenga wa onga mai ono fitu te simalelua pasene ua whai mamasani le leo ya onga ina ufisilingi se tase o sui o le Waipareda Trust e nafa malitoli mata ingo whana we leo ya onga I le mafua anga pe ACA aina ia taua o le soifua malolo ina o le mafau fau le maua umai tutono a inga la tautul fale atu iai o whainga tau whaamata umai si whaafita auli e tusa lava po o atu pe maua a inga o lo o iai o isi mafua anga ya o fiele whaama amulu ese mai male kurika lama o whaafita auli le soifua malolo ina po le lenga fatia o le tau o fua onga maolo mo mia e matua ia na lātou talanoa iai, se whesoa soani, na whaalia le taitai o le National Christopher Luxon, e mo mia le whaamauti noa, o le matawha ioi le ale malo, o le matawha ioi foia onga, a o le matawha ioi foia mātua, e ioi Luxon, iai nisi inivesi whaapopo I whaalapotupotonga, o mafutanga o tangata e fofoi le whaafita auli, o na o lātou ia sila fia le lei whanau, o lātou ainga, o lo o lātou mafuta, ma whaamauti no fo I lātou te amataina se whainga fōe una inai leo o whanau I lea onga. E whaita wawhela whaingo sui o le unia tangata whainga alwenga supermarket o le Countdown, o lo I le First Union, sa palo tamatalia ina le malilia ngatu whaatasi, mo le umie lua tausanga, le ai au whisi tanga o tutongi tusa lea male se fululua pasene. O tangata whainga alwenga fōu, e amata I le tutongi le whaatulanga ina mwhaiona tausi ai se ainga po le living wage, ma o le ai ai fo ine vaenga e whaalele ia so malolo po o livio le whaamai, whaapea ma so mai, e tusa malto o sfulu walu wafe le au whainga o tangata whainga alwenga
o lo o au fia i lea malilienga. E iei fo i se malilienga fo e tali tutusa fo i ma se malilienga fo wa sui o le iuni a tangata whaingaluenga o le Cotton On. E au fia isi i tanga o tatongi e amata mai le sifultasi te si ma le 5%. Ma le tatongi amata o tangata fo e whaonga iei le living wage po le tatongi ngā whati e le tausinga o le ainga na ta ua le First Union o lea ngā yoinga e mawhaiuna whaatulanga i fo i le whaapae mo isi whale whaingaluenga ina ia una ina malosi pea tūlanga whaapea. O le mawalunga le tūlanga mo umio whala au e whaongaina mo le whaaititi o le tino mamafa e tangata la wiloi le United States e whaapea ua mafuai o na le 11 whala au e tāua tele motonga fitinga o tangata suka. Po le diabetes type 2 i tutono New Zealand na whaala wiloi le ali i bilionea o Elon Musk e whaapea o lo naola maloloina malona malosi le waiai e mafuana o le whala au le maisuka le ufa aingoaina o le Wegovy. E ua whaasalalawina solo i le TikTok e tangata i fiafia i le au ainga lea sa whaila lātou pol kalame whaasolo i le televise le Kardashian whala au le Ozempic o se isi fo i tonga fitinga o le maisuka ma lo lātou talitonunga o le mafuanga le tele o pauna na pau o Khloe Kardashian. O le masina taluaina whaailoa ini whaasalalaunga le whaita wafi o tangata e maisuka o le a afia ona o le a le lava le isi fo i whala au e tā ua o le Trulicity o le dulaglutide o le lava o ia whala au mo le maisuka i le lalulangi le whaapeo o atu lava le tausanga asau na wala a wai le lili le kampania ngā o sina ia whala au i au onanga le soifua malolo i nani usila ina ia ilo pe te tau na tau file ave i talawai e tangata fo e maua i le suka le dulaglutide i wha maunga le whamek e se fulu whaafi tangata ma i suka ni usila o lo o wha o ngā ina le whala au le taimi nei i wha maunga le matanga luenga le soifua malolo ina na wha ilo ai i le tausanga lua afe lua sifulu e lua se lau fitu sifulu fitu afe valu se lau ma le tolu tangata wa afe e le suka i au te aroa e au fele to fas ful fitu afe iwa se lau valu sifulu valu i tutono Countess Manukau sa wha alia le pule silo le wha la putuputonga le Diabetes New Zealand Heather Very o se tūlanga wha anoa no tele o no le vaa piapi o lewa noa mō tangata ma isuka i tu ai ngā lua mō ia whala au o lo matua o ngā lava i tong fitinga o le suka. Taluai tangata ia ua whaongaina e whaapa ua i le mamafa o lātou tino, mai te tau lava na ave le whaamomua e tangata ma isuka. Tālawa wia male si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whatala whātu le tātou tunu ule whaai ungo nei vai aso se whao pōponga o tātou tala mai sā mo le tūtua le siu whongo le lau mua o se mei el whaafonga. Wa wha vai alo ia mai a fionga i whaipule e tō lua le fionga ale vena ale o le tūmalo whaleanta whā ma le fionga tūu ana se i leota mai le tūmalo si omo mai le pāti sā tau wā mai e le whainga pālota le HRPP ma wau la wha i loa manino i le autu stala, wa la fili a vei la ua masui whai pule tututo tasi. Nau la wha i loa mafua anga wa fili a ie wha ma vai melvang wha upo whai le JPP. Wa mai ka winga wa le o wha kaisi le fukuia mo le mele pe o iau. O le sa vali ai le vang wha whai i langa anga wakau lea o le pui o a iaka ngaka. Aua whapenganga pi a solo a kua kuilane. O isi o kulanga, ko sila fia le kulanga le kaikai. Pea le kulanga ngā le, wa langonga i fwoi le loko vai e lango. Iongo le leo kulanga maoki mai le finga ngalo. O le fwoi sa vem pa le miema, o le fwoi wa vem kaikai o le kua ngai. Kai o le whaangongwanga nga. Wa mai kawinga kua le wa alu le kausang mumua le la umakulonga lua. Ia. Wa pele nga i luma le vang fai nga le fanga solo isi vaenga le kusai mo fa moe mai se le nga i luma le mangui le khu so no foi le fionga ale HRPP is going down ele ai se luma na i le HRPP ko le EPA is now the damaging factor within the HRPP party and there's no future in the HRPP party
with kule epa still in the helm. Ngā lo walofa ina yuso a whaipule le. O la wa ia la ai wha whaipule filfilia lo tu malo. E li seu inga kumo whakoi. I le waka ko vai a temine. E le o iai foi se manatua e tasi tu le epa. I seisi o vai ngā mātou. E ono avem sa ita. Ale a kangia. Na tua tu foi lau tu stala se fesele tu sao ia i la ua. Pe whaamate whatu mawina la filfilinga e fua I mafua anga wala wha ai loa. Pe anu whaapeto e tūla I maile vanga wha upu whaile JPP le foe. Well, you know, if HRPP would have been in power, we would still be with HRPP. Ma whaukoinga malo, ma whanga solo petu langal malo. I'm sorry to say, but that's my very Salo whapea malo, mai whinga malo. Kongu la lai le whanga solo ngome umai. Kongu umgua malo mai palo kolo ingal kai ya lea. Mau kile ke engal kai wala le lang whafoenga mai whinga malo. Malo whinga palo. Ia. Ko pusi ao yel bang whafoe kai ia. Alonga wingala, ele o lai kulanga ngi pe mafu mai la mengi. Ongo le kai wa faia inga le vanga fai no la fai lo manino foi le tu stala e ye ni so sui fai puli o lo I tonu le vanga fa o fai le JPP e tu so la to fina ngalo ele tulanga pe ona la fa lia peitai o lo tau mi o la to langona e le fai lo e la o se a fai o I la to via peitai na fai lo manino le fionga ale vena ale o loo iai sui whaipule e pei fōi o I la ua. E se ainga sa ili se leni na whātou teia le sifa ma le kompania le SAP, na maua se se leni e tolus furuwa whetā la, na whaamea lofa tua le sosa iete le ka nesa I Samoa, e fiso soani le ana porkala me whaalawi lo le Pinktopa, e pui mai ele to telo le atuno, mai os whainga le ka nesa mamale li wai. E whaamaumonga le ka nesa I Samoa mo le se fulmale lua maasina taruai, na whaailoa na presidente le fionga sua John Ryan. E to se fulmale tolu I lanta wa maudu soifua le whaamai o le ka nesa o le susu, ai wasilia ma le fast fulu I lanta fau, le ua whaamawina wa afia, whaaftai le fionga sua le fiso swani ma le angalelea I company, e ala le se leni tele le ua fo ina, o le au na ia I le telo ana Paul Kalame whaalawi loi le atunu, e la vea ina I se soifua. E le saunanga au tua le fionga le presidente fau le whaamsinonga whanua maswafa, le fionga le sa tele rapi va ai, na ia matua au talatala ia tungalunga, wa sila o ia e, wa I tutono le teuteu ngol tula fono whaamsinonga whanua maswafa, e le tausanga lua fe lua se fulu. O se whaupunga whaingofie le ngana Peritania, o ia tu la fono, te were ill conceived and badly drafted. Sauno foi le sa tele, sa le iei se whaataua na avel whaamsinonga whanua maswafa, e le tele o tausanga wa mawhae. O le awhi iwa se lau au tasi na pasi ai le tu la fono whanua maswafa. Ai tua na I de tolus furmaleiva tau sanga fatu ato e tango fia le whaamsinonga. O whanua mswafa. Ina ua pasia le tulafono o whaamsinonga o whanua mswafa lua afe lua sfuru. Whaatasi ai mal te unga o whaawai lua afe lua sfuru. O tau si la fia ma o tau loa. E le o se whaata ua le mea le whai. Ai on tulafono ua ngaonga le whaatupu le vesi. Ma le whaatino ina ngā luenga le whaamsinonga o whanua mswafa. Ma le whaatino ina ai ma le tautua sa tau na watu ma maua e le mamalu o le atino. E le toi fia tepa la I tua I fita ma le vesi sa tula mai. Ai o le mea manino e le ai ma se soani o ia tula fono e le lua afe lua sfuru. I le wha le lei o ngā luenga a le whaamsinonga o whanua mswafa. Na pau fo I le atu la fono wau loa. Na saini umai whaamasino I se tusi e whaari e tuai lo la tau le fia ma le te e la fianga tu la fono. Ma le tuto o tasi o le whaamasinonga. Le fionga le presidente o le whaamasinonga o whanua maswafa, le sa tele rapi va ai.
O tātou tala ia, mōne whaai ungo neiva yaso, manria tele o tātou tino o, whasai foia. Malo fa taile fa fonga mai le tinu na wa mai atu fa ponga alona tolo tatu telefone nei fo ia uli pe ona tapena Sabrina Casiano ia mai se tatu tala mai sa molto tu sunga ia ta se salem sem to fa fonga yai ile afole tolu ile fiafiana nei ilona to fa sala wina ia to fa malo ma to fa talo fa tu tatu tinu uli nei taimi o le tautua si fonga le mua ma nei lava le tau ia ma tau le mua nei Wellington suru ma tango fiere la ma nei fo le ma lu savili ia ua fetau i lei fo'i mafuafuaga o lenei aso ia i tapenaga fo'i ia ua fo'i le agai atu le fa'ai'uga o le vaiaso toe fa'amālo ma toe fa'atalofa atu i lenei taimi ia i le sua i o failauga o le tala lelei ia e fa'apea fo'i tamā ma nai tinā matutua ma tuatausi totonu aiga o totonu ma o tagasegase ma maota o tagata matutua ia o lo'o mafuta mai ai nai matua lenei taimi ia o halo fo'i taligasua o lenei auli ia alo la ia taringa sua ma malolonga fo ia wa fo ia malolonga la unga lue ia ale la o ia tuna fa fia su ifiloi ia wala fo il fa fonga mai i le tautua si fonga la mo Wellington ia pe ona mai atu fo i male tautua le se atu fo fiso sa o to mafuta mai le tai ona le la se pa mai fo le tai me ole auli ia le fo se mai fo wa fo fa wino le tatu tautua le yaso le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilungo tatu penga te fa ilangi o le Facebook o le YouTube ia fa pe fo ia lungo le tatu app le Samo Capital Radio app ia alo la itaringa sua ale la fa nga so nei fa fia ngai tale tu la tasi ia le fo ta pe mai le fionga ala wano ati lawa mo le tatu poklame le lalo langi o aso nei le tu la tasi luas fu minuto o te nei le tu la fu mo lua si fonga la mo Wellington ma na fa fia ngai taimi o le au ni matanga o fie ia i le lau mo nei ia mai se le vaenga lo il tatu ofisa fa sa lau lima se forma tasi man Kevin i polirua o lo vatu ia tatu fa sa launga musika o malo longa ma tau mafutanga o le au li si fofonga o le lau mua
faasilasilanga ta'alonga tāpolo po le golf mo le fundraising a le Wellington Samoa Golf Academy. Tulauna le pa ia o Samoa ai o le nei faasilasilanga e faasinotonu ia i lātou e au Maui Wellingtone. Maona nu utua oi e o atu i Palmerston North e fia i le whaangata ma o le tāpolo. E whaasisila atu ma le whaaloalo o le awhaia le ta'alonga tāpolo po le golf tournament i le aso tu onai aso sifulma le lua Novema i le itulae sifulma le tasi tolu sifulu i le tai hao i le malae tāpolo Shandon i Lower Hutt. O le tausanga lua sifulu tolu na whaabaya i le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao i nai i alo mawhana wa Samoa i le laumua o te aroa i le ta'alonga o le tāpolo. Masailalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa i Wellingtone. O leo wase e mai i le vaenga le Samoa Capital Radio i le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani i tausanga ta itasi. E lima sfulu ta lali le stala. E lua sfulu lima ta lai tutongeli tau le malai malau tau mafutanga. Pe amai al ta'alonga ai lua sfulu lima ta la e whaalu e fsoswani i le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala i kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama mateine i le isi se fulumale lua masina. E maua whailonga mana neia i le mai ai o le tamilusanga. O lewa no le leifo i le nei e whaali e taleni e tama mateine o le academy. Wa yeia la tau handicap. Po i la tau ia ua le stala i kalaputa polo i le laumua. E wala aua toai malwhaalo al tele i le mamalo le atunu e fia le nei ta'alonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha moi mo alo mawhana ua Samoa. E mo mielo le stala ai le ia o le itulai sefulma le lua i le awauli o le a sofa raile sefulma le tasi o Novema ina ia wha atulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala i le bank account SCR tolu valu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. SCR tolu valu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. Whaamole mole etu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai fili whaatulanganga o le draw e fuafua i handicaps. A le isau handicap o na tusile i lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole mole whaafsota i mai ana i le numera o lua o wha o wha tasiva tolu fitu tolu. O lua o wha o wha tasiva tolu fitu tolu. Petu wana se fe au le official si ufonga le laumua i le numera o wha tolu valulima lua lua iwa wha. Whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Malo whaaftai, ua luas fulwar minuti o te enele tulas fulma lua, ya manino le whaasisilanga na, ya wa le talonga tāpolo i le aso se fulma le lua, ya o le masina nei, lona winga, o le asto ona i o le vai aso fau, e le o tai au, o le asto ona i o le vai aso fau, ya ma nei fo ye, e o ta whao ai ma, o il ta whanau, ya mai manatua, ya mala au numero na le, tamita ya ana wha solo, ya wa fo inisi a whaamtaranga e fia ma mlama tiri ai. A o le whaasilanga nei, mo le siva la i le aso atai au, ia. O le siva le nei, a le Ula Fala Club, ia po o teine o le Ula Fala mai Porirua. La whaila la tau siva tai au, i le Legend Sports Bar Porirua, i le aso lima, ia le aso lima Novema, ia o atai au lea, ia tatala la whaito o le tulai fitu, ia ona pa oloa lea ma le DJ, ia halu le atolo malau siva, e luas furuta la le urufale, e maua i lau sapa, ia le fo'o whaelo mai fo'o i le tamaita i le Ula Fala, ia e alu i fo'o i maua i fo'o i male oka. Oh, so le tamara le mana i le pupu a jai au, ia pia whapea ua ova se vaenga ia te oe le aso atai au. E luas furuta la le urufale, e alu i malau sapa, alu i male ota, ia oe, mana ia tele, ia awala ni MCA, ia o mai au mau paanga, ia e matua sisiva i lunga dance floor le aso atai au. Ia e whaatia e fo i le vai fi au mga aluenga o le neiva yaso. Ia e sisiva fia i tai au. Ia luatu ma matu lau panga, la e mama, ia ma wale le masiva le lei, ia ma alatu avatu lau panga, ia a leisa au panga, ia whaano ia tu le pule o le Ula Fala. Ia e maua fo i lau panga tai au pēla te, leisa au panga ni siva. Ia le whaafianga na, ia po le siva le Ula Fala tai au,
ia i le Legend Sports Bar i Porirua. Wa afa tonu lava le tūlai se fulma le lua, ai talu ai, wa fai asi tele o taalonga lea o le a tātou mai mo i ai mātou matamata ai le whai unga le vai aso le a mātātou pōna nei. O le pōna nei, leo le a matai le taalonga te to fitu mai Hong Kong, leo lo i le tātou au te to fitu o le Manu Samoa. O le taalonga mua la le tātou au le Manu Samoa i le pōna nei, o le a ta alo ai ma le au o New Zealand, le olo peleki a New Zealand, e ta alo ma le Manu Samoa te to fitu i le se furutasi tolu lima i le pōna nei, po le toe lua se furu lima minute le tūlai se furu ma le lua i le vaveawa na nei. Ioe, ea, na le tasi la le tātou ta alonga le pōna nei, na le ta alonga le ma New Zealand le te ale awhat se furu tasi le pōna nei, o isi ta alonga e lua o le tātou pulu, ia wao leo lo pulu tātou ma New Zealand, Australia, ia ma Hong Kong. O isi la ta alonga le tātou te to fitu, o le aso atai ao, ia e ta aloi ma New Zealand, i le fitu le afiafi, taimi New Zealand, fitu le afiafi, taimi New Zealand, ia le ta alonga, le ta alonga na ta alonga lona lua le tātou Manu Samoa, ia ma le ta alonga muli o le pulu, ia e ta aloi ma Hong Kong, i le se fulu tolu lima, po le toe lua se fulu lima minute, i le tūlai se fulu ma le tasi, i le po atai ao. Ta alonga la na le tātou teito fitu, tasi ta alonga na nei, ta alonga ma New Zealand, i le te o le afo le fulu tasi, ia o ista alonga e lua, o le po atai ao. O le tātou mai lea i le ta alonga le tātou au le Manu Samoa. O le ta alonga le tātou au le Manu Samoa, e ta alo ai, ia ma le au a Italia. O le ta alonga lea, ia e whasaluina tu sao mai i le vaveao le aso sa, lona winga o le po atai ao a malama le aso sa, e saula i le Sky, e le sau le Spark, mo le whaamamanga vaenga lea, e mo i o loo saini, o le ua saini le konkarate ma le Spark, e whaasalauina i ta alonga le tātou Manu Samoa, ai o le ta alonga mua le tātou Manu Samoa, e le whaasalauina le Spark, a o isi ta alonga ia loo o le ai, mo le anga iluma, leo le a whaasalauina le Spark, ai mo le ta alonga le atai au, le tātou sfuru lima le Manu Samoa, e le whaasalauina le Spark, e whaasalaula le Sky lona winga, ma o se tala fia mo i tātou umalama o whai Sky, o le vaveao le sa, i le tu la tasi lima se fulu, i le vaveao le sa, ia po le toe se fulu minute i le tu la e lua, ia po le masaloa o le lua e sa ulita alonga i le vaveao le sa, e saula i le Sky Sport lua, lona winga o i lato fu i Sky, ia o le winga o le general, fu i le lona lima se fulu lua, e leo lima tasi o le lima lua. E sau e ta'alonga le tātou toa Samoa ma le aua a Italia i le vaveao le sa ia po le po atai au a malama le sa o le tātonu lao le tula e lua ia po o le sau i o le toe se fulu minute le tula e lua le vaveao e sau e ta'alonga le tātou Manu Samoa ma le aua Italia. Le sfulu lima e le saula le Spark a sau le Sky i le Sky Sport lua. Ia po le channel foi le lima lua nai e foi le i maskai ta tu vaenga na ia o le talonga le tatu to Samoa ia ta aloi matonga i le vaveao o le asonga fua o le pole sa mlama le asonga fua e saula i le Spark i le afatonu o le tu lai tolu i le vaveao ia talonga le tatu to Samoa ia ma le tatu ane tatu uso mai tonga ia o ta longa na tātou au le toa Samoa, ia e mai sei le tātou teito fitu, ma le tātou teito o se furu ma le lima, ia e le ala e whetau i ala taimi ia e sa waita alonga, wile le wale e umanta alo ma le tātou teito fitu, ia lona winga la e mau wale taimi, e le whape sau whaatasi le taimi e tasi. Ana e mau wale taimi wile le mata le tātou teito fitu, ia e mai se le tātou teito o se furu lima, ia ma le tātou au le toa Samoa. Ia ole nei vaenga na fia tu ina tu nei taimi wana fo ile ona ua matua tele ta alonga le fa ngole nei vai aso ia ole vaenga mafuanga na le fa mamla toile le tuna ia ua fo ile no ofisia fia le tatu atunu au tatu tapo ia toi fo ia ile alo fai fo yo alo matama fa nau ele ngata ile ile lakapi uni ia e fa pe fo ia le lakapi liki pe ona yeli tatu to Samoa. Ia ona se mai lea i le ipolalangi i le tupata mai tai, ia lea o loo tari malo i New Zealand,
Ia o semi-finals lai alu o tai ao, e ta alo ai ka nata ma Engelani. Whaile ta longa lea Eden Park i Aukilani, i le afa le ono i le taia, i le afiafia tai ao, o le semi-final mua na, ia ma le semi-final lona lua, e ta alo ai i New Zealand ma Farani, o le vai atu, o le afa le fitu, o yo le afa le whale ta alonga i le vau ka nata ma Engelani, a tae au le afiafi, au le afa le ono, afa le fitu, le ta alonga i le vau New Zealand, ia ma le au Farani, i le itu pao ta maitai. Nona winga, ta alonga ka nata ma Engelani, so o mai ta alonga New Zealand ma Farani, semi-finals, i le aso a tae au le afiafi. I se iwa ila le te leo ta alonga le ala ata tau mata mata i le aso a tae au, ma le wha ingol neva yaso. Ia, tau ina ia manuia le alo whaivo, alo ma tama whanau le tātou atunu, le fo ista alonga o tau vai, ma ta alo ai tama whanau le tātou atunu, e le ngata i laka pi liki, so sta alonga, ia, tātou tāpua i ma tātou le alo whaivo i lātou, ia ua fo ita alonga o le awhianga ia i wha ungol wa yaso, ia, tātou o tāpua i, ia, o longo pui ali i pea, ma tu alalo atu le tātou tautua nei, ia e mai salta alonga le vao tonga ma tātou toa Samoa. Ia ua mai tauina fo i lunga o penga ta whailangi i la tamata mata atu iai. Ia le fo a mata fo i tupulanga ma ia vaenga fo i lelo tau mwhai whaavevesi ia taimi ia ta alonga ma le au tāpua. Ia melea mātua o lo whaafonga mai ia o le whaamanatua ia ma le tu alalo le tātou tautua nei. Ia musu nei sia walo. Ia oe. Awale anga i fuala to ilungo penga te whailangi ma whaatu pua le vevesi la fonga i whai ia ai tāpua i fia ma malolo fia manu malo fia ia tātou ai tasi tātou uso tonga ia tātou ai tasi whaia ina tātou ai malo tonga ia tātou fia tātou tāpua i ia whaia ina fwoi tonga ai malo tātou ia tātou fia ma tātou moe tātou le whalafani whaapea loe a mata mai tātou le au tāpua ai mara au mai se atu pulanga pe o tupulanga ia la tu te a mata ina vevesi lungo o tustu singa lungo penga ta whailangi ia ai mo tātou a matu o lo whaafonga mai ia musu ane sia uhalo ia tautua nā ia le tātou nofo le lei ai ia mai o tātou uso tonga ia wae e alua ta alonga ta aloa ia sa mua matonga ia pei au final so le pola langi pa ta alo tunu une lua ia e tātou tā pai ia na ia manuia foi ia tau whainga halo ma tau whanau le tātou tunu to e luas for 2 minute tā le tu lai tasi o le pokalame o le lalolangi o aso nei leo ta pena mai le fionga ia lauano ati lau e si tātou wus tātou pese atu e wha malo atu nei taimi malo lava ia le mafta mai tunia mai lua pei loa i mauso Jamai te au le lei, te ti e lau ta vale mona te unga whaona pone.
mauso le nge usau kala pua kama sa ole pau e pia ai awole masau ia manga kuoi luha ole awala ele pa misa ai makaka aka ai pa masang iso se kangaka pe lo ai kama mauso let's go Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le launua. Malo fatai ya mo le atu faafte tele mana tele fo ina i vaenga yo te vai atu le fo le talo mai ma comments mai ni so tatu tunu ya o faia se fa talong fo le tamisanga le basketball al Pacifica ya le o awai ia au tama ita ima awani ro no winga o ia ile au Samoa o America Samoa Cook Island o Tahiti o Tonga ya esu e ai ni au se lua wa talonga le Pacifica fa aftai tele lava luma ava le pepe ya Timoteo le longo mai ya manuia fo ila le tam fai o alo matam fana o tatu tunu ya ita longa basketball lo fatau taia le ai kai taia no wingo kai taia o lunga o le motu i matu i pito i lunga a ya manuia lava ya le alo atu o tam fana o tatu tunu ia i whaanga tama fo i o talonga le basketball ia o tau vai ia alii matamaitai ia maisi atunu ui pe o Cook Island pe on whailo mai Amerika Samoa, Tahiti, Tonga no winga su eni au se rua ua talonga fo le South Pacific Game po talonga le Pacific Saute ia manuia ia le alo atu tama whana o tatu tunu i talonga le yaso ia po ni foi vai aso wa fo tami sanga lo fanga solo kai taia ole o to es fulon minuti na tale ole tu na tasi si fonga lo mo Wellington ya fa wa tu fa fia ngo pese ma lo lava le mafta mai ya tu tou ya mai la tou lo fa o penga luenga ni taimi ya o lo fa fonga mai tono fa fa nga luenga ya o la tou fo lo tali su ni taimi e manuia fo ya tali nga su o ni taimi o le auli o ka se ma na yo le la sa fa ya unga luenga le taia fa fo ia tanga lava se tulo o ka le ma na yo le la sulu ma tanga o fia le la yo tau le fo i mafuanga tau ona fai pe a la le aso ya usa wala i uno fono fu mo tatu ofisa o ka se ma na yo le ma lu fa pe tai mira le ne yo le toso lo ta fala fo le pe fa pe o ta fia moya toso lo ala lo se la au ya mai ma se alunga ya failo la masina malolonga ia wa uma ma nava me ala va ngale ma nava me tolu ia matua ma liele ia ta mo le ma na yo le ma lu o la lo la au ni taimi ia pangalia ia no le fainga luenga ia ele fai ona mo e voile ai fa tu e foi ma na yo le tau ia fa tau le foi ma ila tu ai mai se ala tu mo matua fia o le lava va o fia mo moe ia lalo la o le la au to so ia ile fala watu mo se lunga te va ai le ma nei o la moe le taimi pe fa pe na te moe ia fa pe na e moe ale nei so a to mai la marcha na le lana te moe i wa taula na tu lunga te le fa sau fe au nga ia la fo yo si va nga le fa nga lunga na e moe e fa tau na tu lunga fa fa malo stino ma fa se nga lunga fale o le ma nei la so to es full 5 minutos tala tu la tasi le si fonga la mua i Wellington o to si le mai lo ofule of se tu lo ya o le lanu mu lan moana ya o lo mo moli to ile fe au o lo mo moli to ile fe au le lanu lo ofule of ya o le mu o le lanu a Tonga ya lan moana ya o le lanu le tato au le to Samoa ai ya tu fa tasi la ya wa fusia le nei tato ile fe alfani ya se tu silsila
I lo fa winga ina o lano lo ofu. Ia ele te o tango ofu mai se tu lo an fa fa mai le tunu lo ofu le. Se imo moli atu ile fe au. O tonga masa moa e tasi ata tau. Lan mumu pe lan moana e tasi ata tau. Mana ia. Ja. Ja, le pese lan. Ja, mana i fo ia fa mai sino fa malastino le nei fo ia uli le si fonga la mua Wellington. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
matinonga o mea e nunungi e u ina mafola fola le avi o kiriso ua maunu ina le alofa talo fai le fai
le punia la vai no te 2 minuti na tale o le tasi ia le fa ua tato ofisa le fionga la wano este info fa te smile se amari ia wa full tato proclame o le langi o so nei ia le la tato peselea ia te savari vali o i lau masini na te fainga luengai ma fa so ro ma fa fonga ia na tape na mai le tato proclame le tula tasi si fonga la mo Wellington nei Ia, mua lawa fōi on mātou whaatalofa, ma whaafeilo i atu i le pa ia maurunga o le au whaafonga ma le tātou tunuu i le nei tū lā. Ia, ma se whaapoponga le nei o le tātou polkalame o le lalolangi o aso nei i le nei fōi vai aso. O le whaamoe au tū o le nei fōi vaenga o le tautua ma le au nanga a le si ufonga le laumua. Ina ia whaailo atu a wā le silfia
O nisi o mea o lo tupu, ia maali li mai, e le ngata i vai whanua o Aotearoa, ia ai whapea fo i maisi i tūlangi o le Kelope, ia maisi o nisi o mea Masani, o na haafi ai lo tātou soifuanga manuia i lo tonu o le nei e tunu, ia ma le nei fo i tūlangi o le Kelope, o tātou o no nofo ai. Wha moe o lo manuia le tāpua inga o le tātou tunu i le amtanga fo i le nei maasina fau, lo na sfultasi a i o maasina o le tausanga nua afe lua sfululua, e le ngāta i le tonu o le laumua nei Wellington e, ia ai whapea ai fo i maisi ai uma o lo o atu i ai le malosi o le tātou wala leo le nei, tasi o ono te tasi wha mō. Ia ai mātou te le wha ngalo ina fo i loutou malu uma, o lo whaafonga ma sila mai o mai lunga o wala o fisota inga te le wawawe ale si ufonga le lumua i tu langi e fia o le Kelope. Wha lo lava le langi e ma le soi fua la u lei. E pei ona maasani ai o te fia lau fo i e wha loa atu i lau tāpo inga o le sunga ia tasi tu i tolowaa ia mai se fo i le atali ia Maori Whaivalu o lango mo fiso sani mai il tātou Paul Kalame i le nei fo iaso o melea ia o te fia wha talo whaatu Maori ia mai se fo i lau sunga tasi ma lo lava le soi fua mnuia. Ia, talo whaatu lau fionga ia lau wano le lewa o lea woli tai fo mo lea wanoa tātou stue whilo ai foi i se isfa popongo nei Paul Kalame tāu o lau langi o so nei talo wha fo i leu so ia tasi. Ia, talo whaatu lau fionga lau wano Malo foi le on sai foi ia va tai volo foi pele le tuolo malosi ia wa foi tato proclame pe on masani ai fatalo va foi se amaru ni temi ia ma lo lama ole fa so longa o ai ai tato proclame le nei foi aso ia mo na fa fonga mai sina o tonga foi me tupu i tono New Zealand nei ia ona tato se e toila le isi tu langi o le Kelope ai usi mai pelo fa fonga. Amatala le tātou tala nai mea fo i sa tupu, ia po o lo tupu fo i tonu o New Zealand nei, i le nei vai tau. O le tala mua, o le vai aso le nei, o le ua wha mau ni ai ma wha mau tuina, ia le filifilia lea o le pule nuu au pito i tala vau i le tala wha solo pito o New Zealand. Ina ua te ena le wha amasinonga ia le tārsanga, mo le whaia o se whaitaunga whaalua o pālota i le tū mālo goa i le motu i saute. E luas fultolu tau sanga le matua o le tau le lea e swafa ia Ben Bell, lea ua tūla i mai nei o le a vema pule nuu fau o goa i leisi tolu tau sanga ua salva lia nei. E pei ona tā ua ho i stasio tātou Paul Kalame ua mawai, o le taunu unga o le pālota mō pūlenga whaaitu mā lo i le māsina na te nei, nā tūlai mai ai e se fulu ma le tolu la whai o pālota, nā sili ai pālota na maua e le li le nei o Bell, na i lo le li ua se fulu walu tau sanga o avea ma pule nuu o lea fo i vaenga o New Zealand, e soa whai a Tracy Hicks. Pei tai la i le mai ai o le whaitau ngā loa ia o pālota, na iloa ai e nā o le walu i a pālota na manu malo ai Bell i a Hicks i le tofinga pule nuu o goa. Ma o lea la ua whaato a whaamao ni ai le taunu unga o le whainga filifili ngā leitu ma lo molo la tau tofi pule nuu. O le whaaulurunga lea o le pulenga ia po le whainga ma lo a lea fo i tū o New Zealand. E pei o le tu malo le nei o goa na o le tu malo muli lea na whaamao niero la tau tofi pule nuu mai tu malo umalama e pei o na iai whai ngā pālota i le māsina ua mawai. Ma fua lea o na sa talo sanga ia le li o Tracy Hicks
te le tau sanga o tūla i mai le tofi pule no o, ina ia whaia se whai taunga wha alua o le taunu unga o le la pālota. Pei tai, o lea ua wha ai loa mai le wha amisnonga i le aso lulu o le vai aso le nei. E le mana o mia o na whaia ia se isi whai taunga, e uia ina e silia i le se lau la wha inga o pepa pālota e le i wha o ngā ina po informal votes i le whai taunga. Ona e whapea e le i wha atumuina i po e pe blank. I le tu ina mai lao lana wha ai unga na ta uai e le li wha amasino swa wha ia Kevin Kelly. Sa le i wha amalia ina Hicks le wha amasinonga ini mahu anga o ngaonga e te tau ai o na toi whaia ia le whai taunga wha alua o pālota. Ia ato ai fo i ma le ono toi suia ai o le wha ai unga ma le taunu unga o lea pālota. O le vaeso la a sau leo wha moe moe o le a wha tautoa alo i ai loa le li nei o Ben Bell mo le tau aveina o lona tofi pule nuu. Pei o na manu malo ai o ia ma ave ai o ia matangata o pito la i titi ua tula i mai i lea tuwhinga i le tonu o whai ngā malo wha aloto i whalea New Zealand i le nā o le luas fulmo le tolu tausanga o lona soifua. Ia ai malia la ona o lea na te ena le whaamisnonga le tāl sanga Tracy Hicks mo le whaia o se whaitaunga whaalua o le taunu unga o le lātou pālota i goa. Ai mai tau watu i le ai o kala estete o lea ua talia ai le tāl sanga a Stasia Sui sa tau wā i le pālota lea fo i tū malo tele mo se whaitaunga whaalua o le pālota e pei ona sa tau nuu iai. Whaalia whapea o le tamaitai e swawhai a Ellie Jones o ia o Stasia Sui sa tau wā i le pālota mo le ward e whaingoina o le Innes Ward i Christchurch e a mai le imanuia lona tau mawhai tusa o le taunu unga o le pālota. E se furu ono la whai o pālota na sili ai i a pālota le tamaita e swa whai a Pauline Cotter i a teia. E a mai o mana ai o ia ina ia whaia ia se whai taunga whaalua. Lipo tia mai whapea o le tamaita ile nei o Pauline Cotter ua tolu ai nei ana nofua inga so o avea o ia masuyus fono o le Innes Ward i le tonu o le pulenga leo Christchurch e mai ua uma ona tō fia o ia e le pulen ufou lea ua iai nei o Christchurch sofa ia Fuel Major e avea ma pulen ulangolango po o le deputy mayor. O le so lua la a sau lea ufa moe o le a whaatau nui nai le whai taunga whaalua o pālota a lea fo i vaenga e pei o na tālo sangaina e le tamaita e le nei sua wha ia Ellie Jones. Pei o na sila fia o pālota nei mo tofi o nuu mai tū mālo e tai toru tau sanga mo whaia e tasi le tau sanga e mua ai nai lo le pālota tele fili ai i a suia whaipule o le pālmene o New Zealand. O tātou iai i mata upu wha upu whai o mālo, ua maita wina le a mata vevesi fo i o tāpenanga mo le pālota la i titi a le tū mālo Hamilton i si sifo. Ia mai wa mata o na where le solo wha asara longa o wha atau sina, e au fia i fo i motu ua inga i le wā o sui tau wā, ia mai se fo i o vaenga wha upu whai o mālo o loa fia i la lea hoi pālota la i titi. O le no fua o le tu malo le nei pe ona sila fia o ma fua o na vanoa ona o fa ma vaile le isa tu la i mai ai le palo te tele te ruai Kuraf Sharma o se sui o le parti le Labour pe tai o le o to avea o ia ma fai pule o le Labour ona o fa te ese mai le fa fa le tui le parti e mai o ia Stasia Sui o le a tau va ai le palo te le titi nei o se sui tu to tasi ia be a whaia le pālota le nei. Ua uma ona filifilia e le pāti po le vanga whaia le Labour le lo tu nei le whaia le te inga o le mālo ia le tamaitai swa whaia Georgie Dancy e a vea maula tu sui te wā. O le nei mawhine pe o ia o le whaatonu o Stasi o Iuni o whaia onga i le fo i vaenga o New Zealand.
O le pāti o le Act, lea o whaailoa mai o lātou taitai ia David Seymour, o lo lātou sui tau wā mo le pālota le nei Hamilton i C4, o le lifo mai i swafa ia James McDowell, lea o lo a vea ma whai pule le teimi nei. O ia lea o le ata moe ai mo le Act i le pālota le titi lea i Hamilton i C4. E tā pena le tātou por kalamele nei e le i whaailoa ina mai po ai le sui tau wā le pāti a le National, ai na whaali mai e le lātou taitai ia Christopher Luxon, e na te mauti noa o le awhainga tā le pālota le titi le nei, ona o le maulunga o le tūlanga sā iai, le langolango ina o le pāti a le Labour, i le taimi o le pālota tele. Ua iai le wha moe moe o le National, e wha ailoa mai se taimi e le o mamao, lo lātou sui tau wā e tō tāsi, o le a filifilia mai, i ni tangata se sto tolu o lo fia tāmu moe i le pālota le titi a Hamilton West. O le aso hoi anu nafi, le ana wha ailoa mai ai le pāti, le Aotearoa Legalized Cannabis Party, i lo lātou sui tau wā, o le li e sofa ia Peter Wakeman, o le nei li e whape o stasi sa avea mo pai late au e waalele, ia mai sa wha mawhaina mai e le nei pāti, e le o ia o stangata e fia i mea lele po o le ula ina o marijuana, e pei ona iai lea nganga o le nei pāti, ina ia te tala ma wha atanga ina wha ale tu la fono le wha au ngā ina o le marijuana i tu tonu o New Zealand nei. O le pāti po le vanga wha upwhai a le New Zealand First, e le aiso lātou sui e tau wā i le pālota lea a Hamilton i C4. Sa wha ailoa mai o lātou taitai ia wawasa mā nei o Winston Peters, e wha pēr e le whetaui ma le tāla whea ngai le toi whai o le nei pālota le ititi, e nā o le mauma wai o tupe le mālo, ai le ai ase sui ngai ono maua mai ai. Tā ua e fo i Peters, o lo o ave le wha mua le lātou pāti, mō tā penanga o le pālota tele i le tausanga a sau. E le ngatala i le New Zealand First, ai e lea i fōi se sui tau wā o le pātia le Greens o wha moe moe e ta moe ai le pālota le ititi le nei a Hamilton. O le aso walu o le māsina le nei o Novema, e tā puni ai le wha uluina o swafo sui tau wā mo le nei pālota le ititi o le awhaia i laso se fulu o te sema. E ai usi mai pēr le whafonga. Ele toe taliu mai ai la le tātou poro kalame. Ua iai se popo lenga o le awata mai ma ta upu e awhi ai swinga o le tau o le laulangi. I le ono le awai lea o tunu umau o loa o le laulangi. I le fono tanga tele lona luas fulfitu a malo au whaatasi. Whaingoina o le COP27. Lea e whaabitoa i le sa i lia o ni awala ma ni fuafuanga e tau whaai titi ai i a whaina o le si umanga ona o suwinga o le tau. E si lia i le fast fuma le lima afe le a whaai o sui usfono mai tu ese o le kelope e au fiai ma se usu ngā fono mai New Zealand ei taita ia le Mean Star mo le suwinga o le tau ia James Shaw o le a whaatasi ai le fono tanga le nei e whaia i le nofuanga e whaai ngoina o le Sharm el Sheikh i ai kupito o le fontanga le nei wha moe amata i le sa taimi a New Zealand. E tele i a mata upu ma whaafi tauli wali di mai i tu ese lo langi e mauti no ai o le amatua whainga tā i a le tulanga o talanoanga ma le whaalinga o manatu ma langona o suyus fono i le taimi o le wha moe nei ia po le fontanga le nei amalo o whaatasi whaingoina o le COP27.
O le oso fa ia Lucia o le tunuu o Ukraine, ma le taua o lo whaia nei le wā o ia tunuu, ai whapea le tūlanga onga o whaafi tauli tau i le malo sianga ua whea ngai nei ma malo ma tunuu o Europa, ai mo ise foi o le whaale tonu o le wā whea loa ai o le malo Saina, ma le malo le United States o Amerika, a toa ai ma le whaa waupea o le whaa mai o le COVID-19, ma le tau ngata o iai le tau le soifuanga i le lalolangi. Pei o nisi o whaafi tauli tū ngā, o pei e whaamai tu ia ai le ngā sorlonga ngā i luma o le whaamoe moe o le whonutanga le nei le COP27 pei o na tari mālo ai ia le mālo ma le atunuu o ai kupito. Na whai loa mai el tamata i polofesa i le University of Canterbury, so wha ia Bronwyn Hayward, o ia lea na tusia le lipoti e winga isuinga o le tau, mo le whaalapo tonga o le IPCC e whapea. Sa whiolono le whontanga o le tausanga taruai, o le malosi o le langolongoina le malo peretani e tele, lea sa tali malo ai. O le popolenga o le tamata i polofesa le nei, pe a whai o le a le a wai le whono i le neitausanga i a sui o te nuu au pito mau o loa o le lalolangi au e mautinoa o le a mau ma wainga luenga le lei e tele sa tau mawhai i le neitausanga e winga lava i le mata opu le nei o suinga o le tau o le lalolangi a toa. Sa ia ta o foi e talusia o le a le tau nuu i a ona maa salonga ai o le mea moni lava o se taimi whainga tā tele le nei mō le laurolangi, mai ali ali mai, a tonu o se whontanga whainga tā o le aiai i a le COP27 i ai kupito. Nā whaalia manino mai fo i e Bronwyn Hayward, o le awai o tai o malo de tele mau o loa o le laurolangi, o le a te le lava se a whaina ai o le itulangi o le Pasifika, a maise o atu nuu mātitiva, whapea ma whaalapo tonga lau tele, i tau mo whainga e una i ai atu nuu mau o loa, ina ia langolango ina, ma whaatupe ina le tele o fuafuanga whaatatitia, e mau ai se feso soani, mo se vaenga tele o malo laiti, ia e ilonga o nā whaina ma mawhatia o lātou si o manga, a toa malo lātou saunga le mū, ai whapea lāti nael ta mau ainga, ona o swinga o le tau. Nā whailoa mai e le ampasa o New Zealand mo swinga o le tau o le tamaitai e swa wha ia Kay Harrison o le whontanga le COP26 i le tausanga taruai e tele ni malienga na maua mai ai e ofi ai le whaititia lea o le whaonga ina o le koale mo ngā luenga tau i le malo sianga. Ae o lona langona ai longa wha apese tūlanga o le a iai le whono o le neitau sanga i ai kupito. Peita ai o le wha anaunaunga, ena ia sanga wha amautu ina pēr le nganga langolango ina e malo uma o le nganga ma le wha amoe moe o polokalame ma fuafuanga o wha ata tia nei o wale pui puinga o le si manga ma fesoa swani ai ia tunu o au pito isili o nā whaina. Ona o whaafi tauli e mafu mai i le suinga o le tau. Ua umao na whaai loa mai e le malo ai kupito i a lona ia whaanaunaunga ina ia mawhai i le whono le nei ona amata o na whaataunu i nai nisi o polo kalame ua umao na fuafuaina. Ma ia tango fi ai whaafi tauli e tele o whengai ma tunu i a Felika ai maise o le vasa Pasifika. E langolango ina e le ampasa o New Zealand mo le swinga o le tau i a Kay Harrison i a whaanaunonga ia o le malo ai kupito ona o lo iai le whaanaunonga o le malo New Zealand e tū malo si e langolango i fuafuanga e manui ai a tunuu o le Pasifika. Nā whaalia e le tamaitai ampasa o le a awe e le usunga whono New Zealand lana wha mua i le tū e a whiai le wha pauina le i lalo o le fua i le tasi ma le awha tikiri
1.5 degrees o le fua leo le vevela o le sio manga o le laurolangi, ona o le talitununga, a whai e maurunga atu, o le amatua te le lama le a whai na ia le soi fua manuia o ta ngata uma o le laurolangi. O le fuafuanga o iai e te tau i atunu uma o na o atu i le tausanga i lua afe tolu se fulu, ua whaapa u i le afa, le a whaai o kasa o na la tau te whaau ngā ina mai le tūlanga lea o loo iai i le taimi nei. O le usu ngā whono a New Zealand mo le whono lea le COP27 i ai kupito e toa se fulu tolu le a whaai e o fi ai sui o le mtanga luenga o le vai fafo ma fe whaatau inga e a whape foi sui mai le mtanga luenga o le siu manga wanisi o ati na anga malafu manu. E to lua ia ni sui usfono mai e tumoto toke lau o loo au fiai. Ai o le minsta o sui o le tau ia James Shaw e wha ato a taunu atu ia i le fono le nei i lona lua o vai aso. E le ngata i lea, ai o loo au fiai foi i le usunga fono New Zealand sui o tangata Maori, tai o lau fai businessi, ma sui mai le komisi o suinga o le tau. E tolu ni vaenga o le nei tanga o le a whapeo na taita ia e sui mai le usunga fono o le malo New Zealand. E ai o le a se i vai foe o na toe whaawa o tuai leo le tātou tala i le nei whaapoponga o le lalo langi o aso nei. Ia ona toe so o tuaila leo le tātou talai le nei vaenga o le polkalame. O le vai aso nei, lea na wha loa mai ai i se la puta inga, ma se wha asara launga tu wha tasi a le malo a Amerika, wha pea le malo i Apani, ma le malo ko rei saute, o le amatua malo si asa la tau tali atu i a Korea i mātu, pe a whai, e tau nuu o na whaia i a seisi a la tau wha te ita inga, o ni mea tau wha ni ukilia. O le nei la puta inga tu wha atasia malo nei e tolu, na tu ina mai i le so lulu na te nei, le ana ta uai, o le a matua lea i lava se tua oi o le malosi e o iai, se la tau tali, pe a whai o le a whai e ko rea i mātū, i a seisi wha ata ita inga, e wha o ngai nai, i a se mea tau wha ni ukilia. E talitonu Amerika mātu nuu ia o lātou whaiwhai mea whaatasi, o loo iai se wha moe ma se fuafuanga le mālo ko rei mātū, e toe amataina ia ana whaataita inga o ni pomu ni ukilia, mo le taimi mua talu maile tau sanga e lua afe se fulu ma le fitu. Na whaalia mai la e le minsta lango le vai fafo le mālo ko rei saute, swafa ia Joe Yuan Tong, i se whailo inga ma le autu stala i le ai o Tokyo i Japani e whapea ua male lie Amerika, Japani
malona malo o ko reisau te i le whaatino ina leo se tali e le aise tua oi o le malo si e whaasanga ia ko lea i mātū pe a whai o le a toi whaia ia sa lātou whaata ita inga wha niukilia. Na a wai whaatasi i lea whailo inga ma le autu stala ia le min sta lango le vai fafo le malo Japani o ta Kiyomori whapea ma le whailo tusi lango o le malo le United States o Amerika ta mai ta i o Wendy Sherman. Na whaalia foi e Wendy Sherman o Amerika ua o lātou whautua ina ia le malo ko le saute le malo ko re i mātū ina ia tuuloa ma ta ofi o na winga tau whaao so o lo whaia ona e te le lava se a whaina ai o lewa enga o le kelope pe a whai e sanga wha waupea. O se tūlanga ua wha winga ina e la autu stala o se lapata inga lea i le malo saina wha pea malusia ia e lango ina malo si ko lea i mātū i le tonu o le komiti o puipuinga a malo au whatasi le Security Council. Sa wha mawhaina mai fōi e le whailutusi lango le malo a Amerika. O se mea e ono tupu mai i le tūlangi lea iai ko rea i mātū e mauti noa lava le matua a whaina ai le tūlanga toa mālie ma le saonga le mū o le laulangi. Na ia whaalia fōi e tālu sia o le a manino ma malama le lei sui o le komiti o le puipuinga malo au whatasi po o le Security Council o le whaonga ina o se mea tau wha niukilia o le a te leani awala e suia ai ma fōlinga o le laulangi. E taluona amata whaia ko lei mātū wana whaata ita inga o mea tau niukilia i le tausanga e lua awhe mo le ono o se teimi mua le nei ua te ena ai e saina malusia ia se lafo whaatua le malo Amerika i te tonu o malo au whaatasi mo ni sā mo ni tapu e whaia e whaasanga ia Korea i mātū. E tele ni mea tau o whaata i tae ia le malo Korea i mātū i le tausanga le nei e tusa o li poti ua mau mai. E whapea si lia i le luas fulu mauna tupu ni a lātou mea tau whaaton tonu o le tu ainga o le ballistic missiles e awhi ai ma se pulu e tasi e whapea na lele ai lunga o le atunuu o Japani. O le vai aso lea na mawai atu nei na mōli maui nai foi le whana ina ane o ni pulu mālalosi a Korea i mātū mai o na talawhatai ona o le fia i ni whaata ita inga wha military a le malo Korea i saute. O le masina o se tema na whaiai ia ni whaata ita inga tu whaatasi i le sami a le whaatau o le malo a Amerika le waa ho le nei e ngoa o le USS Ronald Reagan ma le fita a le malo ko le saute i pei ona iai i le masina o se tema. E o tūlanga la vai e pei ona mōri mawina i le ari ni mai ma fōlinga o le a o iai ia pe a whai e toi mau ai whai se whaata i te inga a le malo ko le i mātū i lea ho i waenga o le ke lope. Ia ai usi mai pēa le wha whonga.
Ea ona toi whaawa o toi la leo le tātou tala. E pei ona sa tā ua fo i le tātou po kalame le vai aso taluai. Na whailo mai ai nā teimi i se li poti alo ia mai le ofisa o le pāle mia fau o le mālo Peretania Tele, le li o Rishi Sunak, le ana ia whaali ai, o le a le mawhai o na malanga o ia i kupito, mo le fontanga malo o whaatasi, mo swing o le tau, le COP27, ia pei ona tā ua fo i le tātou, i le vanga mua o le tātou tala i le neivai aso. Ai pitai la, on nafi, lea na maua mai ai leisi li poti au pito lata mai i lon tona, ua ta uai, ua toi sui le whaai unga a le li pāl mia o Sunak, mai o le ufa mao nia mai, o le a malanga o ia ai a wai le fontanga le nei le COP27 i ai kupito. O le po se tustusinga a le li pāl mia, sa whaia i lunga o le Twitter, na whaadi ai, a whaia o noa ma le whaia o se fuafuanga i le whaafitau li swinga o le tau e mauti noa lava o le ale ma whaia na manuia ni fuafuanga tu mamao mo le lumana ai manuia o tangata o le atunuu ma le larolangi. Ta ua fo i e Sunak e matua te tau lava o na a wai o ia i le fono le nei ai kupito ina ia mawhai o na whaamalo sia atili ai u ngā fono mai le fontanga o le tausanga te ruai, le COP26, le asa whaia i le ai o Glasgow i Skotilani, i le taimi lea na tali malo ai, Peletania i le tausanga na te nei. E au noa ma se whaupunga na whaia le li pāl mia Peletania i le whaasalaunga le nei, e tu sai o la naurua i whaai unga e le aru i ai kupito mo le COP27, lea o le a amata i le fiafia le sa nei, taimi a tātou i New Zealand. Ai ole toi sui o le manatu o le li pāle mia o Peretania o manatu a tonu o le awha pēai foi o na mawhai o na malanga mo le fontanga ia lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu. Pei ona si le fia a o le i se ei ia pere nise sa lesa le o ave nei matupu o sa lesa le tolu ia no whali i o ia o stangata sa taula mua i mata upu nei e winga i le siu manga e masuinga o le tau. Ia a tonu tātou te mō lava se ripoti se teimi a o le iaulia le amatanga o le fono i le fiafi o le sa. Na tele ina whai teo ina e tangata ia le li pāle mia ia Rishi Sunak ina o whai lo maila na whai unga e le malanga o ia i ai kupito. Ia mai sea o sui a wai o le partia le Conservatives la tau ia ma losi le lango o le whaititia o le whao ngaina o kasa o ona i le tonu o Peletania Tele. E le ngata i lea, ai sa whaitio ina fōi ma whaalia le fia o le malo ai kupito ina ua mauatala o le a le malanga atu le pāle mia o Peletania mo le fontanga. O se lipoti ale newspaper Peletania o le Observer na taua e whapea o loo whaamoe le li lesa avea taluai nei mo pāle mia o Peretania o Boris Johnson e malanga i ai kupito e a wai le fontanga le nei e whaailoa tuailo na langolongoina o fuafuanga uma mo le tau whaititia lea o le whaaleanga ina mo le whaatama ia o le sio manga o le lololangi ia ma fua moi ai ia suinga onga o le tau e pei ona tātou mōli mau ina nei. Ia e pei la ona tā ua e o lea ua toi sui le manatu o le li pāle mia fau o loo ua iei nei o Peletania o lea o le amalanga o ia i le fono ia e pei ona iailu fuafuanga i te tala i lea sa taimia tātou i New Zealand nei. Ia ai usi mai pēr le whaafonga.
Ia, ele toi wha awa wina la o le tātou Paul Kalame o le lalolangi o aso nei, fifia fo i le oa whaatasi mai i a Mari Whaivalu, ia o stasi fo i o loha peo na tautua, ia i le tātou si fonga o le lo mua. Alo le soi fua Mari. Ia, o le pi o se tape nangal nā sa iai mo le nei aso le tātou Paul Kalame, ia ai au te mauti nolo fo i e iai nai mta upu o lo e sila fia. Ia, tau fo i o na whapeo na whaasoa awane whaafonga mai e manu le tātou tunu i nei whaamoponga o le tātou Paul Kalame i le so. Ia, whaamalofa vtai lau fionga lau wanu. Whaamalofa fo i lau fionga i le tāpina ino le tātou Paul Kalame nei as manatu ia. O le watele ni mataapu le o e fola sia fo i e au ngāo na longlong pui le i le tātou tunu. I me olo tutupu i le tātou lalolangi i teimi nei. A me se fo i loto i whale o le tātou tunu i New Zealand nei. Ma ne ta mo mo tu vanga mo mo le sa to mo ai ta tu tale le soile le pule no ule o le tu malole o ko le lo ia o le ua fa mo tu ina mai le ua mo ti no ai o le pule no ule lo su to sanga na tu o pen ba a fa o le uta tu vai i le fainga fo le o palota e la va no em fain tu apili ai ia tu la ngol fai taunga pe a fai e le masor solongo le sisui e pe le o tonu masao po ato tu lango o le faitaunga o palota na o le valua palota ia na vai. O le si vanga no vai i le tangi Tracy Hicks lea sa avem pale pule nu o kua mo le full valutu sang. E fa apea o lunga o ia tongia e le isi tupe ale council po o le pule nganu e le isi tupe ale whamisino ngai alui. E fa fai lunga o ia le tongi na o la piri lea ia wale manuia le tau fai atu i le whamisino. Mo i le leia, ia pe. Ea ho, pe o leo, o lau fai tau atu i fo i le whaaiunga. Pe o leo, ua umaro ia i le vai aso le nei. I le se furu walu o tau sanga sa tau tua i fo i lea. Ia, moni la. Tama i le lo i le tofi pule nu. Ia, pe o le whaaiunga. O le whaaiunga to tasi a le whaamsino. Ia, on. E pe o le whaapunga whaapel tānia la ia whaapea e a fo i ele aise se mafua anga o ngau. E ono to e whai ai le whai tau. Fo i le ia e uia ina e se lau se fulu lua e la whai pepa pālota le e le whaapunga fo i le informal. E pe le i whai tau ina. Ona o le whapea e blank i pe alo nominga ele eise. Ai la pe o la sa manatu isto ina si pe le tau bena si le po la ma fuanga pe se ia e ui ole o le o sa no fa si no ia o lona la ngona e le se ma fuanga de tau e toi fo ye si count o se si fai tau le o man fai tau alo ia a wana o man palota o se fulu tolu e malo ai bel ngai a Hicks ia e o man fai tau ngalo ia le official count. Wana o le van, no inga la, au ngā le si lima mo Hicks. Ia, pe o tūlanga ana o me nei o whai ngā pālota, ma tūla whono. E le i tū mālo le, o le o ngalo nei atia. E le whai ngā pālota a le. Ia, mon. Ia, o le na sue na vili, na whai le sei. Yes, sir. Nga draw. A draw out of the hat e ala e lala o le o tele i manatu ia ala o te mantuani ala pe o le o tu ona o le mele el tu la fono e to fuale le pulenga ia malala to tanga ta fai palota la to electoral officer pe o da to nei Paul Wellington apahat e pe foi la ona ari mai o le tele na fai tionga tangata pe te tau o na whai lo o Jesus wi. Pe fōringa mai i le nei vai tau o le soifuanga. I whaale ano tangata i pālota i. Ia, mon. Pe le o i... I al tātou a tilo i e wha tātou. O le masalo o le se a mafuanga o le whainga tāo na whai. E le whaingo fi. Ia, mon. E whaingo fi ma mao ala pālota o le whai pule. Ia, sa alea. Wai tasi a lau tik. Lau whaasao i le ave ia i lau pālota. Ia malona lua lo i le pāti te lango ia. I pālota le whai pule. Ia, mon. Ia, al mele, sole. Whaano mero, ia, sa alea. Ia, ai fo ila ele, ai fo ila se si e tio pe a wasal, tauna o visa pālota.
ona i po official council le pu le fai ngol palota ona fa manino fa mal malama i tanga te palota le fai bon o le tai yo o mai palota al mele nga ala la nga fa mai na wala fo at ia ale ta i lo uma ala fo tua ia se tu lo fo ele ngata ina ngalo ai la fo ai ele fai al palota o tia i se tu lo bon o le si mata pule na o mai lo fiola wano le i tatu proclamen ne ya sole o tu langa le pal miele le sa tu lunga tatu tala pal miele o Britania oi le sa o firta proclamen version teni ele a wai le fontanga o no le manmanunga ile tu langa lo yele le fa le tonu tau tupe man tama ai ngo o Britania o i temini ai pe o le ua fa o puina inisio ila to le U-turn ia o se turn vo le fa ngai ne te mile a vineta avale tulo e o to e suile le manato al palmi e waile ile fa mo le o fa e ko pito a le si me mali le na to mo mai ele fa yunga ia Boris Johnson o le sa na ye le te mi o le palmi ile for tangal copy le to sanga le te nei le cop 26 ia ana alu ala na Boris Johnson vo ile ia pe fia tama au tu ia Boris oi ia la e ro ye le pale mio e te lo ipo si mana so pe na o to ia lo pale mio ne le ave mai e Boris Johnson foi le tu langa ile au wai e fontanga ile o pale mio ia pe o le tu langa na ile mai ta o tu ia pe o fa vel fa unha ale li e sa o lo fe ngai pel ta ni ma fa fi ta uli o nga tu tupe o le ma ai nga fa le ton tu tongi ai ngo a ho ia mai te royal tangata o se tangata fa abitoe me tau tupe o finance person ia e a ho e tawala na manino pe o mena avela no fa mumu ala e ngalo ia o peltania le sa host il tau sanga le fono le cop 26 e mal no inga e tawala na fa wa po e pa le mia e tawala e lo mo ia ila ele la fo e tu no tali malo mo isi e malo lo ele se me pelo le no fa si tu lo ai fa ila ele alu ai alu nga Johnson e no inga pa wala e alo i kele ala i Johnson e wina le to e pa mi a me san po sta sil na fa ai pe una uta o holta tu tala ila nga Twitter le nga fa ala nga post le nga fa le Twitter ele ya mo se fa o punga pe ai se ana ele ko ka ua le mele no muso ai mo na pa le foi mai ele e te tau na ma e ala ho e mau le le el au mai tau lo lu au tu sta pe va bena e me ala mo foi por kiki ma tu langa u foi o mano vale o le stala le i mo mai tatu tala o por kala menia so ala viola wana mo le malo le Israel le ua to fi mai le ia Benjamin Netanyahu e ve ma pale mia o le foi malo ai o le mali e foi o le tal o le palo tolo na lima le o le malo foi le polistete o Israel talo mai lo afismo liva ia pe tao foi tatu talo no mai va ngani o le tatu telo ia a tu puani tu langa foi le tono parliament e to fa il palot this is democracy at work ole da fua tu ya tatu New Zealand le masani on fa il palot fa pe a onisio malo e tai tas tai lua tai tolu fa le o le lim palota ile pa inga tasi le o tu la mai ia Benjamin Netanyahu e moni le leila va mari pe o le tu langa le mo le fa si vi fu la fa fonga o le whainga fo i Isela elu e la tau democracy i e whapea e a fo i o leo o li mai nei o pānota ai le i asa whapea e a fo i e isi si e whaase a pe le mali na pau a le system e pe o lai a i a le tu la fono ma le whaavai o le fo i malo le i tau ana fo i whai le pānota ia le ala tatu te mai tau ina moni ai o le whaalima leo na whai o pārota ia le pe o toi te le aino foha o le pāti le ta ia e Netanyahu ia noinga o le ala o toi mau malo ai ia pe la o toi o il ta inga o le whainga malo le tino e si fio i se la elu ma sania na share pe tu whaatasi ni vaenga se lupe tolu ia ona whapea mai le liste mi o le ala awa wa ila o le afo le teme pa le mi ai na la foto le o
ina ia mausalia awane i toi i whape nā ia le tūlanga o mea. Ia ai o le telefo i o tūlanga whape ia ele tauan tātou whiwai, tauan tātou on sai e malamalama i tūla whono whaata atitia. Me sea me ia whai ngā pālota mo o aia tau wha al tūla whono a pāti. Wai ia hoi o kai pifo la al mele le tupu nei peltania. O le fo to tele ngata o le tunu ele langolango ina le conservative o la fa mai le opposition labor mai si party light ta tawona to fo i fail pa lo tele i po se pa lo fa fo se mo ele uma le term ia ai le ai ho i malole ho i se tu lo ho i le conservatives la to lai ona o le tele na wa majority lai ai te pe ia tātou le leipa. Ia te lea whai tionga, le whai nei whaasanga i le malo, le tū nei le foe. Ai whaing tā leanga, o le ioenga le sa ave i ai. I le tolu tau sanga te ruai. Le maa fua ai na tō tele sui o le leipa. Ai le tu ia ia la, le ai ia le tau o pāti ma vai wha u whai. Ia e whai tio ai ma whai wha au punga. Ia o le ai ia tau a le ma le raito, so se party e whaadia i o lātou manatu. Ia ai lem whai o le pūlenga ia mal te inga o lai mausali. O le si mea tā ua leo te mai tau mai le whenga pālota le mānei fui i si teimi o si spokala me lumana. Ia mānei wha mālama lama le tūlanga fui leo le left wing, ma le right wing. E peo apa au i e lua fui i e le e mai lātou i e lo ngātu tonu fui le middle center. Ona e peo le vaenga wha whai leo tūla i mai a Israelu lātou i. O vaenga wha whai e tolu leo whai le coalition lea. Matua extreme to the right tūlanga fui e le liberal e le conservative i te leo nisi o lātou fufuanga ma. O te la ngona hoi, mo i le leia oi mari, ala o atu le tātou teimi. Ia. A tonu po le polkalame. Ia, mani. Ia, tātala noa la le, ia i le, ia ai mole a hoi, whapupu. E kusa o le, e iei le fua le, pe i fua ai, i ei tua rua. Ia. O le tuanga vale, ma le tu tau tau. A whapena e vase le leina. Ia o le nuinga, o le anga vale, ma le tau tau, po le tau, ma le anga vale. Ia e maa sani ala, o le tu le anga vale. Ia e iai la, ia pātile taipe o le leiba. O ana ia maa hofonga hoi le mana filosofia. Ia e mō le manu wia lau tele. Hoi le whaatusa la i le tūtau matau. Pe o ina ia i le au mau mea. Misi mau mea. I pe se whainga whainga fia ala ta o ia i se siporkalame i le tūlanga, i le mafuanga, e pe i whaawasenga i whaapea mea o whai o mālo. Ai se ae la i o na lua i tū. Wa pe o le au ngā lea ma le fua e fua. A le il whaapunga fo i le whaapeltani a e mamau mai i le anga vale. O extreme left. Pe na e sao noa maria. A e mamau fo i le tūtau matau. O extreme right. No inga ua matua haia i alo. Ai o le tele o fo i o maho fonga i le nei vai taim. Wa le mamau i le tau matau, le mamau i le anga vale. Ai wha o ngā tō. Wha vai roa tai le tele o. Mea ia policies, mo whainga wha vai, ia ma fuafuanga, ia wale, le lumanai, ia ma le tamau ainga mo mea uma. Ia ai, e iei le mafuanga na tupu ai le, sale le ina whapea, pe amata mai falani. Ia le mafuanga. Ia le mafuanga le, o pea la, o whai ma sani hoi le atala noa, o whai o malo. Ia pea refer, i mea ina tupu i le vai taimi hoi le leo. O whaafita auli na o malo whalani lato. Ala ta au ili le lei i le polkalame o mua ona o le tātou taimi. Ai pe whape nā le mafuanga. Mō tātou ai e whaingofia i ono manino. A ta uro le anga vale, le left. I le noinga la e oko mekia na maho whau o i le o pāti la le leipa. Awa e fua i eia na whainga whaavai i lau tele mo tangata uma. Ai pe whaatau ai la tau le manuia lea
fai whaatasi. Ia. Le tiu te o le malo e provide mō tangata, e mala o palota. A o leisi tū tau mtau, i e pei o le a hoi, o le vaenga lea e whalangolango i tangata e tō tasi. Ia le lei, i le pisinisi, ma le tamau ai. Ia ona, o pei o le te tolunga hoi, a le lei na, ia le lei hoi tangata upa. Pa lei la ti nae o mea tau, ti nae o pisinisi, ma company, me whapea. Ia ai, e te lea ia, ia ai pei o le au ngāle na. Mala ia. Ai. Ia mala ia, whaftai le ua e, wha malama fo, le wha pupu, le se, ai pei o le vaenga na e tā ua te. Ia, i leanga i luma, ia, e au ngāle. Tātou tatano, po whiai, o tātou, e whai ngō whia lon malama i o tātou tangati le vanga le. E o ala vanga wha o whaima malo e tūla i mai. E te fu ala i la tu whai ngā wha vaima, tūlanga filosofia. O whia le tu e iei, ia e pe mo le atu whaftai, i le leifo i a sorele ma le tātou pulkalami. Ma lola ma whaftai, io e tāua tele le mele ua e sao no iei, a la whapena no whai, tāu pule ola i le vai aso. Ia ona, ata amata i lola le, i le tūlanga le o a foi o le fua le e iai vai nga fa o foi ma tal tununga ma filosofia fa porkik me o ia ma fua nga foi na lai o na ma fua le fainga ia ma le winga o le upu le ta o tato o le porkik o politics bola le ai ona o la fia ai pe o le tato so i fuanga ia so mai le alo fia atonu a pe manino umo iai tato ia atonu la fainga fia la mo lu mana ia pe o ile la o la palota la i le o mal malama le il mele na o il suile e mal patile e mal ala palo ai ona o tanto taimi ia fa after telefone so mai so mari e mai se so ga ta sil data o por kala me mal fa o ponga o le lo langi o so nei nei fo i vai aso ia ai ma tu fa o mo ia la te mo ia se fa o ponga o nei lo por kala me vai aso o mo le temi level nei tasi tau ina munui lama la aloa tu i whae ngolo mai aso, lo maru le tunu umala u wha fonga, ia ai mātou wha to wha ma wha soi fu atu le nei tu la.
venga le fianga papa isa tau mai le sunga ya aswa Felisa Mikaele ina ua mai atu foi mal proklame o le lalolangi o asonei ya mo le te faaftaitele le fianga la wano mo le usia mal fai valu ya wa foi ta pena ina le tatu proklame o le lalolangi o asonei mo le nei vai aso to mo foi faaponga tai masani i le vai aso fau le tula tasi ya le wa se mal tatu tai mo 3 minuti o te nei le tula tu le tula lua tai masani foi nei ya fa fianga so filoi ya mo atu nei taimi o le uli ya wala fo fa fonga ya ma ila to fo yo lo mana mi la fo ni fa fianga nei taimi a fianga i fo i au manga wenga tau fa mai ai fo i le sifi le vaenga la sa sifi le au ya eta pena to fo i mal vaenga le sifi po le a mata i le tula tolu ya i le finella to sifi ya ona ma nava fo i le ola to le tula sfuma tasi le pona nei ya se e tu vaenga le a mata sfutasi fa aula to sifi se taula vai le tula fitu le tai wa tai au ya ona malolo fo le mo nga wenga o nei vayaso ya to fa mano atu nei taimi ya i le fa fo mai mai le tatu atu tatu we vai vala ya wa ye le fa mo e le swing o tatu po klame ya i le tula a fo le lua a fa lo le lua ya ele o to po fo se lilo le mano le atu ya i tulanga o le a ta pena tu fo i alo matama fa na walta tu no i ta longa o le fa ungo le nei vai aso ele ngata ile taito fitu le amata le pona nei le ta alo ile tatu au male au ni sila ile te ole afar sfulu male tasi le pona nei ia fa pe fo le ta longa le tatu taito sfulu lima le manu sa moa e ta alo ai male au Italia le va vea o le sa ia ile itula e lua ile va vea o le sa le tatou manu sa moa ta alo ai ma Italia fasa watu Italia ya me se foi ya le sauni to foi le tatou au le to sa moa le tamu sanga li polo langi lakpiliki ya ta alo ai male au tonga i le vavea o le asonga fua wa ya ile fa mo le tatou pukla mane foi si swinga tatou foi pese mo watu fa fia le temi la ta lo le lua ta pena mai ia lau foi lele lau fa manuianga ia mo alo matama fa na wale tatou tino o le a tausinio le leva yaso ia pe fo na ye fo ia le talonga basketball a le Pasifika le o fa tau ia kaitaia ia au fo le sa ili oni au se lua mo le talonga a le Pasifika saute ia le mai tawatu le na mo le me fo se comment se tasio le tatou tino o lona winga o fa amanianga ma tatou wala faanga e moli tama fa na wala tatou tino ia ole a tauli taua mo le fa ungo le nei vai aso e le ngata le taito sfulima le taito fitu fa pe fo le tatou to sa mo ia me se fo ia le talonga o le basketball o le fainga le tatou pokla me talo le lua a tala tu role leina na e vili mai lea o le o tango a mata tu ia le siva tau le au tango a mata tu siva tau lo no winga wa o amata le ufa pea Samoa tatou tau e fa tali a mata tu la ya ai fa uma mai oi e mo tatou fa ilonga e mo fa o le tangata le leila na fainga mainga o le siva tau o le tatou manu Samoa ma le to Samoa e mo lan fa ilonga ta afalo la le lua tala tu tatou leina ea folele e fitalia tu sa wa ule la ta ia tatou siva tau e fa pe atu Samoa oi le toa ia tali mai le oi Samoa na tu te lo siva tau le tatou tinu ia tala la tatou leina le afale lua ale ala fa so so tu fa fia nga pese ya o le ele e pule a pe wane umar to ai ngai fai mai le tatou siva tau ai wa ule la ta ia tatou siva tau ia oni tatou sa finga mani tatou mo onga ma rofa anga ia e mori tatou tama fa na wole a tauli taua ia ile fa ungo ne vai aso ma nei na ma nei swinga na tatou programe a fa lua tala tatou leina wa 5 minute te ai le tula lua le sifonga la mua e Wellington ia tatou woi musika amata le oli te fa malo atu nga lue ma le taua ta i au manga wenga tatou we vai tamo le ulei Lole, move, I
We all need Fafianga na mai tamo le ulei ya eva mai I tatou eva la ia tai au I Legend Sports Pai Polirua ia le siva teine o le ula fala mai Polirua ia luas fultala le un fale al watu ai malau sapa ia mo ai malau wota ia le otai ia va ila le mana ia mo ai malau siva mo ai malau faafu mo ai malau panga ai watu pe ma watu lau panga ia be fa pe te watu le siva na tai au teine o le ula fala fa fifia oe ia le DJ numero tasi Wellington le Greek Boys Entertainment sungia sefo malemaenga fultasi minuta te nei le lua si fonga la mo Wellington pese nei ia tai na tu mo o na lo nga lue le sa sifiao le sa amata mai to sifi mai le fitu na la ia le la wate le lua ta lo le tolu mana vala yo to pese la nei e lo fatu le tato proclame mo to ma lo ta wata I fe o manga luenga ia pese a fo ye fa no file mo I fo I mata pena mana yai ia ngā ruenga sa whenga I mautou ia matau fa uma tuai ma tau sifi fa talo fatu leo so ia yoas ai fi fa talo fa mai le teimi nei ia ona taina atu leo se pese ia ma whaino mai po whiana te mai mua mai fa fonga mai ai ia fa talo fatu ina I matua ia o lo fa fonga mai I te tonu a inga I nei teimi mai se fo I matua o lo fa fonga mai ia I tonu o moto tangata matua ma lo fo I le tapuai ia malo fo le talo fatu le sunga yosa Isako mafuta mai I pango I le mea lo ma nei ai ia so le tamala le fo le ta lo pango ma mi Samoa to ya lo ma fau tua ia so la ta fainga luenga fo le I le va ale salama sina pe alu I tutui la so le tau no ale va lu le tai au ma to wo e fa tau fai atu la o le taungo fio o loi na vai taimi. Oka se mana ia le taungo fio o loi na vai. Ia o te iloa la taungo fio le taimi ne. A le tūwhore le fai la utala. E wā o loi e moi Amerika Samoa. O loa ngā lea mai I le malo tele o Amerika. Mana na ia o matiro o lava ma taungo fio e pe ia lau tamavu ie o Tree Sports. Tamavu ie tamavu ie pe ni tuis. Tree Sports fo inge le tono apa. Sole. Ia male so sisira lea le tono tama apa vo tama titi vo le tatala tu e inu sua vai pe fa ona vo le aue io ape o ta fale fa tau ale fale na o na fale le sai no le wafu ngalo te au le ngole fale ma le fale na le four screen na ina I pango me le wafu le fa sang mai le tuala yuta ma le fale na le lungo le wafu le lungo sambi le lungo le o la fringo le fale wanga le te ringo le fale na ma na ia le tau la lava te le bo te le temine a pia lo fale fa tau na I tu ila ya sola fale na le four screen ya se full 4 minuti o te nei le lua si fonga la mo Wellington pese nei tai na tu mo le tau ia sa nga lulu e mai le tau na le la le ala ma na vala tu nga venga au lo fatu ya te o pese nei Wat voor je zo Alex Taitasi, maar Lola wil maar voeten mij. Say
Oka tafio lai si u fonga mari o le soso mai crew mo le pese o lo ua lofa mo o e la upele e oe o le pese o lofa tu e le tatou programe ia i latou ua le lava valava i ngā luenga o le nei aso mai se lava i latou ia na amata na fai ngā luenga mai le tae au se ia o mani nei taimi mana o mia la e tama na to i ngā pese wha apea pe tu e whawhanga i fo i le ia le tino ina ia malosi mai ia awa fo tau fa mai no nga luenga o le ni fo ila u me se la tu sa sifi mai le tau ni la pe se na e lo fa tu i mo tu ia le manatu ia na uma tu e fa fo si le si malosi fo tau fa uma tu i to nga luenga le mana vai le tu la tolu luas fo minuto te nei le tu la lua ta a fa lo le lua so le olen ta tu le pese so le aso so mai ia vala au e tolu oli ia fa manu lua tu le ta la ta tu lina afalo le lua talatu le tatou leina ia nau tō whaafore le. Ia nau whaamtal talatu le whainga le tatou proklame fo i le afalua. Ia o vainga tatou te talata noai me tatou talitari e. Ia e mamoli o tatou wala whaanga ma tatou whaamalosi auai. I alo matama whanau le tatou tinu ula tau le taua. I le wha ungo le newa yaso i tūlanga tau tālonga. I le ngata le tatou teito fitu. Le manu Samoa o le tatou teito asfurulima. Le Manu Samoa ia fa pia fo ile to Samoa ia i le fa ungo ni vai aso ia ma le au basketball le mai tau atu le ngai au kilani le fo tau vai ia le au ali i ma au tamai tai ia mo la tu fa fsili mai pe a fa pe pe le ni panga o atu pe atu sa pe lengi
le ni taupanga o atu pe o le siva mo ala upanga o le siva pe ai watu ia ai o tulanga na yai ai le o los fulu tasi minute te nei tu lai lu al pese nei ia la ta tu mo nei ma tu ia fa fong mai tonu ainga o nei ma tu ia ma ila tu o le va fia tu lunga siva mai siva sa mo ia wai pe ia o nei ma tu ia e fia la tu siva sa mo ma ia pese la nei taina tu mo to ma tu tonu ainga na i mātua fo i lai ua lewa ni fia sisiva mai le vaenga le i mao tanga se ngase ma mao tanga ta mātua le nei auri a ua tuaina ratu stato pese ia o le pese nei ia mai le sunga tau fifa o Sofia tau te faimele tau siva sa moa mai a fo i lea ia ona matu fo i leo se pese mo i la tau ia la sa uni fo ia wafo i ngā ruenga le poana nei ia ai mātua ia o la tapo mai nei taimi o tau siva sa moa le naua o ruatu sa mo le oi ya ma le fi ango ne yafu ma le sunga tau fi fa Sofia ina ua luas fulona minute te nei le tu lai lua tau tu le la wala le si fonga le mo Wellington tasi ono tesi ma le tasi fa mo ma nei le tau ia i pori dua le vaenga lo yeli tatu ofisa fa sala lau nei
O le aso lulu le ana mai tau atu ai. O le mai tau atu na tau e tau nua ne ai i au se tā lia te to o lua ma whanau. A le vahenga fo i le sao e tau mo le vahenga whatupu whaalawe lawe le ISIS. O le aso lulu la. Le ana to e tau nua ne ai te to o lua ma whanau i la tau na. Ia e. Tolu tau sanga o fo i le ono nofo i Suria. No nofo i fo i le camp fo i le Suria. Ina ua to i lalo le vahenga le ISIS. Au lea lana to e au mai ia ma to e lawe ina mai e le malo Australia. Ma to e whaafo i mai e le aso lulun te anei mai talu mai le tolu tau sanga o no nofo ina i Suria. Se si vahenga le atunu o Suria. Ai o le aso lulu la talatua nafi. Le anto e tau nua ne ai Australia whanau. Ia teito o lua ma whanau ale. Ila tau sa o tau mo le vahenga whaatupu whaalawe lawe na le ISIS. Ia wa lunga lalo i fo i fina ngalo tangata o Australia, ai mai se lava le pito nuu lea ua au mawai ia whawhine nei mara tau whanau. Ia leisi vaenga o sini Australia, ua whaalia la le te te ma le fia o tangata o pito nuu lea. Leisi pito nuu lea i Australia, i sini Australia. Ona o lea ua nonofo ai ia tinane i mara tau whanau. Ia i le pito nuu lea o lo iei tangata nei, o lo iei ia alo te e la tangata o le afo i vai ai. Ia ono le avatu o tangata ia whaatau whaalawe lawe. Whaanofo i o le lato pito nuu. Ia o le ala o lo whai nei ia fuafuanga le malopo le alitulanga le a whai ai. Ia e whaingata ono o tangata nuu Australia. Ia uilawa na o fo i le matau mo le vaianga le whaatau whaalawe lawe le ISIS. Ia o lea ua toe anga ilawa Australia ma toe lawe ina mai la tau ia sa nofo fo ilele mo meo camp ina i le tunu o Suria. Ia la ua o whita i atanga tau pito nuu le isi vai ai lea ina ua vatu na ua iloa o le ua nofo i ia tangata nei. Ia o te lelo ia te oe pole asa ufina ngalo pe a whaapea ma saulangona pe a whaapea o ni tangata whaatupu whaalawe lawe lea ua mainu nofo le tau pito nuu whaatetenga fo ina po rua. O te leilo po ani fina ngalo tangata po rua ai au mai el malo New Zealand tangata fo ile sa o e tau mo le awale mo le vaenga le ale ISIS. O toi fo i mai la tau taito o luam whana uno nofu whana nofu amai el malo whana nofu i po rua. O te leilo la po ani fina ngalo mani langona o tangata po rua. Pe ana whaapea o i po rua le tupu ele mea lea. Ia, nā lai o ile i toi mo mai stala a tu langa na iai. Le o toi fo i ane ma toi au mai el malo Australia tangata nei. E mai se lava tina ma la tu whanau, lea sao e tau mo le vaenga le ale ISIS, ia po le vaenga whaatupu whaalawe lawe. Luas furio minute o te e nei le tu la e lua, ia mana ia fo i la tātu la le pese lea, mo i la tu ia o le a sauni e awa fo i ngā luenga le poana nei, ia ulo whatu e mo utou. Umaloa te tala atu mal tātou leina, wala au mai, ia na sauni lo lea, ia la tātou whaia le siva tau o le tātou toa Samoa, ia o le sifa tau fo ina le tātou manu Samoa. A ulo whatu mo o tau pese le mai a anse kufale mo i la tau le a sauni ngā luenga le a fiafia nei.
Le siu fo mali sunga ya ani se ko fal moe ya mani ana fatunga fo ile wa sau tu al tai mile nei ya o le pese o fa ngoina lo o lofa wa e fa pe ai sa o le ya a telefo ile lofa pe o matanana la tapele ya taita ai sa o ui wa tupu me va pe nani o valo wa lofa pe matanana le pele ya la umana mea mo ya ali ui ala sunga ui ya fatalo watu ya ui kontei iu malo lava le mafata mai tatu amana ya fa fia nga ya umana ya fo imale uli la tau manu ya fo fanga manu ya fo tongi nga pile la tu tongi pili fa fa tau ya mai se fo la tau nga ya tu fo ile lunga la wala ya fa tali tai me tu ua ina fa na wa onga malo fo fa na wa onga le ona sa ide ne yaso mai tau watu le na fa nga solo fo le ne yaso nisio fo le o tu fanga fa ilonga ya anisio a onga anisio kolisi ya mole fa malo ina fa nau le tau sinio ile ngata i tulanga i talonga ya fa pe fo ya onga ua to luas fulone minute ya ona talo le tula tolu ya le tala tu mata tu lena pe ona fa ilo atu te vidi mai ya ona tatu faiala ia ole siva tau ole to sa mo o ula le la te ia tatu siva tau o te nona e vidi me ova pe atu lo o fatalo fatu ya o fa pe atu le wa sauni ya no fa atu lo o ula le la te ia tatu siva tau mo moli o tatu o fa anga i le tatu au ole to sa mo o le te to se fulmo le lima le manu sa mo ai mai se il tatu te to fitu le ole ata alo mo la tatu mo mo na nei mani sila ya talatu le no le temi ya le la fanga solo to fa fia ngo pese ya ai tari ai lau wala mai ya ma lo ala tau ata ifi au manga luenga la tau fo ina wa ta pena fo i ma ya tu i mala valele ta pena fo i ole a sauni malanga tu le ngata i Samoa Australia ma Amerika Hawaii Amerika Samoa manuia lava fainga malanga ole afenga i mo tau ile ngata ile fia finei ya a ole fa unga fo neva yaso ya fa lau le tua a wala i lungo ea ya wa fo i fainga malanga tau nu manuia ya inga o lo fa tani mai ya fa pe fo ina wa ya lu lau fainga malo longa manuia lava fainga malo longa le afenga i ma oe ya ilanga ia tua ile tatu atinu i Samoa ia mantua au fo sona tau mafa pe au Samoa wa le sivaanga na le o mai tau ina nei tatu ia foto ato i Samoa la so mo nan tau nu wa so le va ile o le tau sami ali ai to e vidi atu fa mai o fe ia le vaanga le fa mai le ta oto ti nga mana fa se tulo mai ai on me lo atu ona fai mali ai le tau nu o le Samoa alu le atu tau sami na to ia mela na e mo to e vidi atu fa mai vidi o fe se tan no tu vaanga na fa mai le ta oto le fintala no ti nga mana va se tulo wa fa fo mai le tinu ya na fa mana tu ni vaanga le fiafi ya wa ta to ya la sa uni malanga i Samoa ya fa te tau sami tere me ai ta to tinu ya le fo le a so na fai ya o tulanga na yo yai ma lo atu nei time le afiafi le ua to e lua se fulu tolu minute ta le le tula tolu le pukala me o le tupulanga talvo i le tula fa ya le le yai fo ia ni malo fo ia le sunga mari mana ya le yai fo ni la malo wal pukala me tupulanga talvo ya me sei o le sauni tu ua ongo le ni tau sanga ya mana e fo i lo no ingo a telefo ia ni fa na fo ia ole a mai fo i fa tano atu tato pukala ia awale anga iluma ya tau pese a saulo mal bala au talo fal bala talo fal bala ya se fo la lei mano se fo oi fo tuafa oh King David utau nga ai ba ya le mo ai mana ya kintai me fene te vara mai ai o fenga venga po mana va maro nga lue o kilangi na kore ko o kilangi o sole vai fenga o kilani sole oi for sofa mo o kilangi ya sole ma naia tele sole sa o kilani oi for sofa David sole ya ole ma ngai ru ku kala o kilangi o ke ona kwai o kilani talo fai o amal chau o kilani
O me tau iau kilani. Ka mo la vao. Sa o mai la le ma nei ole. Ole aso ale mo vao. Ma ngai kore. Ia. E kia ngō la ule ki o leuke hona. Sole. O nat whanong me le tio. Wa ngō lau mua. O mako o ki langi ia. Ole ki o sa mua. Mga esko i ka vai ma. Ole. E maroa ni le ngā lueri. Malo. Ea. Wa sa uni la i tato poklame nei auri. So se mea lava. Ea. Mana tua la. Ngā lue maloro sa i kiuke mga benga. Malo va. Fia. Lefa e whalo no mere o ko rua. Ese ma ngai lupu kalame. Ore ato tai au. Faftai. Maua e fia. Ea, malo. Ea, wa sa uni la? Kamai pesi fongali. Ngal pesi? Ngal pesi na tfi ngaro e? Pesi kanya fongo misiru. Awore faifua. Awore faifua oi? Awore faifua oi. O pesi kanya kufui. Ja, le malo ro mai fafo le fai sana break ja tu fa ta si mai system. Mo le la no wa pa no fa lo. Ja. Ma le. Awore fai fu o kala. Oi, au el tamana, awore fai fu tala. Awore fai fu o kala. Ja, na ma la ja. Ja, okay, ja. Fa no mai pea, ja, le la. Ja, ko yo ngai be. Ka tai, ja, mo ne fo ne fiafi. Fa se fo. Mana ya. Ya ole fala o mai o kilani. Fai ngara o kilani sole. Fai vai va mai ia tatu. Fai ngara o kilani ali fai vai va mai ia li tatu ia ele sime ia o le tuta ua o la fia ila to ia il tatu to tu ma tatu programe ia me se fu tatu fa fia fianga. Ia se su atu la le pesele fina ngara mai ia le sunga. Ia tara pel tatu leina. Ya ona ona na mai o kilani ia mo se pese fo ile wa fo ile ia a se su aldu la tatu pese ia a mai ia ona fa o tulea ona tatu tua ia ai le o tala pel tatu leina te wala o mai ia awa fo ile tatu proclame o le nei taimi le o to es furu minute ona tala o le tu la tolu.
Se fo male sunga o mo ria ma pese o my darling ia o fitau le fo na la mana wa tu darling ana lava le to vela se ku ko le fiafi ia ana fo le fala ina ia tanga lava na fa ia darling ana po ia ana ma na ne yaso ia ele se me o ia pe fa pe na wa lu le aso fo yo fa isa nga lu nga fafo ia o le pese na ia o lo fa to mo to na fa atani me le fale fa atani mai darling na le fale ia tau tōna mata tau ia tau nu atu darling ia na ua te pena le fale vela le kuka ia ma nga umana fa pena ia mfa fe lo ai fa le darling pe atu le fale ai le o le latu darling le i vela se kuka le ai ma se fe ua faia le ai ma se nga ruenga ua faia le ai ma sta pena ina o tono le fale a le fa ula a o fa u la tali ia o le tulanga la na le si tulanga le ia e ma no lava le fa fo mai le tatu tu no le o to es full minute ona ta le o le tu la e tolu ia lo ta bel tatu le na e fia vala mai mo le o fa anga tatu alo mata fa na o le tau sinio ia il fa un on leva yaso ia ma na ia fa pe i tele fia tala fo le fa il tatu sivatau ia ona o volele o mafu ona o tau fai sul tato poklame in tate masani ata ita mo tanga ta alu pi ta i o tala ngona fo ile avatu ifa pena ia ai le sime o ia pe ava pe ile wa ese tangata o istangata ile fi fai ona ile masani na to ta alu ia o matou ia la sa masani mo ta alu pi ai ise me volele tau fa sipaka ile tino ia to inga me la fa pe ona ile sifa tau tato tato toa sa moa ma manu sa moa ia ele se me ia usi me per fa fonga tato ma futa per i fa fia nga su filoi ale si fonga la mua fa manatu nei taimi le pisi o la wala ia wala nga ia tu fo yo nei matu e piki nei fa na wa onga e mai se ai o le mana va yo nga luenga ia o nei fo i nei fo yaso ia mai se fo i o le nei va yaso ma lo lava le si fonga leo lo mo Wellington to ese fulu ma le 2 minute ia ona talo leo le tu la tolu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le si whamai le sunga ia vainea ropi sau I luma ia ma le pese le na ia o ngā pese ia e mamori mai le fe au tā ua ia I le tātou soifuanga pe o le pese na ia e le whaitatala ni tama po ni tama
Ya o le mele iai. Ai sa o le ia le pese so le o so fuanga ia o le tama ma le tama e le faitala foi so le ale mele iai ali. So le mtau tia le o ia li. Pe o le o ta vale se la 2 km le tu la le moto. Ya o ngā pese mai e fo il tu alalo man fa manatu. Ya il tu langa e tau ona ye tatou e mi se tatou tama. Ya tau fa ma mai tamana pe ona vatu il fatu pese. Ale o to 2 minute ona ta leo le tu leo to 3 minute ta le tu la tolu el manatu no tu wa onga me se fo ia ngā wenga le nei fo taimi I New Zealand nei ta le tolu tu wa ya onga mana mai le ngā wenga ya na fa manatu atu le saunga le mulunga wala awa fo ile nga ya inga me se o le piki ai fa nau ya il nei taimi tu wa onga pese nei ya taina tu mai le sunga ya tau fi filosofia.
tala le lalolangi ia e leise me mauai. Ia e a tupu pe fea ma fita ma whaingatā o le nei soifuanga. Ia na o le tasi al tangata e tu iau o tafa. Ia na oe ia malau whanau. Ia polo wa inga. So la ra ia o au ia ai ma whati ai oe malau a inga. Me fwile na. Ia whilwhili leila uo e te lua tā whao le whaingo le leva yaso wifi. Whilwhili leila uo. Ia e tu ala uo mo oe le taimi te puapua ngā ti ai ma mawai oe. Ia a whapea. Ia ele yase uo le lei e tusa ma le malouto o lua malau whanau. O uo pito siri nao na e wha moe moe ina ma e tali tonu ina. O siauto o lua ma siau whanau. A tupu pēwhea. Ia e te pula ane ai o le whale mai. Ia e te pula ane whapele i le moenga lai te ta oto ai. Ia nao siauto o lua le tu le si pito. Ia ma siau whanau le tu le si pito. A wo. Mena. Ia fai lei fua lei po a fuanga o le fai ungo leva yaso. Wono minuto te ene le tu la tolu pese nei taina atu mo ila tau whamanatu o la tau anniversary so le neva yaso. Ia mai se fai poiponga. Manuia fo ila tau o le atu whaatasia fai poiponga le fai ungo le neva yaso. Ia e whape fo ia so whanau fai lunga ino le tai luas fultasi, tai lima se fulu. Ia po le tai se lau fo ia tau sanga. Ia manuia tele o tau a Sofia Fia i le whai ungo le neva yaso. Ia le pese nei mai le sunga ia Richard Parker. E mori atu ia lo whaanga le tātou po kalami mo utou. O le a whai poipo, mo le taimi mua. Ia whai poipo mo le taimi lona lua, po le taimi lona tolu, po le taimi lona... Wai isi o tai whai poiponga. Ia e manuia lava i o tau a Sofia Fia. Manuia fo i anniversary so le nei fo i vaiaso. Ia e meise o asa whanau a le tātou a tinu. Ia 7 minute o te ainei leitu la e tolu. Original, cause some of them girls are unoriginal. All my poly fellas in the club, them know ya, them tell ya, you like the what I get. Can you tell me what you want, what you need, yeah? I can be anything that you want, yeah. I can be there every day, every night, yeah. I read Richard Parker, watch out. I said, Mary, marry me, my love. Mary, you're the one in my heart. I said, Mary, marry me, my love. Mary, the one in my heart. I said, Mary, marry me, my love. Mary.
I au mai lo fatu o ka semana nei o fatungo nei pese ma upo nei pese o vave no fialu le fale le manava nga luenga le nei taimi ia ona o le man nei ma le fa mo loto nei pese ia e pe ona I fo I tatu fa fianga su filoi ia wala fo fa forma le mai mo ia tatu ko tino nei taimi le o se fo 50 minuto o nei le tula tolu ia e fia wala mai fai mai sau si ko ta longa to sa mo matonga ona e wala au mai lea tatu numero na tolu walu lima lua o fatasi to sa moa matonga ta longa na fa ingol yaso ia fa manatu atu pea tu alalo atu tatu tau nei ia fautuani e tatu alo mafanau ia ina ia uane I yaise pea we langa vale ina ia umanu fo I talonga ia e vesi fo I mo tatu so mai tonga ia lisi mena tatu vesi o tamala ta alo I tatu to sa mo ma o tonga e ma sani lelei e wo lelei le tele o tamala ta alo ia e tu mai lo le tatu au mai mo ia e fo lele e mana ia le tatu tapua I lelei ma tatu o ia le tulanga le talonga ia tatu fa malo fo I nei fa na o tawina tawa wa le fa ngo fie ia ta longa ro fa ngai fo I malo fa na o tatu tunu ia na fa mana tu pea tu ala loatu ia tatu tunu fa tu ane ia lo fa na tu ana le ngana I lungo o fo lele o social media po penga te fa ilangi ina ia tau wa fa il to tas ia tau le nga mai ata tu le o mai tau tu fo le jamine o ia fo inisio tu singa ia e siri lo pola me mo ha sole ya le fo wa afa pe wa tato to sila tu mom baba ya tu ya I la fo yuso tonga fai mai tu singa ya e winga ta longa le la alo manei ya pawan me tato fai il tato on sa ya tato tapo ya pe le alo fai vo tam fa na wa tato no suliva minuto te nei le tu la e tolu o le tarafa o le pokalame tu pulanga talvo le o tapena mai ia le usa mal fai valu ia mato fine ana fa solo ia menisi fo yo alo ma al tatu tunu ia o lo o ngai niso kolis ia o al pokalame tu pulanga talvo le tala le fa ia o tatu pokalame na se pa ia le tu la lima ia alela fa o pena fa fia fianga nei ia fia vala mai fai mela usko ta longa to sa mo ma le o tonga ia na mala mai le tatu numero na ia le ai ia le la fa o pe fa fia fianga pese ia ma so to I mata tu telefone mata mai sa mo ta pena lo le pokalame tu pulanga telefone le tu la fa le si fonga la mo Wellington te fa malo atu le taimi lungo la wala pisi la wala sa ngone mo fa mo tatu ia wa fo ilanga ia tu piki na fa nau mana fo ila fa nga ruenga ia mo piki atu ai ma au nga lue ia I le tu la tolu le wa te le tolu le tolo I matautu o le whaafifianga na mai le penino tia whau ia le uto usu mai la whaipese le rapa pan. Efe pula fimai ile sau o ata uma o petu o le lani e sulungi ya umasia uhani a o masa vali vali le masina se I esu solo ya samo alo uatulu Seifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tulele A omae mane ilano ole niu Na
sisi bahai mapepese matata la tokulele Aomae mane ilano ole niu Na o umasia upele Aomae mane ilano ole niu Na o umasia upele Opportunities, they're rare. So you practice. Now the Samoan version of the pre-game war dance. This is the Siva Tau. Samoa! Kau dia kau le kau ah! Ya kau makua kau! Ya pai ama pai! Lemanu Samoa! One, Samoa! Pasau! One, Samoa! Ya kau makua kau! Kau! Sa kau! Kau! Ya pai ama pai! Roll batule! Wama toa! Olea! Roll batule! Wama toa! Sawea! E fata for sosos! Nyama lema wewe! Luan sambo! Wama toa! Wama malu! Samoa!
toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O toi tolo poe le uni a tangata whainga luenga mo le autinei mō, ma au aunanga mo whaalawalaw whaafosei, sa lātou solo te e na fofoina i le so, ona o lea ua masuinga maalia whaatala noanga, pe ona iai i le luas fulfai tu la ua tuanai, sa iei solo te e nei vai aso tuanai al whaala potopatonga, ina isi iti o lātou tutongi, ma ia whaalele ia fo i le tūlanga o lātou ngā luenga, o le sole na tu e whaataunu o le te e mo mua sa fuafuaina mo aso e whaa, ma le te e muli muli o le aso sfulfa o Novema, sa i le fuafuanga a matai le solo te e mai le sfultasi, i le tai awana le lai o mai le sfululua i le awa uli o le so, na ta ua le whaala potopatonga, ua maafuona toi tolo pola lātou te e, ona ua whao o atu se ofo le malo, o le afsosoani malango ai i se whai unga e whaia i la lātou mata opo, na ta ua le minstau le loto i whale Jan Tineti, o lo o whaanga i o i bea, au ili ilinga o le lango le uofo atu e le malo. E matua whaale tonu lava le o la malolo i nao nifo po o loa o tangata New Zealand, e tu saima se whaamatalanga Dr. Rob Bickelhole o le asocio forma i nifo New Zealand. I sana saunua ngai lunga le TV tasil daiwana le la, e whailo ngai le aso whaapitoa le tunu o, mo le o la malolo i nao nifo, na ia ta wai o le afalo numero tamaiteta i 5 tausanga le mātutua i te tono New Zealand, e iai lava o lātou nifo e pala, wa mole mawina foi, wa peo se tūlanga maasani le pala o nifo tamaiti pepe e ta isfulvalu maasina le mātutua. Ma ave i fale mai e tonga fitia ai pe ave ese o lātou nifo pala. O le mafu anga numero tasi o lea ia whainai nifo o vaisua malie, wailua foi, o le mafu anga numero mua e mawai e tangatani usila i lalo ta i tolus fultau sanga le mātutua a lātou suka, e maua maile i vai inu sua malie. O le alale ua nauna waile asocio forma i nifo, ina ia una ina mawhaalo tutele ina tangatani usila uma, ina ia awane i tau mawhaina se vai sua malie, ile nei masino o Novema, a tau mafa le vai auli, a vai a whaina o loa, po o nifo o le tangata, e le maloloina fo ile tino a toa, pe ona sauno Bickelhole, e le na o nifo e a afia ile suka, a e whapea foi i le tino mamafa, o le tino putanga ele, ma le suka i tu a inga lua. O lo toi una ina o nga umaina ia whaatino se polisi, e na o le vai auli, e whaongaina i tutonua o nga. Wala ngani popole ngai whaatitau le saunga le mua le atunu ulau tele mai mea whaapāpāpo o fireworks le whaatau nu le whai unga le vai asonei. Sa ta ua le company tele le warehouse o le tausangalo na lua le nei o le ao lātou le toi whaatau inai i tangata ia o loa. Sa amatama ia me lua whelua tasi e mafua ona oso engana fisilingi e tangata whaatau, le ana manino i le popole tele o tangata i mea whaapāpae whai i whale o ainga, na tawhia fo i a supermarket le countdown, ona toi whaatau ina atu mea whaapāpae le tausanga, e lua fesifuluiva, ona ili e tele ni tangata e whaatau ina. O le whina ua le whaala potopotonga mo le saunga le mua mea ola, le SPCA, e te tauana matua tapu ma whaasaina i te tono New Zealand o na toi whaatau atu fireworks i tangata taito tasi. E whaongaina i te tonu o ainga e te le whaitionga e whao o atu i SPCA i tausanga taitasi. O na o mea ola ma whangawhawa ainga e tau whetuli solo i le whewhewe pe a whaalongoina le pāpā o fireworks e manunu ai fo isi mea ola pe a o ina so sola malalafi o na o le whewhewe. Sa whaaleo fo i le au nanga o tinei mum whaalawlaw whaafose ia New Zealand. Lo lātou atunga lunga i mea whaapāpā a olumana i le whai unga le vai aso na tā ua le ACC e tu samalitolu se lau leo whainga o tangata e tālo sanga i tau sanga taitasi. Mō le whaatupenga o tonga fitinga o ne manunua mai fireworks o ana na while na whaamaoni ei fo i leo e whaapeo le mūtele le nā whaina le Pegasus Bay i kalai stete le vai asonei na mafua o na o mea whaapāpā na tutu ai i lea vaenga o le a ai. O le aso le amatanga le kone wherenisi po le fono whaaltau sanga a le vaenga whaapwhaia le leipa i manukawi o Kilane o le vāwāla latau whainu mera o le langolango le atunu i vaenga whaapwhai mai whisili whaapalo tatalua i nei o le tau le soifuanga i nei masino utuana i atu wa avea lea maisi avenga mawhai le vaenga whaapwhai whaapea maal na ministasi ni eto sai ma reporti
O polisi te tele pe o swawa i tolu o New Zealand le Three Waters, ma le toi suinga tele le soifua maloloina, sa whianga i fo i mawhai tionga mai niso le atunu. E o lava i whai ungo tupe whaalu, e pe o le tu whaatasingo le leite o New Zealand, ma le TVN said, o le tausanga a saulwhai ngā balo te tele le atunu, mai le tau mate, o la la tau whaatasinga le whai ungo le vai aso, o le ato e tangatanga ia i to e whaafou, ma whaatu langa la tō mata upo, ma toi whaatao laola. O la sau nolta i ta ilwaenga whaapwhai Jacinda Ardern, ma le Burstene i lea whono tanga. O matoa maulunga laval foi numero tamaiti ele o ya onga tu sai ma maunga. Ile kwata momol tau sanga nei, e na ole whaono te simaltasi pasene tamaiti sato a anga ya onga, ma le lata il to fitu wafe, sa whaawau lavona leo ya onga au noma se whaalinga, ile mafua anga ya laiona leo ile a onga. E pito sile na to tele whanau maori e tu sai ma maunga le matanga luenga wa onga. Mai ono fitu te simalelua pasene, ua whai mamasani le leo ya onga. Ina ufasilinga se tasi o sui, o le Waipareda Trust, e nafa malitoil mata inga whana we leo ya onga, i le mafua anga pe aisea, aina ia ta ua. O le soifua malolo ina o le mafau fau, le maua umai tutono a inga la tautul fale atu iai, o wha inga tau wha amata umai si wha awhita auli. E tu salava, po o atu pe maua a inga o lo o iai. O isi mafua anga ya o fiele wha ama amulu ese mai male kurikalama, o wha awhita auli le soifua malolo ina, po le lenga fatia o le tau o fua onga, maolo o mo mia e mātua. Ia na lātou talanua iai, se fesoa soani, na whaalia le taitai o le National Christopher Luxon, e mo mia le whaamauti noa, o le matawhai o i lea le malo, o le matawhai o i foia onga, a o le matawhai o i foia mātua. E i o e Luxon, iai nisi inivesi whaopopo i whaalapo tupotonga, o mafutanga o tangata e fofoi le whaafita auli, ona o lātou ia sila fia le lei whanau, o lātou ainga, o lo o lātou mafuta. Ma whaamauti no fo i lātou te amataina se whainga fōe una inai, leo o whanau i lea onga. E whaita wawhela o whaingon sui o le unia tangata whainga luenga supermarket o le Countdown, o lo i le First Union, sa palo tamatalia ina le malilianga tō whaatasi, mo le umie lua tausanga, le ai au whisi tanga o tutongi e tusalea male se fululua pasene. O tangata whainga luenga fōu, e amata i le tutongi le whaatulanga ina mwhaiona tausia i se ainga, po le living wage, ma le ai fo ine vaenga e whaalele ia so malolo po o livio le whaamai, whaapea ma so mai, e tu samal to sfulvalu wafe le au whainga o tangata whainga luenga, o lo o au fia i lea malilienga, e iei fo i se malilienga fōu, e tali tutusa fo ima se malilienga fōu wa sui o le unia tangata whainga luenga o le Cotton On, e au fia isi i tanga o tutongi, e amata mai le sfultasi te sima le 5%, ma le tatongi a mata o tangata fōu e whaonga iai le living wage, po le tatongi ngā whatia le tausinga o le ainga, na ta ua le First Union o lea ngā yuinga, e mawhaiona whaatulanga i fo i le whaabae mo isi whale whainga luenga, ina iauna ina malosi pea, tūlanga whaapea. O le mawalunga le tūlanga mo mio whala au e whaonga ina mo le whaaititi o le tino mamafa e tangata la wiloi le United States e whaapea ua mafuai o na le 11 whala au e tāua tele motonga fitinga o tangata suka. Po le diabetes type 2 i tutono New Zealand, na whaala wiloi le ali i bilionea o Elon Musk e whaapea o lo na ola maloloina malona malosi le waiai e mafuana o le whala au le maisuka le ufa aingoa ina o le Wegovy. E ua whaasalala wina solo i le TikTok e tangata i fiefia i le au ainga lea sa whaila lātou pol kalame whaasolo i le televise le Kardashian whala au le Ozempic. O se isi fo i tonga fitinga o le maisuka, ma lo lātou talitonunga, o le mafuanga le tele o pauna na pau o Khloe Kardashian. O le masina taluaina whaailoaini whaasalalaunga le whaita wafi o tangata e maisuka, o le a afia ona o le a le lava, le isi fo i whala au e tā ua, o le Trulicity, o le dulaglutide, o le lava o ia whala au mo le maisuka i le lalulangi, le whaapeo o atu lava le tausanga asau, na wala a wai le lili, le kampani e ngau sina ia whala au, i au nanga le soifua malolo ina ni usila, ina i eilo ilo pe te tau na tau file ave i talawai a tangata fōu e maua i le suka, le dulaglutide, i wha maunga le whāmek, e se fulu whaafi tangata ma i suka ni usila, o lo o whaonga ina le whala au le taimi nei, i wha maunga le matanga luenga le soifua malolo ina na wha ilo ai, i le tausanga luafe lua sfulu, e lua se lau fitu sfulu fitu afe valu se lau ma le tolu tangata waafi e le suka, i au te aroa,
E au whiele to o whāsol fitu a whiiwa se lau walu sfuluwalu i to tono Countess Manukau. Sa whaalia le pule silo le whaalapo tuputonga le Diabetes New Zealand, Heather Very, o se tūlanga whaanoa no tele, o no le vāpiapi o lewa noa mō tangata maisuka i tu a inga lua mō ia whala au, o lo matua o ngā lawa i tong fitinga o le suka. Taluai tangata ia ua whaongaina e whaapa ua ile mamafa o lātou tino, mai te tau lava na ave le whaamomua e tangata maisuka. Tālawa wia male si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whātala whātul tātou tunu ule whaai ungo nei vai aso se whao pōponga, o tātou tala mai sā mōle tu tua siu whongo le lau mua, se mai el whāwhonga. Wa whamā vai alo ia mai a whionga i whaipule e tō lua, le whionga ale vena ale o le tūmalo whaleanta whā, ma le whionga tu u ana se i leota mai le tūmalo si omo, mai le pāti sā tau wāma i ele whainga pālota le HRPP, ma wau la wha ai loa manino i lau tūstala, wa la fili a vei la ua masui whai pule tututo tasi. Nau la wha ai loa mafua anga wa fili a e wha ma vai melvang wha upo whai le JPP. Wa mai ka winga wa le o whakaisi le fukuia mo le mele, pe o iau. O le sa vali ai le vang whai ilanga anga wakau lea o le ai, o le pui o ai aka ngaka. Aua whapenganga pi a solo a koa hulane. O isi o kulanga, ko silafia le kulanga le kaikai. Pea le kulanga ngā le, wa langonga i fo le loko vai e lango. Iongo le leo kulanga maoki mai le finga ngalo. O le fo isa vem pa le miema, o le fo wa vem kaikai o le kua ngai. Kai le wha ngawanga nga. Wa mai kawinga kwa le wa alu le kausang mumua le la umakulonga lua. Ia. O pele anga i luma le vang whai anga le whanga solo aisi vahenga i le kusai mo le wha moe. Maise le anga i luma le manguia le hu. Sau no foi le whionga ale. HRPP is going down. E le aise luma nai o le HRPP. Ko le EPA is now the damaging factor within the HRPP party. And there's no future in the HRPP party with ko le EPA still in the helm. Ngā loa lofa i nā iuso a whaipule le. O la wa ia la ai whaal whaipule filfilia lo tu malo. E li sau inga kumo whakoi. I le waka ko vai a temine. E le o iai whai se manatua e tasi tu le epa. I seisi o vai ngā mātou. E ono a vea mta. Ale a kangia. Na tua tu fo e lau tu stala se fesele tu sao ia i la ua. Pe wha mate whatu ma wina la whilinga e fua i mafua anga wala wha ai loa. Pe ana wha apeto e tūla i maile vanga wha upu whai le JPP le foe. Well, you know, if HRPP would have been in power, we would still be with HRPP. Ma whaukoinga malo, ma whanga solo petu langal malo. I'm sorry to say, but that's my very Salo whapea lai malo, mai whinga malo. Kongu la lai le lili whanga solongo me umai. Kongu umgua malo mai palo ko longi al kai ya lea. Mau kile ke engal kai wala le lili lang whafoenga mo el whinga malo. Malo whinga palo ka. Ia. Ko kusi ao yel bang whafoe kai ia. Alongo winga la, ele o la il kulanga ngi pe mafua mai la mengi. Ongo le kai o whaia inga ele vang whai. Nau la whai lo manino fo i leo tu stala. E ye nisi o sui whai puli o lo i tutonu o le vanga whao po whai le JPP. E tutuso o lanto whina ngalo i le tūlanga pe o na la wha lia. Peitai, o lo tau mi o lanto langona. E le whai loe la ua se hao whai o i lanto wia. Peitai na whai lo manino le whionga ale vena ale. O loo iai sui whaipule e pei fo'i o i la ua. E se ainga sa ili se leni na whātou teia le sifa ma le kompania le SAP, na maua se se leni e tolus furuafe tā la, na wha mea lofa tua i le sosa iete le ka nesa i Samoa,
E fesoasoani le ana polkalame whaalawi loa le Pinktopa, e puia mai ele to telo le atuno, mai osa whainga le kānesa mamale li wai. E whaamaumaunga le kānesa I sa mua le se fulmale lua maasina taruai, na whaailoa na presidente le whionga sua John Ryan, e to se fulmale tolu I lanta wa maudu soifua le whaamai o le kānesa o le susu, ai wasilia ma le whaasifulu I lanta fau, lea ua whaamawina wa fia, whaafteia le whionga sua le fisoasoani ma le angaleleia ia company, e ala le se leni tele le ua fo ina, o le au na ia ile telo ana polkalame whaalawi loi le atunu, e lavea ina I se soifua. E le saunanga au tua le whionga le presidente fau le whaamsinonga whanua maswafa, le whionga le sa tele rapi va ai, na ia matua au talatala ia tungalunga, wa sila o ia e, o I te tono le teuteu ngol tula whono whaamsinonga whanua maswafa, e le tausanga lua fe lua se fulu. O se whaupunga whaingofie le ngana Peretania, o ia tula whono te were ill-conceived and badly drafted. Sauno foi le sa tele, sa le iei se whaataua na avel whaamsinonga whanua maswafa, e le tele o tausanga wa mawhae. O le awhi iwa se lau al tasi na pasi ai le tula whono whanua maswafa. Ai tua na I de tolus furmale iwa tausanga whatu ato e tango fia le whaamsinonga. O whanua maswafa, ina ua pasi le tula whono whaamsinonga o whanua maswafa lua awhi lua sifuru. Whaatasi ai mal te ungo le whaawai lua awhi lua sifuru. O tau si la fia ma o tau loa. E le o se whaata ua le mea le whai. Ai on tula whono ua ngaonga le whaatupu de vesi. Ma le whaatino ina ngā luenga le whaamsinonga o whanua mswafa. Ma le whaatino ina ai ma le tautua sa tau na watu ma maua e le mamalu o le atunu. E le toi fia tepala I tua I fita ma le vesi sa tula I mai. Ai o le mea manino e le ai ma se soani o ia tula whono e le lua awhi lua sifuru. I le wha le leo ngā luenga a le whaamsinonga o whanua mswafa. Na pau fo I leo tula whono wau loa, na saini umai whaamasino I se tusi e whaari e tuai lo la tau le fia ma le te e la fianga tula whono, ma le tuto tasi o le whaamasinonga. Le whionga le presidente o le whaamasinonga o whanua maswafa, le sa tele rapi wha ai. O tātou tala ia, mōne whaai ungo neiva yaso, manria tele o le tātou tino o, whasoi fuia. Toi whamalo atu ni vaenga o le awa uli. Ma mon fasi sina tatou siva le fiafia tai au. Aso tō nai, aso 5 Novema. Ia a matairia I tulai fitu I le fiafi. Ia o le siva le ula fala band. Ia o le awhailea I le nofuanga le Legend Sports by Porurua. Luas futa la le pe paul fale. Mawalea le luas futa la le fale lea I le whaitutoa. Ia fatasi malau sapa. Whaidi matango fio le Creek Boys DJs, awani emisia lea whawhiwhianga I le fiafia tai au. Staimi o nā matalielo tatou porkalame o tupulang talavou, ia mata taito lua toi fo I mali tuangane a mari, ia ngata fo I leona I tatou mahalo ia o mahalo tia I tatou potu whaasalau nei, si mai whaafonga.
ua tasi minute te ai le tulai wha i le tautua le sifonga lau mua i le Neas Faraile o lona so wha o Novema lua awhi lua. Hifi whai loa atu leo a matou a lue atu tono pot whasa lau tautua sifonga lau mua ia pokalame nei atu pulanga talavou. Whamalo whatalo whatu atu pulanga talavou lo whafonga mai maua mai tato pokalame manga lua tu matuanga ni a Mari Nea Fiafi ia talo wha Mari wa mai oe Nea Fiafi matanga o pia suno laipo rua. Ia, whaatalo whantu ia te ole tua whina whaasa lau ane lima ngolea woli. Whaatalo whantu whai alum whanau le tātu tunu. Ia olo whaapitoa nei Paul Kalame i Asfarele Taitasi i le tānglo i tūlai wha. Manatu le uanga i a inga le tō tero whanau i le mai e whao neva i asto. Ia le whaingo whia tua whina ana. Ia o onga whoi o suenga whoi na whianga inisi o whanau. Ia o le ua lama lama whai ula nei tūsanga. Nisi whoi a onga whianga nei ma lātou tufanga whailonga lātou prize givers ma award on nei fuitu sa. Moni le Mari i o te loa tele foi e sa oe e isio a onga i o whatanu ua mai a lātou launga tongi o prize giving. Ia le aile wa amata i a le study week i a po le vai aso lea i a e toi alu le tamatiti i a po le teine matama o ngā toi suem toi sa ili a tili. Ia po a i a vaenga lea la suenga nei. Masina fo, on masina na wa? O le aso fitu o Novema a mataisu e nga whai o neto sanga no ringa o le vai aso lea o la anga fua nei. So the 7th this Monday ia o su e nga whai o le nefutu sanga luafe lua se fulu ma le lua. Ia le uta pena i le vasenga se utasi se fulu lua ma le sima tolu. Ia i fusu e nga la vanga i le au 9 ia 10 i maso sea o nga o le awhianga i malatu su e nga whai o le neto sanga. A ita ma lo wha alo ngia isi teimi o na whai loa le tātu tunu. Le ua mafuta mai le tātou Paul Kalame. Ia le ua su mai mtana mai au. Ia wāl whaapoe mo le neifo i a wōri. I lungo le tātou Paul Kalame mo tūpulanga talavou. Ala amata le tātou Paul Kalame spesianga nei. Ia tuatalu mai ia au ina tūleo le tātou Paul Kalame mo tūpulanga talavou. I le nei a so for really. Talofalawa, my name is Martha Folima'a, originally from Samoa. When I leave school, I'm planning to study at Taiko University for medicine to become a cardiologist in the future. Subjects has to be full science, which is biology, chemistry, physics, and maths, calculus, and stats. I would like, so after school, I will have like an hour to revise my notes through every subject that I was doing throughout the day. The tools that I use to help me to study is I summarize notes,
I rewrite because like the more you write, the more like you like get into your mind. I do like small images to help me like to memorize. Ia o nisi nā o whautuanga fo i mo nisi mai nisi fo i o alum whanau ia awa fo i tapina pina ma le sao units fo i awa su e ngau nei tausanga. Ia ai mari manaia fo ia manaia fo i umole le taimi ia whaalawi loa tuai fo i nei tatou malo ia lewa malo tia i tatou putu whasalau nei afi. Ia mana tua tatou ia e alau na au mai tatou alum whanau fo ia mari le tatou i loa manai ala tatou mawhainga whainga tausanga. O se vaenga le ilu i tau ia pe, it's a way to inspire other kids, motivate ai fo ia alum whanau. E fifi whailo atu lewa mato ngā lulue toa wha atu ia mana i tama i ta i la lele mai lea o ngā ale Sacred Heart College i Lower Hutt. Tama i ta ia Lydia Sau, ia malona uso ia Rebecca Sau whatalo whatu, Rebecca ma Lydia. Hello. Wa mai onua nei a uli. Ale mo miens papatai. Ia mana ia watu lewa nolea Lydia ma Rebecca ia whaalawi loa i foi ia lua tangata ia nei lua tua a ia o awhio anga foi i te lua whio mai ai. Ia, e mua moana whatalo whatu pa ia mauna malu le whawhanga sa moa le nei awhi. Ia o te whatalo whatu lo sunga ia ana mamari. Whawtai te lava mo le awa noa. Ia o lo i ngā le Becca Sau e sifuru walo o tau sanga tu tau mai lukilisia Sacred Heart College i nei Lower Hutt. I Lower Hutt. O le mata mā o le sunga whawhinga ia Anisira Sau. E sau mai nua apu lima, satupa i tea, vai moso. Whape fo i Leolu Muenga. O le matina, le whalatua ia Emi Laisene, e sau mai nua whalu ula, whaia ai, ma whangaloa, artai lava. Talofa lava loe ngoli tia Sau. I am 17 years old and I go to Sacred Heart College as well. Yeah. Mahalo whawtai a Lydia, whapena fōi Rebecca, ia, tō whine ana o alo ia o le sunga whawhirenga ia Antarea Sau, ma le whalatua ia Emi, ia o le sunga whawhirenga o le kālesia lea, le kālesia nasa rita sa moe wainui mata, ia whawtai atu e mo le awa noida na ia. Woody, thank you very much for agreeing to come on our show. O le neia woli i le whaafome o le tātou tunu. O le tāua ia o le whaalawi loa nisi fōi o whaamunianga. O whaamunuina i fōi alo le tātou tunu. Ia i tutulanga o tonu a onga, me se fōi tulanga o fōi o lātou tulanga whaataitai. Leadership i tonu o le kolisi leo Sacred Heart College e peo lena a whailo atu e Rebecca ma Lydia. Ia o la uanei o loa o tauina i le Sacred Heart College i Lower Hutt o le tuawhinela i a Rebecca e o le tausanga whae nei, ia 13, ia a o le tuawhinia Lydia, o i olo i ilono singa sumalua, ia mai o le amawhainyo na whaalau i loni sio vanga tāua i le neia fiafi, wār whaafongmeru tātou tunu. Rebecca and Lydia, please, this is a chance for you guys to speak about your achievements. O ani whaamunianga ua mau le teimi nei, o te rolo te vasenga whaeu Rebecca, i lo tausanga whaeu nei. Ia o leo te mai tau le ia inisi o whamunianga LA scholarships o whamunuina i lo tangata. Ai le ngata i lea, e le polo kalame whaule o le Mana Pasifika o the awards le whaingoina o le Mana Pasifika i le tau aonga. Amal mole ia whaasoma i lea vaenga, whamal mole? Yeah, an achievement of mine is probably, I'm the current Deputy Head Girl of Sacred Heart Kolisi for this year, 2022. I've also received a scholarship to Victoria University, the Te Herenga Waka Victoria University Sosoweka Scholarship, worth $10,000 for next year. So that is a blessing. And as for Mana Pasifika, this was the first year that our school has done something like this, Polynesian or Pasifika prize giving. And yeah, I received a few awards there also. Some achievements that I have achieved this year is to be able to carry that title of Deputy Head Girl for next year.
also being able to be a poly leader at our school. I've also received awards and honours in year 12 and then service awards. I've also been able to receive a couple awards in the Mana Pacifica prize giving that we had, and the main award that I have accomplished and am very proud of is the Mateaki Leoa Diligence Award, the top student cup for diligence overall in the Pacifica community in Sacred Heart College. Malo whawhatai. Mari, ia, ele o ni tamai whailonga po ni tamai whaamanuianga ian whaamanuia i whanau. Rebecca, manai a tele malo lawal tau iwi. Manai ai o vaenga lea Mari lewa maua e whaamanuia nei fo i Rebecca mo tau sangafo. Se folu afe ia lana skolasipi i tai le Tato University i te le Victoria. O lona winga, wa te lele afsosoani i le paketia anai latua a mo le tau sangafo a wai le tau ngofie le University. Le si vaenga le na whaalia o Rebecca o ia leo le sui tai tai ulu tamai tai. I le tau sanga nei lea leo whaaiu. A lea peua sa peo leo wa uile ulana ia Lydia. O lo wa sauni mai foi poto fia ia Lydia e fai e tau ave le tofinga lenda na tau ave Rebecca tau sanga nei mo le tau sanga fo. O le vaenga le ua folosia fo ta ua i o le fo matatia inside your family, Rebecca and Lydia. Mania fai se lua tala wai you guys are walking on the footsteps of your parents. But share about your is it your dad or mum who was one of the student leaders? Oi o lotua le sunga fa avenga poi le wa muli tai mai o lo to finga yo tai o tonu ao. I would say both of them, but Dad, as he was a head boy in his college back in Samoa. So that's given us like an opportunity to look up to him, to be able to follow that pathway he has made for us. O le sunga lai fa venga ia antirele tai ulu foi tai tamai foi I lona tai ni polisi Samoa. Ia o le ua o tai mai foi ia ona I le tulango tai foi deputy ia o le e so ona fau pio o pola tru. Ai mania o le si familianga le pelo ta o so filiano le sfuru wa fele mai le University of Victoria. Ele o se tupe ala titile tupe le ua whaamanu nei le tofine a Rebecca mo le tausanga fau I le University. Rebecca, while we are on I le tūlanga leo o skolasipi o tausanga fau, obviously o tausanga fau lela e hanga I le University Victoria. O ani mata upolo e hanga I, what are some of the subjects or courses that you're studying or have studied and are pointing you towards the next phase of your life? So in school, especially my last year, I took a lot of social sciences. So like history, art history, sustainable studies, theology and philosophy. A lot of English-rich subjects because of the career pathway that I want to take in the future, which is law. And also, they are law. What subjects are you currently taking at school and moving forward towards? So the subjects that I have chosen this year and also for next year, I like subjects that give me many pathways because I still don't know what I want to be when I get out of school. So being able to take these subjects will give me an opportunity to have many pathways. The subjects that I'm taking are like English, history, painting, also health, and then also religious studies, and then all those other subjects as well, and maths. Malo whawtai, malo Lydia, malo Rebecca, Mari mana ia tere fo ilisi whamanianga lena maua Lydia. Top Student Cup o le Mateaki Leoa Diligence Award. Wow. Mana ia tere malo le tawiwi. Ai mana ia am ta upulewa ta ua e Lydia nei Mari o lo ia ta wavia taimi nei a o lana na ta inga. Leo te o te fia piki a mai le health o soi fo malolo ina. Mana ia te leo no taimi nei o lo tausa ili o lo whaile ara o tausa ili tato nurses and doctors
I le taimi nei. Mana ia fo I Rebecca le tele om ta upuia pe o social studies, art, o fields ia o le mana o mia ni tangata Pasifika. Ia, a mesi fo I nai tatu tangata Samoa. A le vai atu le tele lava nai along whanau ia le wa ta ua fo I Rebecca ma lide ana I lam ta upu. Ia o te ilo fo I, o le mitamitanga tele lea ina I lua tua a. Ai mesi fo I, lua a inga, tau a inga, I kalesia, o lo whapea ona taputapua ai awa Maria, e le to atasi to a luas tapua inga pe a o ina ia nei tato walam whanau. Ai, Mari, o le stuff sili o le COVID. Yeah. Did COVID affect your studies, especially when we had those lockdowns and you guys had to study from home? Yes. COVID had a very big impact. Me personally, it had a very big impact in terms of staying motivated to actually study, getting up to do the work, staying on top of classwork. That was a struggle for me. Yeah, it did have a big impact. Yeah, knowing that there was like a bed next to you when you're studying and you just look to the side and you see a bed just like really wants to make you like to fall asleep. Yeah. Also being in a big family was also tough because there was many kids in the household using the Wi-Fi. Yeah. Some using too much of it. So it was hard to like stay on track with that. And also like since we were like at home and studying, it was hard to like wake up the usual time for school, and like being late on Zoom calls and stuff was really tough as well. But looking all of those challenges of COVID, but where you guys have come through this year, the results of all those challenges alena whamanui ina ila ua I tūlango whamunianga e tau leia tuwhineana na tātou tara noa te mulu COVID I whawhitau le whiarenu whanau. These are the issues o whawhitau le ai e masani o le whaiatu le mea o ngā lai wai atu le o le buanga ia matūlango pena I tonu lai e tāua te whawhitai lava o te whia toi fwoi atu ai le Mana Pasifika Awards, because this is the first year Rebecca Millennia le ua whatu a whaiini awards o pena I le Kolisia Sacred Heart. How does it feel to be recognized as one of the first recipients of many of the awards? Mo Rebecca la ia le ile tautua whamaoni, the Service Award, the School Values Award, Arata Kianga, Leadership Top Student Cup. So how does it feel to leave Sacred Heart College at the end of this year, but to have received these? This is a recognition of your 5 years at college? Yeah, it was when I received these awards. It was a big blessing, especially in a school that is predominantly white. Yeah. It was a blessing to be able to receive such awards and be recognized in Pasifika culture, not just the general society, like the white culture, like the academic. Yeah. It was a blessing to be able to be recognized in that way and in that form, and I hope that it inspired the other girls under us and the year younger than us to strive for these awards, especially the leadership award that I got, the top student cup. That was a blessing of mine, and I hope it just inspired the others because of it being the first time. Yeah. And how about you, Lydia? It was an honor and a blessing as well. Yeah. Because like growing up and seeing like other students who are not the color of my skin get awards, it kind of made me feel like left out. But being able to have this Mana Pasifika encouraged me and encouraged others to be able to work harder next year, especially since I'm going into my last year, to be able to get those awards as well, and to be able to have a pathway of something to look forward to, since we don't have that many what would you say? Pacific. Yeah, Pacific. Yeah. Pe o le vanga ta wale na mai Rebecca le uto mai Lydia. O wai o le onga nei to lo wale le kolisi mo lo Sacred Heart. E to tele tangata pa
ai peila ele masani ia ona whamanueina tātou along whanau Pasifika sa moi tono kulisi lea imi whailonga whapene au stausanga momoni ia ole ua solo le tūwhine ia Rebecca ole top student cup lea le au mai ia o se whamunianga telena e te loe fo i whamauni se pine le i South Pasifika a Pacific Young Ones at the college o te loe fo i ole am whaina na strive pe mata i tue alum whanau lo a o tau ina i pe se atu pāo a tamaitai nei tātu whawhino lo a onga i lea o ia tūlanga fo i o awards nei mo Pasifika. Mana ia walena whamania ina Rebecca le Top Student Cup. Ai lea fo ina whamania ina ia Lydia i le Top Student Cup for the Mateaki Li'oa Diligence Award mai le mana Pasifika. Toi maua ia le School Values Award ma le tautua whamaoni Service Award. This is massive. Mari, mo beona ta ua e usa fo ia Lydia ma Rebecca. Le vaenga fo i lea tata o e whamoi moe au tata o le au papa e se tu lo lawal whafoanga la tunu. E te leina whamania ina ia whailonga. Ia ai lewa pe sem tā tia fo ia tarosia ia ave pea e nisi o tato walum whanau Pasifika. Ia leolo o mai i lunga ia leolo o atawina lava taim nei a te loa mari lela vai foi fai frisina malolonga. Toi tali o mai, toi whaau au tato whatatan loanga ia ma Lydia ma Rebecca ma lo lava whafonga mai. Pol kalame tu planga televau nei vai ngo lea woli ole utu 5 minuto na afale lu tila fanto tu si fongo la mua i nei vai ngo lea woli ole Australia nei ia ole
role momoni o ni masina to fine ana au tanto ye foi ile ni foi masina o November le o tanto ye ia o lo ma fa ta sia tu foi ma nai ma fine ia o alo sunga fa thinga ia Reverend Antaria sa mo fa tu ia Emmy ia o Lydia sa fa pena foi Rebecca sa I lungo tanto tu male tanto ona Malo Mari ia te lo la fa wa tato fatal noanga malo la on sa il malo la tunu. Rebecca Malidia, can you talk about your support system? Po o la tau fo isa tu ma lo si le langolango ino o lua onga ia o lua malisi lua usola I titile o le lava mai. In whai ona lua whamatala ia le vaenga fo I leo le ia o la tau na langolango ina ia te o langolango ia te o lua onga. Our support system was huge. Yeah. Our family, mom and dad, our siblings, our church, the man above as well. God. Also our teachers, especially our Pasifika teachers. They really encouraged us to work harder. Yeah, to be seen in our school and to be successful as well. Also, our family, mainly our family. They've been in Samoa, back in Samoa, rooting for us here in New Zealand. Also our family here in New Zealand also, especially mom and dad. They sacrificed a lot for us coming to New Zealand when we were kids, when we were born, so that we may have a better life and so that we may succeed and work for ourselves rather than others. That was a big thing that they instilled in us at a young age. Malofaftai Rebecca, sorry if this question is not in the Christian here, but o le wo ma le ma watu na lua fa na nawi Samoa. Sa fa nawi Samoa lua fa. But we moved when we were babies. Yeah. So she was 1 and I was like 6 months. Lima sina. Mana ia Mari o le si vainga matango fielea o le story po le talaanga a Lydia ma Rebecca o along whanauia na whananau Samoa o mai lo New Zealand. Lo le leana la whamtalaina le te leo le langolango o tangata ia te ila ua la onga e la ainga na e mai se la vanai o la mātua e kalisia. Misi vainga ta ua Mari? O lena tāua fo e Lydia o le atua, God has been playing a huge role for you guys. Obviously, o alo le sungal whaathianga ingo le kalisia foi langolango. Ai o le upu le na whaanga ina e Rebecca sacrifice a le upu le tatu te whaalongo so o le tana noa e tanga te le mele o le sacrifice. O no ingo bofo ina se mea voi le atu isi mea voi tu ua a inga i Samoa. Ia ai anga I mai New Zealand nei. Ia wase manuia le ala ua tali whaaleal. O le upu le whai now you're starting to see the fruits of your parents' hard work, the prayers of your parents, your family. I'm pretty sure your parents are like extremely proud of you guys. All your siblings, your family are. Ona la o lewa fua mai. Wa ana le fua mai. Ia e se foi ni whaalonga. Ai o lewa tele yo ne awards I can't count. Yeah. Ile fa fomo tato tunu o leo ma luma ma ana le tulanga o lo pipa. Ia tasi lua tolu fa lima ono fitu e tele yo famnianga ia wa mawe e alon fa na o le sunga fa venga Antaria. Ai o si ai fo na mo sa tu mo tato tunu al tu finan. Ile ngata manuia la o e manuia ita to when our young people succeed. That's what we always say on the show. When our youth succeed, we all succeed. Ele fa pe manuia na o isi ai ya na la to wala ye manuia na we all succeed. Samoa succeeds. The Pacific people succeed because of what you guys are doing, and I think you guys give the credit be eto o mai ilesi le staff facility to finan. Who do you want to credit your achievements to today? Mom and dad. Mom and dad. Seeing them struggle growing up, it really pushed us and drove us to try harder in school, to study harder, focus. Mainly mom and dad, also our entire family. Yes. And also once again the man above, without hearing our prayers, being with us throughout our journey. Yeah, I would also say for me, especially like my older siblings, being able to look up to them and being able to
follow their footsteps has been able to help me achieve as well. Yeah, older brother, Ibero Sa'u, if you're listening. He inspired me growing up. Yeah, he was a big inspiration, and he's always supported the both of us in school. Yeah. He's our protector, and one of our biggest supporters alongside mum and dad. Yeah. So shout out to Ibero Sa'u. Shout out to Ibero Sa'u. I'm sure he's listening now. That's amazing. Yeah, avele or familiangan ni mo la matua. Yeah, mesela ai ngolo ro tapo man. Mana ia te rewa inga nia Mario ta ua ia o le na mai tau e alom whanau ia tatei. Le struggle po o le vainga whoilia le uti o le whaasoa a tina matama o tau sia mai la toa o laiti. Ia peo le siwa inga le na matoa ilu i taua ia la ua i le la tau mawhainga. Ina ia tau mawhai e pia ia mawase ai. Ia lea la wo o tato iai ni tonu putu whasalau. Ia lea pena sau noa Mari. Ile mawhai ona ma countinga pena mawhita. Wale te leo whamanianga ia na lewa whamania ina i whanau. Mari i vainga no piki a mai le sau noa ngā Rebecca that it's that part of being seen. Yeah. As a Pacifica young woman, a wā tātou, pe e oa ia tangata papa e pe o tātou, ia nā whaanongoa. E sea im tātou, leo pon tātou voices I tutono o ni a onga po. But we are very proud, like Mari said, e masani la wana I tama aloha Mari. And when they come with their achievements, we always say, you win, we win. Because ole tātou te moni malo whaatasi, o lumanai. Mari lumanai leo o tātou whai tangata Pasifika I nei atu no tātou te no whamau mawai. Ole vainga tā ua le ua mole mai fo I mwhamau ni ai that we can achieve things and if we put our hearts and minds to it and strive for it, we can achieve all these things. Mo le tua whinea liri, you got one more year, so you mentioned you're following the footsteps of your siblings, so you look up to your brother Eperu and the support and where they've come from. Rebecca is going to university next year, and it's going to be you and your other sister left at college. So you've still got that time to continue on the Sa'u legacy at Sacred Heart. Yeah, and to continue to grow as well as a brown, proud Pacifica woman as well. Awesome. And being able to be a role model for my younger sister as well. Nice. All right, o tātou whesiri muli ni. Yeah, on a. But actually, before we get to the last question, you guys got badges. Sila mo tātou o tunu. Yeah, Rebecca Malidia. O lewa i tō mana ia fo ia tūlango o pelaue a lātou aonga. A lātou atu e whaamatala mai ia pini. Tate wa ai telo pini. Soli. Ta ilo fo I isi I pini ia so mai I ai mana ia. Show, like, describe to us or explain to us o lalo wina o nā pini. O lo of ye o e te lo le tangata e tele pini yo tangata ho le e fa monu ni tonu now. So the cross on my blazer is from my dad from Samoan language week at our school that we held. It was a good celebration. The blue one with the S on it is a service volunteer pin. For all my volunteering that I've done throughout the years and throughout in the community and in school. This one, the plant one, is being able to be a part of the environmental group, to be able to help the environment as well because of global warming and all that stuff. Yeah. And then this one is my house badge. Shout out to Avila. Reigning 3 years in a row, winning. Yeah, on my blazer, my mafalo blazer. So on my right, I wear my brother's badges to show his successes as well, even though he's finished school. So he has 2 of his house ones up here. My brother got a level 2 merit endorsement when he was in school. This is another leadership badge of his. Besides the one at the bottom, I did O'Shea Shield in 2019. So I did oratory. I had to do a spoken word piece. I placed 3rd, but yeah, I attended that.
On this side is mainly my badges, the top 2 academic excellence. I received level 1 and level 2 excellence endorsement in NCEA. The silver cross is for the year 13s. This is the leadership cross we received on our last year. Yeah. Cultural council, I'm in the cultural council at school. Nice. Deputy head girl, you receive this badge. She's going to get one next year, but this is the badge you get. Pasifika leader, I was a main poly leader this year also. And the cross at the bottom, like my sister said, it was the one that my dad gave us. Mole vaiaso le ngana Samoa this year. So yeah. Ia o le nā Samoa whaafua mai. Ele ngata o whailunga i whai ngone tau sanga. Ai o pine vo i ele asoa e nei mawhine ni. That's the visual sight. So you see that every time you wake up, you go home, or you go to school, you carry that around. That's the success. And I love how you're carrying your brother's ones as well. Ale tō whine ana. Ele ngata o ana ia pine. Alai alfo I maso pine a siona tuangani. Yeah, it's not often you get that, but that's the role model and the the legacy that you want to carry on. Yeah, la tu tatu simun mut. Malo Mari. Ia o le simun muli Lydia ma Rebecca wani lua fautuanga I mawhaiona ave pe moli foi tupulanga tala vau lo whafonga mai tatopo kalame nei asu. What are your advices you want to give to the youth who are listening into our program today? Well, advice that I would like to give out to the youth today is advice that my dad's given me is his golden rule, which is focus and be yourself. So I would like to encourage young Pasifika youth to be able to carry that as well, to focus and be yourself, don't be other people, just be yourself. Put all your effort into your work, because at the end of the year it always pays off, and you see that with the achievements that you have, that you receive at the end of the year. And to also to trust in your support system as well, because without support you won't be able to succeed, so you need to carry that with you as well. For me, advice that I'd like to give a lot is to hustle, work hard, especially for Pasifika youth. I advise you to work hard, especially to be seen. It's not easy. We don't usually get things given to us. Yeah. We got to work hard for it. That's something I've learned in my school years, is you got to work hard for it. Another piece of advice is to trust in the Lord. Kakalo. Yeah. Pray. Read your Bible. Go to church. That's a key, especially for us being 5 hours daughters. So is to pray and put your faith in the Lord, because He will take you further. Not just yourself. You don't just put faith in yourself. You'll get to places with Him, but also with your family. So that's a big piece of advice that I'd like to give. And don't be afraid. Yeah. Especially as Samoan people, Pasifika people, in the society that we live in today. Don't be afraid to, to try new things, to go into new areas of study that we're not usually in. To also take every opportunity given to you. Yeah, and be able to say yes to your yes and no to your no is a very big one, because might get sidetracked from like friends and stuff, but we need to focus on what's important, like education first before anything, and family as well, and God. Malo whaftai ia Rebecca Malaria o le ua o tumuta pepa moneli I te au ta ua. We'll start with Lydia. Focus and be yourself. Don't try to be someone else. Au ta ua yo lea vahenga le fo se me tau voi kopi vo pe munu tai voi I me fai isi tala vo mai sangata ai tala vo fai a oe be yourself, because you're uniquely yourself. There's no one else like you in this world. Lesi vahenga ta ua. Put effort into work. E tino uma ye se nau voi lele e tūlanga ia wā onga ma mena tong whai, and trust in your support system. Lesi vahenga, take every opportunity and say no
and learn to say no and learn to when to say yes. Well, a lot of times we say yes to things and it takes so much of our time. And ngalo easy priorities tawa. So I think that's very a good advice for young ones. Malai malo Mari, malo Faftai, Lydia, Rebecca, malo manai at telephone tuanga a whanau. So no Rebecca ia e hustle or work hard. Ia e tino ma mga lue. Work hard to be seen, ia wa tatou pe ona ta ua fo ia whantai na onole. Ia lango tatou pa au ia ninga tai leo is singa fo ia nganu. Lisi vaenga mtaua fa mai Rebecca pray. Fa tau tus pa ia matatalo ia so ma. Ole pitoi lunga ole vaenga le pitoi lunga tatou uma ia pe so no Rebecca e tatalo fa totua I le atua ma awale fefe. Do not be afraid. Awa te fefe ite don't be afraid to voice up ma is don't be afraid to speak up. Ol vaenga mana ia na ta we Rebecca Murray na wa ia learning ma ia o ina. They don't always get things their way given to them. Yeah. Tele na e ta wona nga lue ia mawa I me man na o ia on not finga ta foi. On nei time ia ma e fata me mita la o la o Pacifica. Wa oisi tangata oisi tameti Murray. Ele fia mana o la ton sa mo on Pacifica. Pa ai le tele ia Rebecca Malidia ma lola fa ma loa tfoi pokala me ate o lua ma lua tam fainga. Ma te look forward am Murray to tava ia Lydia ta sang fo wale la singa sputo. And definitely following Rebecca I tūlanga fo I o ana tamu whainga I University tau sanga fo. Mole atu ala ma whaftai man whapmalo ia te ulua. O te loa, stato pōpōna. I think on behalf of our community, I lungo tātou le tua, mesio tātou wompa, anga mai lantou le mai mōm whaafonga mai. Mātou te whapmaloa tia te ulua. Wai le whainga o whia lua tamu whainga. Le ua pēana whai atu te muasola. O le ua lua o mai se tali, whaali ali. I tūlanga o te talo, o tā poinga o rua mātua, a meso le ka le sia o ainga, ia mese, ia o le tātou tunu. Wai mauti noa, o rua nisi o taitai o le tātou tunu, ma tātou Pacifica, ilo manai. E wawai atu ia te o rua, not just the future, but now, the present. So wha mā loa atu ia te o rua. E lafo atu ia te o rua, ia te o rua mai se, any last few words you guys want to share with our community and our people before we finish our interview today? Yeah, it's a mole atlinga whaftai moni wala le ina moi maua I lunga le nei Porokalame. Mawhai ona tato whasoa atua I mutupuranga tamu ma tēne talo vau was your tato atunu. The final thing that we'd like to say is may God bless you all. Thank you for this opportunity. We don't always get it and we hope that somewhere out there that we've inspired some people or someone, maybe one or two, we're glad. Whaftai lava. Thank you. Whaftai Lydia and Rebecca. Ia, whaftai fwy mo lawa no o lua. Ngai mei fwy whaftai fwy le sungan whaafenga ngai ante rea man whatua. Ia emi, mo le atu whaftai man whaamalo na iau lua mātua. Mese la inga tā puai, ia, whaamalo fwy. Whamunua te rele atu ia ante urua ma le anga iluma. This is not the end. It's just the beginning. It's the next step up. And keep on moving up, just like Rebecca said. Continue to keep hustling. Al pese nei mo, o wholo whatoi tātou Porokalame mo o lua, e mese fwy le sungan whaafenga man whatua. Ja, mese fwy la inga, e mese tātou tu lolo whaafofoko nei teini whaftai.
Siu whanga mātungo whiel nao whale o lupe ia ma Ranisa Lee sorry. I le nei vaenga o le tātou poloklame mo le atu le whawhatai ma whamalo i alo whanau o le tātou turo lo mafuta mai ia e whapatoa whamalo atu i alo le sunga whawhenga Antarea man whatua ia Emi o whawhenga o le kari sia nasa rita sa moinu mata ia Lydia ma Rebecca sau ia le sa awa me le tātou poloklame nia so for really to fiana. Malo tuanga ni Maria wa tele foi mata me au ngā wa mai. Ele ngata la tuplang talavo. Ta ua foi. Ai mana I foi Mari fai lots foi le mano la tuno lo tala le vanoa pe fa pe e fia a wai mai a alum whanau. Tato te so le tau tato te celebrate fa ta si fa manu yanga mo whanau. Awa le wala ta taimi o siliselenga ni si alum whanau so tai mai. Mana ia tato te e a tono foi fa o Sofia e foi lista mi titi fa no mai. Fa no mai stories ia po o tau foi o lo fe ngai foi am fa manu yanga o alum whanau. Mana ia le nai ta malo ia fa to au ese atu. O le tau o le pokalama peni au mai o tato malo fa peni. Wa se fa ilo atu tato tunu ia fa mundianga a lot of the times we don't get to hear the success of our young ones ia vele ni por kola milu ngor tato li tio masiava noi fa so to waile tele o fa mundianga o lo mau e tato walon fa nau Pasifika al fa nau Samoa pelana i tato malo nia so te lo talavo tele o mea ngana fa mole take something useful tu sa petele ave uma meni but if you take one of the encouragements le mai e pole hustle polo vai fu le faturanga lelo temi say yes to things say no to things to finana o e temi no wa kulis o yes uma me uma ai will po fai uma me ai ngalo isi me so learn to say no it's okay to say no e me tauna fa ia to le sorry I can't do it because you got to make time for other things as well. Your priorities, that's very, very important for us as young people. Mana ia whamalo foi tapo inga mātua. Mario lela wa alo tato walum whana wa ia su inga o le NCA vai aso fole amatali ai. Ia manuia tele tau tau mawhainga. Ia ai o te ilua. Ia tele foi whamu muenga wa iai nei ia nei tato walum whana mana ia whamatalanga whana. Ia umatu Mari o le tā ua ia te ila ua la ua Pasifika o la ua o tamaitai Samoa e mana o mia le they need to be seen mana ia tele e while e se ase au ta whaalongo i se tamaititi o whapea mai they want to be seen as a Pasifika person Pasifika young women and that's because it's your identity you gotta have pride in your identity and who you are tauna
mita mai fai tiro loto oil tama stene Samoa. And you're so unique and you impact the spaces you go into. E ke lako foi se mele tele pa langi pe you are unique wai le malam lama tangata na ya te oe matulanga foi o au o lau tu o lau savali o lau ngangana the values o onga foi lawa o tau nei tātou mātua. O mea nā it's uniquely your own, uniquely Samoan, uniquely Pacifica. Hau te tātou mālo ni aso. Ai onora tātou te mele tua whia ana leu tu e fitu minute. Manatua aso ngafua aso fitu o November ia suenga whai o netu sanga a matai pain whango suenga. So this is a shout out to all our NCA students. Manu wia tele suenga whai o netu sanga a matai la so ngafua. Manatua o le iwa re tau, la foliva sorry, ma le lua i la woli. Na le lua taimina a foliva o le lua, ale o le lua o le a foliva, ale o la foliva o le lua lau suenga. Va ai le timetable, make sure you have five at least our breakfast i tau, malu tau. Fai sau snack fu le tanu mo oe, wa ai we lava penny me uma, moe fa le le poe le o tu te mo suenga. Ma o se malo longa. Ele te tawana to e fai se ta fawa te pulanga ta bola weekend pot fai ngor vai aso. No for late fale a le so enga isi aso. No for late fale fai lau study. Ai awale fai a mama dad o lau suenga mai ala so ngafua tau las faraile a. O te loa le ia I lava le va lava aso ma fai suenga. Man tu la ta longa al to Samoa mala o tonga le va de ahora so fu. Ai wone ngalo ita lavu. Ole a unga ole suenga le la so fu a mesa ho toia e ta pena tu suenga I la so fu mal si fongo lau mua mal tato tu nu antoa. Man we tele suenga fa o nei tau sanga le wan lo toi I la so fu na mo fo nu tato Facebook page le se le timetable. Fa tu ngai na o suenga fa o nei tau sanga alo toi le minute tu finan. Yo e faftai mari man we futa po inga na tato matua. E le ano toi fo fa na suenga le vai asfo. Man we ta longa o le ke tato Samoa. Fa mana tot fo ya hone nei ta o to se sino sta vale nei te wala vea. Wa le mo mai me pone lena la na itata na FI ya tato ya wa le telefone fa tato po ro tato na sa nga le mo le tanga fa ftai nei tato o fa fonga neas mai la vele so fua se pa ia nei tu la fa mangalo tu pe a sala o le tato mali fo ila fa fonga manu ya telefone fonga tu nei afiafi mal fa un vai so manu fo ia sa ninga ile aso sa la sapati ia ai me la fiona ile li pule mato nei la fa salau mato te fa tofa fa so fo atu mo nei taimi pese nei tu lunga tu tanto po klame mal te vaka alu manu Samoa manu ia ta longa vai un yaso alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama o e fali ile la lolangi le loto tele bolo watu nuku e mafuai le malosi male mimita e toya titi ai tanu le fasinga o le liona e lai titi ai maini fa maulunga ai le pacifica e ese pasese ile ingo Samoa e ese pasese le sui maulunga Samoa alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama o vai iai le lalo langi lo loto tele bolo atu nuku e mafuai le malosi male mimita o le melilo o lo te talo o mawai tele o melelei e lai titi ai maini fa mawalunga ai le pacifica e ese pasese ile ingo Samoa e ese pasese le sui mawalunga Samoa alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to e to tama alu le manu Samoa
ato iai alu le manu samo tama tama to e to tama le manu samo alu male ato iai alu le manu samo tama tama to e to tama alu le manu samo alu male ato iai alu le manu samo tama tama to e to tama alu le manu samo alu male ato iai alu le manu samo tama tama to e to tama alu le manu samo alu male ato iai alu le manu samo